Hambai sini kue rokno borok resap mani bagai kai sini nograi rokno jeng tambuk koroksa ke sini mungni bakak jeng tanglaine kai sini mani sini rumungni lagi wo Cini narwai rokno batch tai cikonca cini hamzak mani mari sing borokno yafarna ni musungo sing mung sapana ruwi manya cini bekha dongphano hanbo cini kisisa ajima rokno cikonca ajima rokno sing borokno rinai ang cini asar rokno tiar tongna bagi koyo pelawo Cini narawai ni bisingo okra hanai nyai ceng ring mani sini sar bono please bus kanggo phanyan bagi koyo cini obono batch kandowana tai totrao kiri saphanre nai sini Khomlong Baptist Pastoral Circle ni Presiden Dikon Ronjit Deborma. Jeng batch kan repurwo jotono palke ya bakrob lainta. Jeng ya bakrobana. Belai hambai sini sarno bini semuanya kibi bo payman bagai padeng ke selo jarawo tai kroksa jeng hamzagai phonokna ni bagai kobokmani togo sini association ni presiden Dikon Surjo Kumar Deborma bonobo yang beskang opanya ni bagai bono kai sini vice president Dikon Hebel Abel Koloi bo batch Kandawana mana bising tike yasak nai jeng hanya hai ya bakrob lainnya Damanik no yang roh di Damanik no. Hambai. Hambai. Mote kena suntai koroksa kobok mani bo sokpekya sini association secretary Reverend Bishop Kumar Deborma bonobo beskang phainya bagi koyo bono kai sini secretary KBP sini Mr. Ronjit Deborma bobono batch kanai yasak nai
Hambai ro. Engkai belai hambai chini tai khoroksa sengbai tongo. Chini Association Vice President Dikon Doniram Deborma bono bopus kang final bagi koyo padi chini circle ni officer rok norok no borok no joto no bes rokani lamsok bai sidi sini president han hai padi president Dikon Ranjit padi broket chini Southern Baptist Association no naikoli tongnai chini leader rok balai ke hambai chini bani committee ningai engkai padai jeng ojrawo bani committee ningai chini circle ni officer okra hansak ne roknobo jengmo tikeno yafarna ni muchungo engkai puilawo ojrawo chini circle ni president chini Dikon Ranjit Deborma boro faideng obono batch kanrei nyai lamsogana ang nijeno Banikni convener ngai ani bumungke Dakok Sanjoy Deborma hambai kai chini singya pakorob lain obo thepon be jorabo balake hambai marwo chini sarno bini valuable time no bo chini bagi rekha sariko chung bini bisinte kaiton koktaino khnanai second session no sarik to sabur hai sajago khang koroboi sarik ni tabuk bo sarik no obo pai tai waisa second session no ke abo sarik no do ngai tabuk tai khorok sini pastor sini buskang asujak bini ke khnao time tongo haipono botini jora chini bagi rekha ba sini Reverend Somendro Deborma borobo buskang phanyani bagi kobogo khnao bini greetings khlainani bagi chongjak tongo bo khnao join khlainai sarno koyo tini phaigani khana phaya kala tai chalaya khnao se nini asal program to ke botini no chini bagi obrok ke tabok sini khomlong baptist pastoral circle ni sengkrak khunjak ni rok jisuni samungo borok chini motharok no nai tongo murag lai tongo borok no belai ke hamai marwo gai chini sini remong tini joratei asuk nongnai phadingka jorawo jeng chini welcome address yasak sok mungkok narak nai
lamsok mung kok narak nai chini dikon ronji deborma president khumlung circle ni bono ojorano ya pharjago aboni yagulo no tiar tongthung chini children fellowship ni je winner children fellowship ni je winner mosamungo dula kupra baptisters ni chini serai bosarok borok jengno mosawi phunoknai borok no koyo chin abatikina program line by line sing thalen chin president no koyo lamsok mung kok naraknani bagai Balaike sini puilano sini kaitorno hambai maya paro osanda jorawo sengno jora kaham remani bising tike seng 19 Christmas banik 2021 o banikno Kumlung Baptist Pastoral Circle ingoi oro Sodor North Baptist Association ni tai TBCU ni ingoi Kumpui Academy Playground Kumlung o luai jijak 2-3-4 Desember 2021 o banikno khuk tangai mosogui rinai sini Tripura Baptist Christian Union ni General Secretary sini Reverend Rantuan Sanga Dalongno seng hamjakma bai khabai khuk bai ke bono ojorawo ang Kumlung Baptist Pastoral Circle ni president ngai bono hamjakma bai ke yasak sogo aboni logiwo seng sini Sodor North Baptist Association ni Presiden sini Surjo Kumar Debborma bonobo hanya hai hamjakma baike lamsogoi bonobo yasago abon logiwo sini Sodor North Baptist Association ni Vice President bonobo hamjagai bono bahanya hai hamjakma baike bono lam sogoi yasak sogo abun logiwo sini Sodor North Baptist Association ni Secretary Bisho Kumar Debborma sini Reverend Bisho Kumar Debborma bono bahanya hai hamjakma bai lam sogoi o jorawo seng yasago abun logiwo sini Sodor North ni kebo judi hai tongkhangke Sodor North Baptist Association ni tai executive committee ni je kuno borok ba pastorok khai tongkhai borok nobo hamjagai lam sogoi borok nobo hanya hai yasak sogo abun logiwo sini Kumlung Baptist Pastoral Circle Executive Committee sini Vice President Secretary Assistant Secretary tai abo haike sini member rokno sini adung rokno hamjakma baike borokno bo
खाबाय खुगबायखे लामसगै बरकनो बाहायनो हाय यासाखौ आबन लगे वसिनी ओ खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टोरल सार्केलनि सिनी रेभरेन्ड सुक्राम ताई रेभरेन्ड सोमेन्द्र ताई सिनी प्रोपास्टर मानिक ताई प्रोपास्टर सिनी बिशु बरकनोबो तिनी हामजागै खाबाय खुबाय लामसगै बरकनो यासाक सगो आबुन लगिवो ताई बानिक कमिटी ताई बानिकनि ऑफिस बियारार बरकनोबो हायनो हाय ताई आबुन लगिवो पेन्डेल ताई तै भलन्टियार ताई डेकोरेशन खायनाय रकनो बरकनोबो हामजागै ओ जरावो बरकनोबो खाबाय खुबायखे बरकनो लामसगै यासागो आबुन लगिवो सिनी एदिसिनी हापां ताई तांफां ओ बानिकनि थाइनि बागै जों थाङै एप्लिकेशन रोमान लगलगिनो बरक पारमिशन ताई सेंसन खाय रोमानि बागै बरकनोबो खाबाय खुबाय हामजागै बरकनो हामबाय रुओ ताई ओ बानिगो बानिया खायनाय ताई फालनाय ताई पायनाय रक बरकनोबो हामजागै खाबाय खुबायखे हामजागै बरकनो ओ बानिगो फायमानि बागै बा फालनाय रकनो हामजागै बरकनो यासाक सगो आबुन लगिवो केबो जुदिनो कारजागै तंखांकै सिनी बरकनो बहायनो हाय हामजागै बरकनो लामसगै यासाक सगो आबुन लगै सिनी खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टोरल सार्केलनि कोयर टीम रकनो बरकनोबो हामजागै बरक अरो सिनी ओ बानिको सालताम तिनी बाइखे खोना ताई सनी बरक सारिक सारिगो खलायै बरक रोसामुं मुसुमुं बाइखे सब समयनो अरो बरक रोसाबनाय आबुन बागै खाबाय खुबाय बरकनोबो हामजागै जों यासाक सगो आबुन लगिवो सिनी मथा रकनि दिकन रक ताई मथानि सेक्रेटारि रक ताई मथानि केसियार ताई सिनी बरम गोनां मेम्बार अफ नरकनो जत्तनो खाबाय खुबाय हामजागै ओ मेलानि बागै सामुं जारमानि बागै बा साकरि सामुं खायै अबनो जारमानि बागै नरकनो जत्तनो हामजागै यासाक सगो अबनि लगिवो केबो जुदिनो ताई कारजागै तंखांकै नरक नाकारदि अब तिनिनि ओ सारिक जरावो वेलकाम सार्भिसनि इंगै अबनो पाइथाकनि इंगै नरकनो हामजाकमाबाय ताई सिबाय रुवै ओ वेलकाम सार्भिस अरनो पाइखा ताई नरक मेला पाया साक पॉइंट जत्तनो मेला काहामकै गुरि वै नायै पायै ताई जानि जाजा नखरो थाङै काहाम क्रकै थाङै तंनानि बागै नरकनो अरनो हामजाकमाबाय ताई सिबाया रुवै अरनो मथागै रुवो हामबाय फायदैसिनी कनभेनरनो अजरावो हायनो हाय अजरानो नानान बागै आं याफारि जागौ हामबाय फायदिंखाय जों दाबुक नेक्स्ट थानाय चिनिसिराय रक फायदि बुसकांगो मनियागलो ग्रीटिंग्स क्रिसमास निंगैनाय जों ग्रीटिंग खोनावनो जोंनि रेभारेन्ड सुक्राम देबरमानि बिसिंथिके
मनियागुलो gai chini solo resapnai chini buku khoroksa tongo bobo tiar tongtung Miss Rosma de Borma KBPC Choir abon yagulo taibo chini program tongo ang truk saitangana chini serai besarok narok phaidi jeng ya pokhrobui lamsaklain borokno borok taklai 2021 ni 8 bar kuthum thani children fellowship borok ke jot kon is like apply hanjak nai rok phari borok not naikol nai buma hai ke bu phasa botong phailai chongo borok naithokai phari oi ubo isisa uslona danang no borok musapro phari phari Ei, nukjak phekya borok tabuklai chikon ke dang bairok borlaijak rignai chamothi kalnaijak khorogo khumbar laijak jeng aboni sekango chini electric department koyo yang ni metal kaisa sing yangi jongkha norok abono thik khaiji
Ambai sini serai besar no, kena, engkai second winner sabo, musyung gorda, kena borok no zorar nai borok tiar ke fighting sini serai rok, fighting ka zorawo sing fighting sajak mahai, sini Reverend Sukram Deborma, sini komulong area wo nai tong nai motarok no, sini pastor, sarno, payi, Christmas nengai kok barasasa, kai o banik nengi bo sanan bagi bono corar wo moni yakulo ke sini ke bipisi ko erok no mosamung renai boni yakulo no tai koroksa greetings toko Pulang sini kadang kait dengan kolomo, tapi hambayar nama sungguh sini Christmas mani komedi rono, borang jara yang pernah bagai, awal lagawa ang tini, jara kaham ni bising tu ikhlaya sini, komulong baptis pastor circle ni, pilci cukup, banik terjang mani. Narai maton sini TVC ni General Secretary Reverend Antos Madalong. Tapi hanya tini orang paham aja panjang. Southern North Baptist Association ni Vice President. Tapi Presiden Association ni Secretary. Tapi sini Southern North Baptist Association ni Joto pastor circle ni komiti ro orawa ang mugi puno komolong baptis pastor circle women's komiti ro youth komiti pai banai komiti aba hagena sini komolong baptis pastor circle ni ko erengai rasa merobo tapi joto pai madan dalam nama waisya banyo. 19 Christmas banig manjak nai rong nolong Christmas ne hamjang matai si baya faro. Ang asik jora ko ana hagalak tamni bangke. Ana seulo message nai tongo sini speaker ajoro ya farnai. Ang bagay ang Christmas greetings. Nuna ni siya ang alaban cocktail ba kaya ang poriboy. Tini ang kita sa no kajian kong ang sirkini. Ang alamak poribo na alaman cocktail ingke. Johan kotma kaham besap gasar berem kai. Sini ang alam apa yang kisah suri ini sukhani kaitur sini bagi lang menai Subra Yesus Kristo tai
जों baksa pal tongphani phalakatha nono khakjai kholomo tai shurio abha nini jarui nini khairakma bai nini hamjakma bai sung tinisuk joraba sung sani mawla hamya bemuk ni yang katirui aw bising coronavirus ni yang katirui nang tawsu joraba sung nangjakho nono khulomnani suilnani bon bagai nono hambaya pharo taiba hambaya pharo kaito nang sungno jora kahamrui Christmas bani khlanyani sebri tongmani bagai sini khumulung baptist pastor circle lengai apha nang tini 2nd December chini 4th December jora nir mosung theke pandana kom thenge tai til jol jok chde nei ya pharma suirma hamber ba jisu maisano amen ang elamak porinai jisu borong no tebaisa haini saka ang no o sungsani pohor anoru thanai borok bo munau mai himlak pia thangnani pohor mannai sing sini Christmas baningni thima bo sung nukha beni thaneo se langma tongo a langma no borongni pohor ang o Christmas bani fil wachi suko ang abono jo tomanjano no Christmas greetings namo songo sini jisu jo toni no sungsan borongni sini jisungka kaitor amon bagino oro samani kai ang no o sungsani pohor ano thanai borok bo monau mai himla pia thangani pohor mannai sung obobai sung saimangka jisu no sini langmani pohor tai bono sung namo thangnai am bagai ang joto o Christmas bani ko phainai painai phalai rong no norong no o Christmas 2021 yangai norong no greetings ya phanamo songo jisu no pohor ni lama tai a jisu no pohor boni bagai tini no ojorabo ang asak sainyo a kaitani kokthai bising dikai norong no Christmas nengai ta Christmas baning nengai ang greetings ya pharai o kok baka samani or mothangai kaitor hamari khlaitong amen belai hambai sini sarno bo bini jorano namani bagi paiding ke sunglo jarawo chholo resabu khnawone sini mesrosba ke bpc koer bono jorano ro bono yagulo ke sini tai cross greetings tongo bono bo sung joranai bono yagulo ke hain hai ke bpc koer group dance borok tiar tong thung mesrosma nono nini jorania nahar paiding nei koyo Hello, check.
Hambai, kai ter lop jak thun. Belai korang ketui maknawi kai torno malapka bakha bisingo chini bukukno belai ke hamai marwo kai tor bono tai ba hamari klaitung paiding ke sung tai koroksa greetings khanawana chini dikon hebol abel kolai Khumlung Baptist Pastoral Circle ni Vice President. Hambai sini konvener no, ang greetings berenang bagai Chongjaka Khumlung Baptist Circle ni ongoi. Pui lawan ang hanya hai greetings berenang musuh. Ini ni sini inaugurator, abakai chief guest sini Reverend Rantua Songa Dalong, General Secretary Tripura Baptist Christian Union. Tai hai manjak hai kia sini Southern North Baptist Association ni sini President, tai Vice President, tai Pai Manjak Pai sini Southern North ni by SNBA ni Secretary, sini Pastor, tai Jotoro Circle ni sini Pastor, tai Circle Committee ni President, tai sini Circle Committee ni Khumlung Baptist Pastor Circle Committee ni ongai sini President tongo Secretary tong tai joto tai oro khagnang takuk tai bukuk song o melawo phainai tai bania thangnai painai joto no kok thai jabai kebu karja yati khlainai sini Circle ni ongai Khumlung Baptist Pastor Circle ni ongai khakaham nongno yaparo sini beskango Christmas advance Christmas ni bagai nongno khakaham yaparo kaham itaklai Christmas khlai mana ni bagai sa kaham tongnan bagai sen kai torno suriwo tai joto oro tini phainai bungni sakawo Jisu Kristo ni khairokma hamjangma tai khaksangma joto ni saka tongthun taklai jeng o Christmas ni sala kaham khayei Christmas khlai mana ni bagai tai joto hamya sitra sini sakni thangbai thun joto gebengmung soitani samung tai joto no ayuklok khlai khaksangma rithun nei ang joto no wis khayo khaka hamya pharo circle ni ongoi ani sakni ongoi asung nong sitan joto no jeng o mela naine rok tai mela kaham khai o saltham mela o norok phaidi salbrum brum masamung rasamung nai manai manai pai manai samung ri joto no manthogo haina hai obo saoino ang nongno bok narakha asagno hambai Hambai ke bonobo chini bani committee nengui bonobo hambai do paiding ke chengo jarawo chikaisa haina hai musamung chini KBP square no jorarwo chini siklarok paidi norok masa paidi masai phanuk di kai torno loboi boni yagulo no sin kai torno kokthai chini chief guest hai ke chini inaugurator tongo bono chung jorak nai chini circle ni koerok no jorarwo norok paidi
tabungo kaham chini O Jishuni kothama kaham no chungle O sansaro pilai nani O sansaro pilai nani Baksun togni jeng ofioge jukawat lanani Subraile na yung chini mafano hamarir nani Be baksun togni jeng ofioge jukawat lanani Hai di taku sonoro achuka tombi Hai di bukuk sonoro tuika tombi Bukuk sonoro tuika tombi Kaitoni hani bagi samutangani Bini koto makaham sungepirnani Kaitoni hani bagi samutangani Bini koto makaham sungepirnani Bini koto makaham sungepirnani
lani bini ko thoma ka ham sunne tinani belai habai marwo chini sikla rokno naithok ke borok masai phunuk langkha जों बरं बागै तेव ससे या पखराव बिदा माना फायदि इनके जों मजराव स्राब सा काइतर ककथाय खोनावनो जोंनि गेस्ट हायकेबा दिनै ओ 19 क्रिसमास बानिकनो जोंनि रिफाइनाय जोंनि सार रेभारेन्ड रान्ता सांगादारलं जेनेरेल सेक्रेटारि टिबिसिउ बनो मजरानो Naharna bagai wabago. Hello. Sarik Kaham. Poilau kaitona hambai maruo. Tei hambai maruo 19 Christmas Banik 2021 committee. Tei joto leaders, Southern North Baptist Association leaders, they joto pastors, they joto Painairo, Norok, joto nithani ani nukung ungoi, they Tripura Baptist Christian Union ungoi, Norok joto nithani Christmas chibai. Kok brok bai asuk nang sasinai, tei ang Bangla bai kisa kok sanai, narok ang bai kisa biar খাইদে প্রথম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এইবার 19 ক্রিসমাস বানিক 2021 as a Kumulung Pastoral Circle organize করতে পারছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আর যারা অর্গানাইজিং কমিটি খুব পরিশ্রম করছেন এবার আমরা এই 19 ক্রিসমাস বানিক ওনাদের পরিশ্রমের ফলেই আজকে আমরা সেই বানিক আমরা করতে পারছি তাই তাদেরকে অশেষ এজ এ ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন হয়েই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর কমিটি ক্রিসমাস বানিক কমিটি ইনগুরেশন করার জন্য এবং যীশু খ্রিস্টের কথা বলার জন্য টিবিসিউকে সময় দিয়েছেন সেই জায়গাতে টিবিসিউ হয়েই আমি এইখানে আপনাদের সামনে আছি সেই জন্য কমিটিদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সেই ইনভিটেশনের জন্য আপনাদের কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর 19 ক্রিসমাস বানিক আমাদের থিম মোটো যেটা নাকি খুব সুন্দর আমি জাস্ট কগ্রকেই আমার পড়তে ইচ্ছা Bini Thanyo se Langma Tongo
ও লংমানো বড় রকমনি পহর জুহন 1 অধ্যায় 4 ইংরাজি বাই The word was the source of life, and this life brought light to people. ঈশ্বর তার আপন বাক্য আমাদের সকলকে নতুন করে আশীর্বাদ করুন। আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করি। স্বর্গীয় পিতা, the 19th Christmas Banik 2021 খুমুলুং বাপ্টিস্ট পাস্টর সার্কেল অর্গানাইজ করতে পারছে এইবার। আমাদের বিশ্বাস এটা তোমারই পরিকল্পনা, তোমারই আশীর্বাদ, তাই তোমার কাছে ধন্যবাদ করি। আজকে রাত্রে তোমার বাক্য নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব। প্রত্যেকের কাছে তুমি নতুন করে কথা বল, যেন আমরা বুঝতে পারি তোমার ওই উদ্দেশ্যটা কী, এবং বিশেষ করে এই ক্রিসমাস বাণিকের উদ্দেশ্যটা কী যেন আমরা বুঝতে পারি, এবং এই বাণিকের মাধ্যমে যেন আমরা জাগতিক আশীর্বাদ অ্যাজ ওয়েল এস স্পিরিচুয়াল আশীর্বাদ যেন আমরা পাই। প্রত্যেককে নতুন করে তুমি কথা বলে এবং আশীর্বাদ দান করো। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। আমাদের থিম বিষয়বস্তুতে আমরা দেখলাম যে তার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনেই ছিল মানুষের আলু, এটা বাংলায় বলে বিনিখানি ও সে লাংমা। এই নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব। যেই জায়গাতে ককবরকের লাংমা জীবন, ওইটাকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই। যেইটা ককবরকের লাংমা, আমি বাংলায় এটাকে আরো জোর দিতে চাই। সেই লাংমা, সেই জীবনটা অনন্ত জীবন, যেটা নাকি কোনো মৃত্যু নেই, এটা চিরকাল। সেই জীবন যীশু খ্রিস্টের আছে। যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গেই সেই জীবন আছে, তারা আলুতেই আছে। যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে, তাদের কাছেই আলু আছে। কিন্তু যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের সেই জীবন নেই, তাদের কাছে কোনো আলু নেই। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে তারা অন্ধকারে আছে, অন্ধকার জীবনেই তারা আছে। তাই এইবারকার 19 ক্রিসমাস বাণী আমি বিশ্বাস করি যেন সবাই অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস সেইটাই আসল উদ্দেশ্য। তার সাথে সাথে জাগতিক দিক দিয়ে যেহেতু মেলা বেচা কেনা হবে, সেইটা আরেকটা দিক। তবে সেইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেইটার চাইতে সবচেয়ে দরকার মানুষের কাছে সেই বেচা কেনা লাভ, এইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দরকার সেই অনন্ত জীবন। তাই খুমুলুং বাপ্টিস্ট পাস্টরাল সার্কেল এর চিন্তা ভাবনাকে আমি খুব সমর্থন করি যে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস আসল উদ্দেশ্যটা ওইটাই, এবং যীশু খ্রিস্টের আসল গোল, আসল উদ্দেশ্যটাও তাই। যারা মণ্ডলী, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের আসল উদ্দেশ্য এবং গোলটাই হচ্ছে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আজকে শুধু যারা খ্রিস্টান বা মণ্ডলী, তারা শুধু কেন অনন্ত জীবন পাবে, সবাই যেন সেই অনন্ত জীবন লোকে পায়। আমার বিশ্বাস এটাই আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্য আজকে বলতে চাই, যারা যীশু খ্রিস্টকে পায়, যারা যীশু খ্রিস্টের কাছে আসে, যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চলে, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে অনন্ত জীবন আছে। সেই লাংমা, সেই অনন্ত জীবনটা আছে। সেই জন্য সকলেই যেন সেই লাংমা, সেই জীবনটা পায়। সেইখানে আর মৃত্যু নেই। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চিরকাল আমরা থাকব। তারপরে আমি আরো মেনশন করতে চাই
যিশু খ্রিস্টের কাছে কোনো জাতপাত নেই, কোনো বর্ণ নেই, সেইখানে কোনো জাতপাতের নেই, সেইখানে কোনো ভেদাভেদ বা শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব, লাল কালো রং তার কাছে কিচ্ছু নেই। যিশু খ্রিস্টের কাছে এক। তাই আজকে আমি বলতে চাই, যিশু খ্রিস্টের কাছে আসলে, তাকে বিশ্বাস করলে তার কাছে কোনো সেই জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের কাছেই সে অনন্ত জীবন দিতে চায়, এবং আমরা যেন সেই অনন্ত জীবনটা পাই এবং চিরকাল যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে যেন আমরা থাকি, এইটাই আসল উদ্দেশ্য এবং এইটাই কাম্য। আর সেকেন্ডলি, যারা যিশু খ্রিস্টের জীবন আছে বা সেই অনন্ত জীবন আছে, তারা আলোতেই আছে, তাদের কাছে অন্ধকার নেই, তাদের কাছে যিশু খ্রিস্টের আলো আছে। লোকে যেন সেই যিশু খ্রিস্টের আলোটা দেখতে পায় আমাদের মধ্য হয়ে। যদি কেউ নিজেকে ডিমান্ড করে আমার কাছে লাংমা আছে, কিন্তু যদি লোকে আমার কাছে আলো দেখতে না পায়, আমি নিজে ডিমান্ড করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। কেননা যাদের কাছে যিশু খ্রিস্টের দান করা অনন্ত জীবন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই সেই আলো থাকবেই, সেই আলো থাকবেই। কিন্তু যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন যদি না থাকে, তাহলে সেই আলো জ্বলবে না। সেই জন্য যাদের যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেক্টেড, তাদের কাছে আলো আছে। ইলেকট্রিক যদি কোনো কানেকশন না করে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে, সেইখানে কোনো আলো থাকে না। যখন ট্রান্সফরমারের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করি, তখন সেই ইলেকট্রিক বাল্ব, টিউব, ওইসবগুলো জ্বলে অন্ধকারের মধ্যে। সেই জন্য যাদের যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই আলো আছে, এবং সেই আলো লোকে দেখতে পায়, এবং সেই আলোতেই যিশু খ্রিস্টের চেহারা আছেন। তাই আমরা যেন সেই আলোতেই থাকি, সেই আলোতেই চলি, সেই আলোতেই অন্ধকারটাকে যেন আলোকিত করে, সেইটাই যিশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্য। তাই আজকে আমি বলি, যিশু খ্রিস্ট হচ্ছে জগতের আলো। যারা আলোতে আছে, তাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাদের কাছে নম্রতা, তাদের কাছে সত্যতা, সেই সবগুলা আছে। সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি যে তার কথাবার্তা, তার চালচলন, যেইভাবে সে ব্যবহার করে, দেখা যায় যে এত ভালো, এত সুন্দর। তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে আলো আছে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই আলোতেই যিশু আছে। লোকে দেখতে পাবে, এবং সেই আলো দেখেই লোকে যিশুতে আরো আসবে। কেননা সেইখানেই আলো, সেইখানেই জীবন আছে। তাই এইবারকার ক্রিসমাস মেলা বাণিক যেন আমরা সবাই অনন্ত জীবন পাই, এবং সেই অনন্ত জীবনের মধ্যে যেই আলো আছে, সেই আলোতেই যেন আমরা থাকি। যারা আলোতে থাকে, তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, তাদের চাল চলন সম্পূর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে আলাদা। যারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তারা আলোকে ভয় পায়, তারা আলোকে ঘৃণা করে, আলোকে পছন্দ করে না। কেননা অন্ধকারের মধ্যে যদি আলো থাকে, তাহলে খারাপ, যেটা নাকি ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য না, ওই সবগুলা দেখা যায়। সেই জন্য অন্ধকারের লোক আলোকে ভয় করে, অথবা অন্ধকারে যারা বসবাস করে, তারা আলোকে ঘৃণা করে বা আলোকে পছন্দ করে না। কিন্তু যারা আলোতে আছে, আলোতে বসবাস করে, অন্ধকারকে তারা আলো দিতে চায়, অন্ধকারকে তারা সুন্দর পথে, সুন্দর রাস্তাতে
নিয়ে যাইতে চাই। শেষে আমি এটাই বলতে চাই, যারা অলরেডি যীশু খ্রিস্টের লাংমা আছে, আমাদের কর্তব্য, আমাদের উদ্দেশ্য লুকে যেন আলুতে থাকে, লুকে যেন আলুতে থাকে, লুকে যেন সেই লাংমাটা পাই, এই ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে একমাত্র যীশু খ্রিস্টের কাছেই সেই লাংমা আছে, আর কোনো জায়গাতে নেই। তাই আসুন আমরা যিশুতেই থাকি, শুধু থাকি এটাই শেষ নয়, তার সঙ্গে যেন কানেকশনটা খুব স্ট্রং হয়। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন কোনো ঝড় বৃষ্টি বাদলে অভাবে সেইটাকে ধ্বংস করতে না পারে, সেইটাকে নষ্ট করতে না পারে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন খুব স্ট্রং থাকে। এই জগতে, এই পৃথিবীতে অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধা, অনেক কিছু ঘটে, যেটা আমরা চাই না সেইগুলোও ঘটে। এখানে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট আছে। তবে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন কেউ নষ্ট করতে যেন না পারে, এমনভাবে কানেকশনটা থাকা দরকার। সেই জন্য আমাদের যীশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করা দরকার, যেন আমাদের কানেকশনটা সুন্দর থাকে এবং আলু যেন সুন্দর দেয়। তাহলে লোকে বুঝবে, জানবে যে তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দেওয়া সেই লাংমাটা আছে। আমরা যেন খুব নিজের স্বার্থপর না হই, যারা অলরেডি হয়তো ক্লাইনাইরক, আমি জাস্ট বলতে চাই, আমাদের কাছে যেন এত সেলফিশ মাইন্ড যেন না থাকে, অন্যরাও যেন পায়, আমাদের যা আছে অন্যরাও যেন পায়। আপনার কাছে যদি সেই লাংমাটা থাকে, অন্যদের কাছে যেন থাকে। আপনার কাছে সেই যীশু খ্রিস্টের আলুটা থাকে এবং আলোকিত হয়, অন্যদের কাছেও যেন সেই আলুটা থাকে এবং আলোকিত হয়। সেই ধরনের মন বড়, সেই ধরনের ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। তাহলে আমি মনে করি যীশু খ্রিস্ট আপনাকে, আমাকে, সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম করবে। যখন যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা দেখা করব, আমি বিশ্বাস করি, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, তুমি ভালো কাজ করছো জীবিত থাকতে, শুধু নিজের জন্য চিন্তা করেনি, অন্যদের জন্য এত চিন্তা, এত ইচ্ছা, এত টান। ওয়েল ডান মাই সন, ওয়েল ডান মাই ডটার, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ইউ হ্যাভ ডান গুড জব, ওয়েলকাম, আই ওয়েলকাম ইউ। আমার বিশ্বাস যিশু আপনাকে, আমাকে বলবে, আমরা কি এই ওয়েলকামটা শুনতে চাই না? আমরা কি এই ওয়েলকামটা পাইতে চাই না? আমার বিশ্বাস অবশ্যই। সেই জন্য আমরা যেন ওই ধরনের চিন্তা নিয়েই সেই লাংমাটা অন্যরাও যেন পায়, সেই প্রহরটা অন্যদের কাছেও যেন আসছে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন স্ট্রং থাকে। এই বাণী এর মাধ্যমেই যেন যীশু খ্রিস্টের রাজ্য যেন অনেক অনেক বৃদ্ধি হয়, যীশু খ্রিস্টের নাম যেন গৌরব হয় এবং লোকে যেন আলুতেই চলে। সেইটাই বাইবেলের শিক্ষা। আমরা শুধু নিজের জন্য আমরা চিন্তা করব না, যীশু খ্রিস্ট অন্যদের জন্য 100% তার টান আছে, সে চিন্তা করেন, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করছে। নিজেকে ডবল জিরো করেই অন্যরা যেন হিরো হয়, অন্যদের যেন লাভ হয়, নিজেকে ক্ষতি স্বীকার করেই অন্যদেরকে লাভ পেয়ে দেয়। এইটাই হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের চরিত্র। এইটাই হচ্ছে যারা যীশু খ্রিস্টের লাংমা পেয়েই থাকে। এই ধরনের চরিত্র, এই ধরনের ব্যবহার, এই ধরনের চিন্তা, এই ধরনের ইচ্ছা, সেইটাই আমাদেরও থাকা দরকার। সবাই যেন সেই লাংমাটা পায়। ঈশ্বর তার আপন বাক্য, যারা এখনো সেই লাংমা অনন্ত জীবন পায় নাই, তারা
সবাই যেন পায়, যারা যেন আলুতে এখনো আসেনি বা আলুতে নেই বা আলুতে হাঁটেনি, তারাও যেন আলুতে আসে, আলুতে হাঁটে, আলুতেই থাকে। ঈশ্বর তার আপন বাক্য এই ক্রিসমাস বাণিক 2021 ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে সকলকে যেন সেই নতুন আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদেরকে দান করে। এটি বলে আমি শেষ করছি। সকলের কাছে বেলায় বেলায় হামবাই। থ্যাংক ইউ। belai hambai marwa sini sarno bobini jorawo kaitore koktaino bo saikinare mane bani sini inauguration service tabuk obo paina bukarno thangsinai tamoke orono saklai renan musugo obo paike hakana sini cultural and variety shows tongo aboni bagai jeng tiar tonglaina aro engkorungnai Mr. Rothin Deborma, Putamara Baptisters, Miss Suari Deborma, Kumlung Baptisters, ada short message narangai tongo, Professor Manik SNBA, kay group song Gongaram, Langma Dola Kupra, Solo KBP Square, Joy Gobind Baptisters, Galilee Baptisters, group dance tongo, Kumlung Baptisters, Kotamara Baptisters, Kaksama Baptisters, Dosram Baptisters, Single dance tongo Sisima Awar, Bordoman Thakur, Tike Tike, Short Skit, Muisingor, Bible Quiz, Bani Committee, Bible Quiz, Jung Klaimanai, Sport Prize Rejaknai, Gabotike, Paitago, Chine announcement Roknanai, Closing Prayer Tongo, Dikon Sasindro Deborma, Bo Sisima Awar ni. Next sesono, sini table narwai tongo, borokno jeng sini mong naharnai, ketabuk sukjarawa jeng obono mathakna bakang thalayane, closing prayer bagi sing Dikon Ranjit President, bono jorane yaparo. Hajake sini General Secretary sini kaitoni koktu buka boni aka kaitoni kok therapro seng o banigo khainero norok obno khnai thangka tai muitu khlaiei norok kaitoni kokno sob somonyo muitu khai tongwidi sini mothangjaknani kok therapno seng mothangjaknani bagai kaitoni kok thai seng nango o pohorni kokno seng nogo thangaibo muitu khaiei seng tongna bagai norokno khabai khugbai kobogo haje seng paithak o inauguration program seng close khaiei renani bagai ang suriwi obno mothagirnai surinai kaitorono seng khulumaya pharo tamni hingke omo baike 19 bar Christmas banik 2001 taklai ba haina hai sengno o banik no nangrekha tamni ke sangsar gnangai corona virus bai bororok bemu khamya bai manjagai thei tongbayo abuni logiwo tabu khaino hai bororokno hamjak mani bisingteike o bemukno norei nang sungno sababik jora kaham ramani bagai nono hambairu tai abuni bisingo sengtini Kumulung Baptist Pastoral Circle Lingai ini o banigo sini narwai
okra engei o banigno songsai refanya isini Tirpura Baptist Christian Union ni sini General Secretary boni bisingti ke seng nini kothma kaham mathangjak nani kok seng khnalaika o kok rogno seng khawasuoi mathangjak nani bagai kaham wan sukmung nang reklai tondi o banik tinini simi khana tai soni jora nang subadi tejuli tai kaham krengke bani paimana ni bagai nang se phola baike suno subai tejului nini hamari baike khopaji tai bo ya pharo kaitor o jorawo tini oro baniya khainai rok o amsaini sini takhuk tai bukurok halnai tai painai kaisa tai kaisa hamjak layei gothalayei o banikni bisingtei seng bayap sari nini bisingtei gothalai hamjaklai tongmanani bagaibo nang phanrodi nang subadi nini hamari bike o tong kusangni boyar nang sipsari redi tai abuni leguo mela paya sak pointo nini phola baike nang sabaite dului nang hamari khaitondi tinini simi shonibar jora nini hamare bai nang khobdi hinai sublai jisu nini mungbai si yaphari suri shano amen hello chini inauguration service or no mathangjakha next session ni bagai chini anchor of tier chini volunteers or ni sofar bisa lang
Sanja kaham joto no. Sanja kaham. December talo yapiri sekeno Christmas ni boyar sipmani jora hane chung joto no sawi mano. Hamjangma khairokma nakarma. Khaksangma tongthokma te langma renai ni boyar sikma jora. Aboni bagay no o jorawo chini pandano nai tongnai te chini khorang no khna hori tongnai jo to takhok te bukhuk songno chini subrai jisu Kristo ni mongbai khakupur hamjangma te chibai yapharo Te phainai khapang ni takhok te bukhuk songno o chichiku hayake ba 19 Christmas bani go lamso. Luazinai eba organized by Kumulung Baptist Pastoral Circle, Southern North Baptist Association, TBCU. Sini panda kok bothoma angkha John chapter 1 ni verse 4 no naharjaka aro aba haike sijak tongo bini thanigo se langma tongo o langma no borok romni pohor उसी में जीवन था और वो जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था यूहन्ना 1:4 Teibo chini kai tono hambai maruo singsar mol hamia urumuru tungma jora pano chini kai tor chubai tongma bai sing bini mungai khasrangai tongthoknani jora kaham manai tongma bagai हमबाई मारुवो बानी कमिटी रंगनोबो जुगनो ओ पांडावो सेब kaham rumani bagai Pandano kom thengna bagai indrok ni logi tongo ang Rothin de Borma Kutamara Baptist Church KBPC SNDA ani logi wo tongo ang swari deborma Kumulung Baptist Church KBPC SNBA hambai sing sini mung bebak na korok de laika tai norok sini logiu tongmon bagai belai ke hambai engka hangkai sing pandano tati khlai chenglai thanglai nai tamni bagai hingkai sini jora sing belai no degai thanglai kya haini bagai sing jotto manchak dati ke painani bagai sini khasik lainai je khasik mansa hingkai sing bebak chengle sekang sini tinini panda butang sing taisha mutu khlai ripiran tinini panda butang go haike tongo group song go tongo Gongaram Baptist Church Langma Baptist Church Dolakupra Baptist Church Chinio pandang kha dal bidal phunok mong musamong rusabmong te thungnuk busa abo hairobo chung nai manai muju khlai nani mo chungo te bo chini saisung khe rusabmao tongo KBPC khor John Gubin Baptist Church te Galilee Baptist Church group denso tongo Kumulung Baptist Church Kutamara Baptist Church Khaksangma Baptist Church Dosram Baptist Church te Gongaram Baptist Church Barasake chini bishingo kok narangna chini star pro pastor Manik Deborma SNBA Saisung ke musawai phunuk nai tongo Chisima Awar Baptist Church Bordhaman Thakur Baptist Church TK Baptist Church Tike hingke chung totono sawi mano temuk thang tisa kupur Baptist Church te bo chung nai manai barasake thungnok thungli phunuk nai ebake short skit te haya kheba natok busa hingke chung jotono kaham ke bujuo abo hingke muchingor Baptist Church Ei amuni logi wo tongai tinini Bible quiz abo hingka hingkai sini bani committee rok borok organize khainai ba naikol nai hingka hingkai paithago sini announcement sini convener tai closing prayer dikon Sosindro Deborma Chisima Awar Baptist Church ni bisingtei sing pandano kholopmani phaching thanglai nai Phaidi hingka hingkai sing bebak khlainani sikang sing kai tono belai ke mutu khlaina nango bini thani se bebak ni phang tongmani bagai sing surima baiki se sing chenglanai haini bagai ang koinai sini pastor Somendro to tong sini pastor Somendro Kangkai bono yango stage phaine ni bagai sing koyo bini surima ni bising tei sing pandano buskang utlang lainai
joto saklaijak mosanani bagai resapnani bagai rongo tiar tongnani bagai koijawo norok chini yango backstage sa phai lenglawoi tongphaidi te tiar ngai tongphaidi jugali oi tongphaidi Surinai Kozukotongai Simena Fakaijon Tidino Sarik Sandazaro Nono Blagina Hambayafro Sung Blagina Tongtongo Tidini Salo Obahagina Sini Kumulong Baptist Pastor Sarkeningai Sini Tidi by 19 Christmas Banik Nungsuno Tinin Bisungo Nung Sengirika Tai Magana Kaito Zoro Sudo Sung Nini ko kotang kamar yagulo seng hai tabo sini tongtuma sini samung tai lomung pano seng thalai dai kai jon sobraya pro tino pano no pula tung macam joratondi tai oro tongai so torono no hamre kai di obagen sobrai seng babagno nini bisitikai seng kesang kai seng joton sak solai tino melano seng kahar ke mosok manati kai jon no sobari babagno ya porai shirma samba jisu Nirmung Bajisano. Amen. Hambai sini sarno jeng pojo klaine ro hunke jesapana samong klai ke jeng banik thun jesapana klai thun musa thun tong thok thun lob lai thun jeng kaito no ya phari ro bebang no aboni bagai ojorao bo jeni musamong rusamong te kbang ma thungno ro klaine ni thangnani sikang jeng kaito no surimani bisingtei o zorano ya pharo asung nailainai tabuk o zorawo Gongara Baptist Church ni ingai group song sung borok no puila zora ya pharnai borok ni group song baino sung sini o dinini cultural tai dal bidal phunuk mungno sung chengmani phasing thanglainai ang haino hai koina mu jonggo je oro bumung saklai jangmani mothani borok rok jo to norok yang stage passing oke phayei suno norok ni confirmation ro phaidi bahai norok participate khainai khlayada teibo koyo norok joto manchak da ticket tiarengai orokana bo phaina ni bagai kai sung Gonggaram Baptist Pastoral Gonggaram Baptist Church ni group song ni ulo sung Kumulong Baptist Church ni group dance no bo tiar tongna ni bagai koyo Joraya phari desago Gonggaram Baptist Church rono
Hambai chini Gongaram Baptist Church ni bukhuk songno jungno kaito no loboy de samani bisinte chini kaito ni kok therok tebo jungno muito khlaide reman bagai hambai kaito norongo tebo swadathon noroni khorango nang mari bagai baba sawo hasingo basaka sini oseson paipo sini narwai ko sini nogai toko doglo sini kenai rot sini o pani no nanya bagai program mansak ni bagai paiso peja sini Mr. Sohel Deporma, Honorable Executive Member DPAATC, buat semua bangsa Paiso Penya. Awal bagai sarno, sin volunteer suatu koyo, bono cetung na bagai. Sin sarno belai yang hampir marwa, boni tadi wajib tangka, bono kobokha. Sini bani ko manjak phai ini puila ni salaro bo phai manjak phai ka belai ke khatugo e tongthogo boro hai boro ko jeng ini ni salo mal mane ba gai jeng bono musari manya paro sini bani bani komiti nengai muito ni mukumu sa ya priyo musumabai sini asaso sing japa karolana sini sana bagai belai hambai marwa Sarno tak bisa koyo Christmas ni usah sekuis lai lakukan bagai lukurong. Pula no, jatuh na balik sanja kaha, deh ketang kait no peple hambai, ini ozora wo, jeng jatuh no kait no pun ketang bisinti, jeng kutung lain jana mana bagai, jeng ini pula no jeng pandai luar jeng no bawa bele sangma deh hambai baru, ini bang ni asa hamzam bay, ini ano ringgit nerbai orang malainya jauh mana bagai, jeng Nugi man ka sejak tamo 19 years ka jini Christmas ban lele bani oma hakino bes jarabo Kristo jini Kristo ta ke buso jini kai to bung ka tharba hakino ka ham kan kai sa ka ham tong ka kha ka ham tong mana thu te haino hai at Christmas ni साल ते बिसी दिन करी है जन जतन खातु खास के नाच लाई जाए ama hakino tabo bes kan obo jotto ka ham kun tongai Christmas ni salno palai mana matu te tini o bani ko phainai bani ni o phalna phainai ba phainai chinjo to kha ham lo korong no puilan si pai thak jora o bani ham kun ke pai mana matu te haino hai jotto no Christmas ni kha ham te ham sam ko te kulum te jiwa hambai hambai sarno jeng belanya tong thoka nang chini logi phaye jeng bai chini pandawa mansa phaiban bagai kai thun no hamari khlai thun te ka ham kurung toni thun biskang ni salo bo nang jeng bai manjang phaimana ni bagai gangkai phaidi se tabo ko jorano samani bai jeng lai pinai hai sini kumulung baptist pastor kumulung baptist church ni bising tei aboni ulo tiar tangane bagai angkoinai sini solo song Galilee Baptist Church ni tei aboni ulo tiar tangane bagai koinai single dance Bordomon Thakur Baptist Church ni tako bukuk songno haidi hingkai sing tabuk sini kumulung Baptist Church ni bagai yapa kharabai sing lam songlai no borok no hambai ora borok no ya phari desago
Mày thuộc ra quay liền à? Ya phật ta biết con lời ya yang cái. Ya phật ki sắp phòn cái con lời ăn cái vậy sao? Ang 1 2 3 cái phòn cái đó cứ sắp phòn tông này cái nào đó thì mày được say mày được say à? 1 2 3. Beri rong sih mày say phai boleh. Khomulung ni sikli rong rong balai ke hambai orok. Asik naik thò cái musawi sini bus kau kelang mani bagai. Ang cái naik thò jam ko yang balai. Siklaya. Oboro joto na kaisa tei borong ni churai botongo. Aku sikli bang sih tong mulase. Nakar dia tu bebas sih.
kaisa mamangsimu pusa kana mangsimu. Cini panda painai rongno neng ulta klai nai message doi jangka sik kaisa rongno se sik laruk senamoi. Nakar di ayake borok kaisa simudo pusa motong baiku. Gangkai aro nakar sa sini ang gangkai sikli do hunto ko pui labo gangkai. Haji gangkai sing tabu hai no hai sing naimani pasing thanglai nai sini Solo sini Solo suno tabu sabai kinaranai sini Galilee Baptist Church ni sini tago suno joraranai berarti Solo ni bagai abuni ulo tiar tama ni bagai koinai bordo mantha guru Baptist Church tei berarti ulo tiar tama ni bagai koinai grup song ni bagai Langma Baptist Church. Jora no ya phari rezago.
kaito lobjak tho ni ni samung ma ni samung bai chini poito khlaine rok ke elam box thawo norok som hai andi hinei angobuno mutuman kho zarawo chini bukhok bo saijong no haipono gobang ma borong ni bisingo bo som nangmani haige kalangai thangka abon bagai kaito no tebo hamari khlaidon ni ni langmawo ni ni khorango phaidiseng chini next naileinai musamung saijong khlai musamung Borderman Thakur Baptist Church roni bisingtui te abon yagulo chini bisingo bara sake kaito ni kokno sawi khnarinai eba kok narangnai chini sar propastor manik no jorarnai Borderman Thakur no jorar jago sana bagai chini thina o sansaro kai tor no busuk sena sana bagai chini thina kai tor no kare chini pe kebo kare kotor fairungo dofa by dofa kethaya hakanango kaitor cycle amma kobro nangui no tongkha elenga go cycle amma bebag tongkha kaitor ni hafainai sampawai tongkha samplawai faitha sana bagai
चिनी थिना ओ संसारो गाय तोर्नु बुसुसेना आमसाना बागै चिनी थिना गाय तोर्नु करे चिते केबो करे Kamay manogo Kay top cycle lang makobro Nagli no tongka Leleng bago cycle lang ma Bebag ang tongka Kay toni Hafay nani Sambaway tongka Sambaway fay ka Sincero Sincero Biatay birman sini Nuhoya Nung sawabo Naharay katsanay Oh sincero Kay torno bususena Amsana Bagay chini thina O sincero Kay torno bususena Amsana Bagay chini thina Kay torno kare chite kebo kare Ya pakharap layan ang bini bagay singzoto no. Balai ke hambay sini bukuk no sini Bordhaman Thakur Baptist Church sini bukuk no. Boasek nai thotol ke sini busuk ko musai kelang mani bagay. Bini musamung ni bising tui kai tor ei bo lobjak thum. Kengkang kai phaidi sing sabuk chikon cha message sing khna layan sini Sar Manik Deborma Bini ulo ang tiar tama ni bagay koinay Group song ni bagay Langma Baptist Church Te abo ni ulo tiar tama ni bagay koinay Kutamara Baptist Church ni Group dance ni bagay Asukno hambay kay ang ojoramo sini no O jorano ang sinisano joraya paro bini chikon sa message din bagay. Jotonono hainu hai sharikaham.
जतननो हायनो हाय सारि गाहाम फादि जों आसुक माबो बालखा आसुक जाग्रं नां नुखा जिसा जागाफानो तंथों फादि जों दिसा बासा लायानो जों किसा बासा लायानो बासावै दिनैनि सिनि थिन तंमानो जों सिनि खुबाय बाक्साके सालायानो आं परिवानो नरक आंनि कुलगो रोखथारदि बिनि थानिवसे लांमा टंग ओ लांमानो बररकनि पह किसा सलिनाय कायतो हामबाय रोनानो सारि गोसां जरावो जत्तनो काहाम खेतिनि अर थुम्माबाय ननो हामबाय रो अर खोरोंजाक जत्त सामुगो तंनाय रकनो हामारि खादि ताय अर तिनि सारिगो जों ननसे हेरिंगो जिसु नों क्रुस साका थैयै सिनि बागै लांमार माबाय तिनिओ जों अर तंगै मानो आबोबाय ननो तिनि सिनि बुखुबाय फानबाय दै सिनि बेबाक तंगबाय जों ननो लब सावै हामबाय रो अ 2021 नि सिनि बानिकनि बिसिंदै नों बरिजाथों होनै जों मुसुंबो अर तंनाय जत्त निनि बुसारनि साकाव हामारि लुखादि गोथार फला जत्तनो सुबादि जत्त बुथा गाहाम तंमानाखै मोथांनाय जिसु निन मुंबायसा आमेन आसक बायसिरि तिनिबो सासिंबो साइथांगा बारा सा होनाय आं बारा सानो तिनि साल सानाय बुसक बाराखौ साइमान आं तिनि नायवानो फाजे जों तिनिबो अ थिननो सामानि उकलगो कायसा बाइबेल बार्सनो आं नरनि बागै तुबजाक दङ अबंखा लबमुं 118 नि 22 नक तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो अंफाइका नक बुसुनि हलंथाय आंहानहाय परिफिर नक तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो अंफाइका नक बुसुनि हलंथाय एलम्बानि ककथायिंखा याफांनि सिमिनो गोथां हिंजागो याफांनि सिमिनो अरनि ककथायसा लाइसा ग्रिकै थुं गुप्रावै नाङै फायो अबो ख्रिस्टियान रक सिमियो कोनो साया ताबुक सिनि अ हायुंगो जत्तनि सिनाय नुनाय हनै साइन्टिफिक थिउरिनो जे नायकलो जे याक्रिसे तंनाय रंनि बिसिंगो नासा कायसा बेलायखे बुमुंगोना अ नासा बसाथां बरंनि नासानि हयते बरक रिसार्च खाय बरक सावो बाइबेलनि कंथाय रक गुबुन्य नाङै दंबायो हनै आबनि बागै तिनिबो आं नरनि बागै लबमुं 118 नि 22 नक तांनाय रक सामुं सुकिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनं फाइका नक बुसुनि हलंथाय अ ककुबुइ अब बुसुक जरा नां जों अबनो तिनि इसी साके वान सब लायानो पुयावनो अरसों नायखेनुगो नक तांनाय सानि कक जों जतनो नक तांनायो ताबो याखि याग्रा बेबाक बखांनाय सिनायखे जत बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन कामी बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन ते कामियों सिरि टाउन लोग बाहन्यो बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन फिया बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन एबा जों नक तांफानो बो नक बो देखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिओसे नक खामि खानिओ बो बुसुक नक राखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिओ जों तुमुं ताबुं नाहारिनायखे रां गोनां रक नक तांमानि मुकेश आम्बानीनि नक तांमानि बुसुक जानि रिक्टार स्केलो बिनि जे मैग्निट्यूड तंमानि जेसक बांला मटर फाइसे बिनि आ नक बायासा आतिके बो तांजाक बि नक अरो आबनि बागै साना मुसुंगो नक तांनाय सा एबा नक बाग्रा बाहायके नक तांनाय आबो बिनि खानायसि नक बेलाय नायथक खानाय नक क्राकफोरा तांनाय एबा खे क्राक जाखोरा तांनाय बिनि थानिवसे अरो नक तांनाय सा हनै सामानिके जे सोसाइटिनि अक्रा साक्रा रकमखा सोसाइटिनो तांनाय रक
wanjai kok bai kahama khe hino bono somas poti society no naikoloi tujul nai ro okra sakra ro borok kha nok tangnai hai nok gobang ma tongtoi community to phabo gobang ma tongo sini indian hawo sini o india wo gobang ma state tongma wo gobang ma community tongo sini bharat sarkar ni nahar mungke joto community no kahamun thung like standard borok manthung samung nungmung bial kriyin thung o hawo hamkrani boyar sikthung rangrini halok kahamung thung obuno sini kotor minister ko nala na jawo hano bahaike kaham khainai bahaike phuarnai develop bahai khainai abono nala na obuno no sawo nok tangnai rok ni samani bahaike ko community no bahaike nung snamuti sanai abong kha a community ni je tui phang tongnai ro leader tongnai ro tini oro humulung baptist pastoral circle by luajijak kaisa bani o bani ko songsanai ro hanyo kaisa borok o community ni kaisa tui phang eba lama tujul nai ro lama phulugui tuinai ro borok bokti khe borok ni community no shamti sanai bhaike borok ni to phano shamti sanai borok ni ya phao nini nok no bhai samnai nini ya phao indian hano bhaike samnai indian ni leader ni america hano bhai samnai america ni leader ni ani kami no bhai samnai ani kami ni leader ni ani community no bhai samnai ani community ni leader ni जों तुमुं नासिनाय खे आमेरिका हाबो सालसा इंडिया नि साइसे बरक उसुजाक दंमानि सिन इंडिया बेलाय से डेभलप होगा सिंधु सभ्यतानि सिनि जों गोरोंगै नाय फैखे इंडिया बेलाय डेभलप सा वेस्टार्न कान्ट्रि बो कि छुकरिखौ सिन इंडिया हाबो आफोरबो बेलाय गोबां मा माने दङ देशनि सिगांजाकसे आबनि बागै फिया फात साखे बाहायकेबो o hawo ebo western country wo america hai ha kaisa bo phatsa ke basai ma rangri tui te bebak bukhakti nasi nai ke borok ni sini sache sa sini government bo hanyo sung sa cho bunyo tongo bahai ke kaham khai mano hane phiaro ok phaisa hikai sasing sama hai nok tangnai ro samung nangja hnei khibir mani amon phaja nok usuni holong thai the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Nok tangnai saro somas poti ro society ni leader ro nok kaham ke tangna bagai stone kaham nango je building tangnai ro saiman boro chief stone kaham pai nok tangke nok bora gwa oboni bagai nyo oro sawo nok tangnai ro samungnanya hne khibir mani kaisa stone tongo abo corner stone eba nok usuni holong thai jottoni nok bisana bagi nangkong mani kha corner stone o corner stone kahamke ni nok bo bebaktinyo kahamang sina o corner stone pia noroi paija kha hiso america ni first president george washington boss hawo no Christ no America bini kok paja tongdo no Christ no America Kristo Yesus kerike sini America ha tongi meya bini kok kaisa aboni bagino bungni constitution no je pro minister sana ni bagai president sana ni bagai borok piar khaike elem bani kok khabe borok samai tangnani borna abu loito no Christ no America borok ni hani kaisa jotoni kok bot manar jak jabo hai borok sanya kha corner stone crash no sanya masa no crash no america ni meaning ke corner stone america ni nang nai crash je din nismi borok corner stone kristono snamka asal nismi no borok kasana ni chen ora aboni bagino sabo nok tangnai rok samung nang yahne khibir mani gobang ma community gobang ma to phake khibiri rekha asia ni gobang ma country tongo
খিবির জায়গা স্টুন ন আব বেলায় মরক মা স্টুন ন খিবির কা যিশু খ্রিস্ট ন খিবির কা সিনে এশিয়া হাউসে ও কর্নার স্টুন আসাইলাংমানি তাবুক जों गोबां मा ताल सेफाना बागै स्टुन काहाम काहाम थेबालायना बागै राजस्थानावसो जों काहाम काहाम स्टुन रक पाइमाना हार हासालो थांनि पाइमाना हार काहाम मिनखाय बियासिनि एशिया हावसे ओ स्टुन कॉर्नर स्टुन जिसु ख्रिस्ट आसाइलांमासे जोंबोनो खिबिरि रेखा आबनि बागिनो बाइबेल सावो दुखजनक नक तांनाय सारक जे हलं सिंया आ हलंनो खिबिरि रेखा एशिया जत्तनि पृथ्वीनि जत्तनि ताबो जत्तनि बेकवार्ड लायजाक एशिया महादेश बिया एशियाव जत्तनि बरफ गोबां जत्तनि सोलायर प्रपार्टी रिसोर्स गोबां मा दङ इंडिया हाव रिसोर्स गोबां मा दङ प्रपार्टी गोबां मा दङ जों सिगांनि सोमालायलिया बाइबेलनि कायसे जागा सावो साम चैप्टर 1 verse 3 व सावो ब तैरु कुंग कायजाक बुफांहाय बिनि ब्लाइ कर्म सागला बारना जरा ब बारनाय थाइना जरा ब थाइनाय नायथगै दंनाय ब जे अ कॉर्नर स्टोन जिसु ख्रिस्टनो जे यासागै समाजपति र अबनो नक पुसु हुनै बनो काई नक तांनाय र बंनि नक बायगला बंनि नक कुवागै थांला बंनि नक सिक्रावै थांला तिनि वर क कासे साना मुसुमाखे मेलाव फायखा रि जों पालेखा आवां सालेखा आमो ठीक न दङ अबनि लगे लगे ताइबो कासे वान सम काहाम लांथानानि नै आं मुसुमानिखे तिनिव नरकनि नुखुं नरकनि नक कम्युनिटी इंडियानि जत कम्युनिटी बर कॉर्नर सुनबाय काहाम केति साजाकदों अबसे तिनिव आं मुसुमानि अ कॉर्नर सुनखा जिसु ख्रिस्ट बिल्डर तिसानायरो आबनो नरि पाइखा ताबो वान सङैनायखे गोबां मा दफारो क्राइसिस 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 गोबां मा दफानि क्राइसिस गोबां मा हावो क्राइसिस सामुंनि क्राइसिस सिनि हेल्थ इशू जत गोबां मा फायजा जत बखा क्राइसिस फिया अ क्राइसिस तामनि बागै जों कम्युनिटी सामैनाया नेशन इंडिया नेशन जों तामगै सिगांनि साथि हायके जोंयाव साजिंगो सिनि अरनि जीएस बस खालांखा जोंनो अ लांमा बिनि थानि सिमिसे लांमा दंगो लांमानि क अ लांमा तामगै हामसायाव इंडिया हवा से बरख मा दंगो क्वालिटी ऑफ लाइफ जों मास मालिया जामुं जों मालिया कानमुं काहाम जों मालिया तामुगैयो इंडियन गवर्नमेंट के तामुगो हायो दासुक दं आसुकिया बरक जे मानसा खालाय दङ जे सुख sak बरक खालाय दङ हायफानो खालायमानानि कगिया बिनि थानिव सिमिसे लांमा दङ जिसु ख्रिस्टनि थानि सिमिसे लांमा दङ आ लांमा अंखा पहर that light is the light and that light is the good horo a langma eba pohor kha joto bkhakni no kahamabo joto bkhakni no musang jagabo joto quality of life by musangnani hingkai eba do phano community no kaham ke tisanani hingkai o corner stone karei jisu christ no karei kunu no kaham ke tisai mangla community building nation building abu impossible without the cornerstone nok jodi foundation pillar kaham khayake a nok nok kusukti sanani sopno tanude foundation le pillar kaham sing khaimeyake a nok nok kaham khaimanani karak neitawan sobe abun bagino khajani tapro bukro bini joto do phanot tuidunai lama phungui tinai ro jotono o cornerstone no ma tuinai piao cornerstone no tai kisa bujiri sanani naimani khe gobang maha jisu christ no yasakha pia jisu christ samake angno lama angno kuboi jisu christ samani angno lama angno kuboi angno mutanai jisu christ no sinani khe o tinta definition ma sinai jisu christ ma ba india jotono jisu christ ni bung nai mano jisu christ no sina bagai o tinta word tinta definition by ma sini la nyai
kaisang ke jisu sawo angno lama. I am the way. Angno kuboy. I am the truth. I am the life. Abake angno langma eba angkhangnai. O tinta definition by Jisu Christ no jeng siniwo. Phiaseng Jisu Christ no chini dopani kaisa corner stone hoi songni hana thangke Jisu Christ sawo angno kuboy je dophao kubu seteria je dopharo kubunya sasimalia bahake Jisu Christ bini corner stone ni manai abuni baginyo tini ang sanani musumani ke Jisu Christ no corner stone samna bagai khabai khubai ring tongmero ani subra Jisu nei ring tongmero ha jodino huarnani musumke hamsanani musumke nokkaham krak India bahanya tisana musumke o corner stone matnyai o corner stone ka Jisu a Jisu ka kuboi a kubunya tuyawoi o corner stone sini society wo sini community wo epai semaya je bosong je dopharo o kubunya tuyo o kubui bai nok khawo o kubui bai nok tango abono corner stone snamo a purno anok baya nokbar kotor phanyenyo bangla kotor phanyenyo o sujarot birman phanyenyo watui phanyai nokbar phanyai ya corner stone bai tangsa dia bai mangla dinoro tongna jo to melao phanyai ani khajani tapte bukok samna norma sebai mangla corner stone tumung sini corner stone Kriston ke sengno ke bo sebai mangla nokbar kotor bangla bo sebai mangla sini corner stone aku bui hingke aku punya tuyui seng nok tangke sini nok dalai kerak nai khajani kising song khajani tapu bukorok abuni bagai sini samung tangnani sini joto plan na harmani sini joto snamuti sanani wo kubui baise snamoi mati sanai hanyo sani musungkei seng khaima bai abung dalak Jisu Kristoni aku punya noroi tini asung siten Jisu Kristus simisa kubui o kubuya tonggoi joto samung khaike kebo no seng bandina banaya hamari ni bagai kebo no nasna banaya hamari ni bagai kebo be walanya naya hamari ni bagai kaitor bosakse tui maru ko kaijak phangke seno nai khainai asung siten kaitor norok joto no hamari khaiten o BC 2021 Christmas ni norok joto no ani khaka hamya pharo ani surimung o melawo joto panya phanyai halna phanyai melano sarki sanai joto kra sakra joto phanyai rok norok nani khaka hamya pharo kaitor norok no bisio kaham kerung ke tongpun tei oro panya phanyai halna phanyai joto no norok kaitor hamari manja bachu hanyo ani surimung hambaya sino sarno kaitoni kok thai sini bisingo to bomani bagai kaitono no tebo hamari klaiton sung kubuno surimawo narugo nini langmawo kaitoni kok jungno phurung thani poito khlaine rongno krakha tongnani phurung thani phaidi ang koi mongnar no muchungo chini bani go phainai ebakhe yang guri utongnai seng phaidi srapsa kisisa post ngai phaidi seng wan chuklaene chini pholani bagai jung bozagawo nok tangai tong holongo da nok tangai tong eba kubuni zagawo norom bainai kisa bainai jagawo jung nok tangai tong phaidi seng wan chuklaene tebo ang mutumano ozarawo personal experience ba ngai kisisa wan chukmani do love God and make him above all because it really works apono chung ani personal experience ngai ang kaitono ang manmani no koinan musungo kaitono yasa gai naidi te bono no hamsago nungbo bono hamsagai naidi hakani langmawo kubuino samung tangane hambai chin sarno chungno belai khenang ko mani srapsa jorani bisingo bo chini khano hayo hai thangsari oi klangmani bagai thasingo saklai jangma haikeno chung nailene tabuk palkhe resapmani langma baptist church rongni bisingtei abon yagulo chung naileinai
Abon yaklo chung nailenus saishong musamung chisima our Baptist Church on Bishinte.
Belai hambai sini Langma Baptist Church ni Bukuk tei takuk sono borok ni Farang ketei tai khana tokai sono kai tono lobai khana remani bagai kai tor borok no teba hamari kai teng borok ni mot hajo to borok no aba haike kai tono lobai tongmana ni bagai muitu mano ang ilama ko kaisa kok sajak mani norok no suar rumani no norok jodi abono use khlaya hangke kai to rosawi sini borok tini or jagao borok ni je suar tongmani bebak nisogoi borok tini norok ni bus kanggo resabai khana rekha palkai abon bagai kai to no belai hambai borok ni ases sak tharmani bagai haji hingga hangkai seng jora khasik lai tonglayo derek sini bising sini yago tai bising jora kereika haji hingga hangkai seng tabuk nai lai sini Tisima Our Baptist Church ni enggai single dance tei aboni ulo ang tiar tongna ni bagai koinai Kutamara Baptist Church no group dance ni bagai tei aboni ulo solo KBPC koya proknobo tiar tongna ni bagai ang koyo hambai Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko palke pirleka koto makaham Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko palke pirleka koto makaham Ini tongtok shalo jengbo joto pala Ini tongtok shalo jengbo joto pala Subray Jisu no kabay ng soba Subray Jisu no kabay ng soba Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko palke pirleka koto makaham Ini tongtok shalo jengbo joto pala Ini tongtok shalo jengbo joto pala Subray Jisu no kabay ng soba Subray Jisu no kabay ng soba với ngơ xa lại đại chưa thì sự nó làm sao lại đại chưa Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko palke pirleka koto makaham Hayong genagay sisay peka kaksani boya Sari roko palke pirleka koto makaham Ini tongtok shalo jumbo joto pala Ini tongtok shalo jumbo joto pala Subray Jisu no kabay ng
Giêsu nó khá bên lòng sầu na. Saka jelekha du Jisu no yasagui maka Obini ham zama Botuno rukaika Obini ham zama Botuno rukaika Mayong genang siksai peka kasam ni boya Sari rongko pake pileka kota makaha Mayong genang siksai peka kasam ni boya Sari rongko pake pileka kota makaha Ini tongko chalo jua jatuh pala Ini tongko chalo jua jatuh pala Subrai Jisu no kabanang soba 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 Belai musangsak, belai nai thoksak, belai tong thoksak nai te belai khapang serangsak nai hambai chini bukungno chini biskango nai thokhe musawoi phunungmani bagai tebo hambari namu chungo chini pandawo nai tong nai khalogoi nai tong mani bagai Kai thasingo norokno kok ruma hai sini biskango tabuk phai tongo khota mara bapti church ni indei group dance borok bo belai ke surlai mani tukjak Gangkai sing borok no finally bagai yapa korom layan jotono. Hambai borok ni bagai yapa korom bagai borok ni ulot tiar tonga ni bagai angkoi nai sini KBPC choir single solo tai borok ni ulot tiar tonga ni bagai koi nai Khaksangma Baptist Church group dance. Jorano ya fari dezago.
Sai kalama kobra nagay no tongka bago sai kalama bebag ang tongka kay toni hafay nai sampaway tongka sampaway fay ka sincero Ya pak korop lainnya borok ni bagai. Belai ke naik thotong, mukhango makeup kelaijak, nuk baik kena belai mukhango makeup kelaijak borok ni, nuk kana naik thokjak baik keja, naik thokana, borok ni musamung no naik thokjak gay ang bayang, na tongtun tei kisah kisah kolik baik ya, apa nok nok punuk lihat ta. Aba ang simi nak koli mana dong nak koli punung banyak. Borok ni musamani ase ke naik ka, tai borok ni kan muncung robo belai ke musangjak abo ni bagai borok na belai hambai kai tor borok ni sakawa hamari khlaitung. Cini borok hengke mungsasang samong khlai ni thangai jongke laciang na ni bagai ebake kis sakno confidence khlai ni bagai mungsasang sana ni nangot ebake use khlayo piaba kaisa kubuiko cini poito khlai nai jisuno rik thanai rok hengke jisuni mungbai no
confidence mano jisuni mungbai no chung phegi thango aboni bagai jini ojagao musaik langnai jini kaijak bodol bwsa gwnang suk manjak borokbo jisuni mungbai phegi obahaike jini bwskango belai naithoke musawi klang thangka haino hai phari pal khe boron bagai yakho khorob layano Hambai ani logiwo tongnai tini sini bukuk suari no bo ani logiwo tongai tai ang bukini logiwo tongai singo pandana sugora khalalai tongmang kom thelai tongmang kha tai norok ni logi rema bai aboni bagai norok no belai hambai norok ni bagai ba yak khorok layana norok sak sak ni bagai hambai seng jo to khalogi or nai tongai rongo norok no hai no hai hambai maya paro Faidi hingga hangge seng thasing ko salai ma hai gai seng tabuk jora relai nai sini KBPC choir ni ngai solo borok no jora renai aboni ulo aboni yagulo chung jora renai palkhe resap mung dula kapra Baptist Church norok tiarang ke yango phai tong phaidi hambai seng lamsong layan borok no Hello. Hello. Apanono simiangle kao suri uitona Apanono simiangle kao suri uitona Anila tongsa nono simise suri Đừng lệ maya gina, đừng lệ khai lô mana, đừng lệ ham giang mà thế để mà gina, đừng lệ mơ thang ngày pha, sương nó phi yo ngày pha, la mà ta lo để naya pha. Đừng lệ maya no
Hama. Hambai cini takuk no ini korang keti bai kena toke nang mani kok thai bai cini kaito no lobai kelang mani bagi noro wan sugoi tong na cini audience rok tamo Christian rok ba kisah kono cini pu cini motha cini tam rok layo kaisa kok mujo nargi cini jeng cini aban baganyo hono jeng sini apa no cini hono tangai hingga cini kaito kaisa cini suri mani kaisa cini na harmong kaisa cini thangani lama bo kaisa aban bagai jeng Jisu Kristus bisingti jeng nukhung kaisa aban bagai jeng bebagono jotono cini hamba cini takuno haido hai phadi jeng bin bagai hanyo hai pal ke ya khorob layano hamba ya khorob oi jeng logi riwo tongwani bagai guys tabu Nalima Pasing Tang Mai Nei Hai Dong Hai Sini Kaksangma Baptist Church ni group dance Abuni ulo ang tiar tongan ni bagai koi nai Dosram Baptist Church ni ngai group dance Te abuni ulo tiar tongan bagai koi nai single dance Tiga Baptist Church ni ngai Kaya jebu mu khuzak nai mo tharok or kisa present thaidi yang stage ga namo phaiye kaya sentai bo confirm ngai norok bahai ngai nya aboni bagai norok no koyo jebu mu khuzak nai rak norok stage ga namo kisa present thanya bagai ke bo khorok sa motha norok ni musamong norok ni phunuk jang na cancel khlanya ni nai tongkhe norok sthai ri phai chungno tanga hinge kainai dula kapra motha norok cancel khlai ga haipano sino saphailia te muchingor bo norok bo skate cancel khlai mani chungno saphailia abon bagai advance kisa tongna ni bagai koisawo jora ya phani disago
kamisang Betlehemo Dinini ashuzarawo Mekhanaya saikya Dauti kamisang Betlehemo Immanuel asumanka Immanuel asumanka Zishule asaikya Dauti kamisang Betlehemo Dinini ashuzarawo Muthanay asaikya Dauti kamisang Betlehemo Dinini ashuzarawo Dinini ashuzarawo Immanuel asumanka Hanyo hai pal ke ya fok khop le na te bo chini chirai ro ni bagai chung jotono saimano December talang kha eba November to December hinge exam rok mani jara kubong ma assignments college students rok oba hage kubong ma samong pali yang man jara apuni ya golobo chini chirai rok kaitoni ro thari toni rok Sunday school ni chirai rok borong ni exam jara obo kaitoni bagai jara re ujongo oba hage noroni chini o pandawo mo samong phurong nani bagai obon bagai tebo phari borong no tebo kha thangsare nan bagai pal khite bo ya phok khorob layana Engkau guys, nunggu mangan belai kay borok ni nai sama ni nai thok kay borok masai kulang mani borok beri, ay kono. Belai kay khas rajak borok mo nunggu isente bo khas rago, tay oba hay kay no sini wa panda sen pai ba pasi wa thangai tongo tay bisi jorang la lai gala ka tam ingkai sini je participate khainai mo tharo ko borok ko pai re hereka abo ni bagai ang koi nei je melanguri hui nai tongai ro dorok pai thak ni nai jani musuk no khangke taisa pai asu pai di hai do hai dorok nai man nai te ro mo sabu tong ko sini ora mo tha khangke seng tabuk zora nai Tosram Baptist Church ni ingai group dance abo ni ulo sun zora rajak nai tike Baptist Church Ei borok ni ulo sora ya phanai Joy Government Baptist Church ni Solo borok no zora ya phajak nai
Haidi palke ya pokorob layan na tebo belai nai thoka belai no musangsak borok bo rignai bai di sa set englai sakti chungke wansugo music college of porne rok ke nai thoke musana rongo honei bia chini women group rok ke music college rok porne nangya gan rakhang ke no se haino musana kereng thang boyo hedana Kangkai sini dosram baptizers di sini bukuk semua balai ke hambai buruk ni aset naik ho musamu sini bagai tu femani bagai tai norok nang musawai punumani bagai kai tor buruk na hamari kalai teng kai nohai sing buruk ni bagai bosuri mongko nai haidi kangkai sing tabuk single dance Tisha Kupur Tisha Kethang baptizers ni Ngising nai di aboni ulo solo Joy Gobind Baptist Church tei aboni ulo se Gonggaram Baptist Church borok bobo tiar tongna ni bagai koyo norok do yang stage kana oke phai tongna ni bagai koyo hangkai tini norok no sempui la announcement khlai puru norok khana kono tini Bible quiz tonglai hanai Bible quiz ota tonglai sini bukuk swari sai kharwan norok no chini bani go yang berai tongnai takuk te bukuk sono koiso norok tumuk sak no potali na yang musungui tong kha hingke kai toni kok thayo busuk agogoi tong jeng abno sawi manani musungui tong khe jotono chini oro pendel oro buskango asugoi chini stage buskango asuk tong phaike belai no janai jeng Bible quiz attend khlelewane jeng sak no saimanai kebuno funungani bagaya pa bo belai kai toni ko rungo huni funungani bagaya jeng sak no saimanai ang busuk agogoi tong teibo sing soka rok ga belai no hamza go haidana abani bagai chini bani committee ro borok soka rok bo arrange thaisa abo hake abani bagai no phaidi o jago nai tong phaidi pai thak sara tong di hake Bible quiz attend khladi te soka rok ni bagai bo norok khatungoi tong mano teibo soka kotor mo tong o chini bagai abo hangke chukna hawo jeng aboni bagai bo khaprong lena jora renai tabok ni o jora na phina bagai Ngay jora ya paro tiga Baptist Church ni single action dance. Timuk Kethang Tisha Kupur Baptist Church rok ni solo tongmani nakat saishung ke musamung tongmani borok tabu bo sokpaya ko hunke chung koinai next Gonggaram Baptist Church rok norok phai mano Gonggaram Baptist Church norok tia tongke yang phai di hayake ojoran saishung resap nai Joy Gobind Baptist Church no jora resak nai Chini pandan noita zorasi, apun bagai cungleri tongo, jora o cung tiar tong rumah si jora renai, Joy Gobind Baptist Church neng tiar tong kahangke pai mano. Solo ni ya gulo cungai lenai musamung. Hello.
सान्दनो स्टोरी वै खला बियासा न रचिनि लगिबो तंगदि हामबाय गाहंगाय सिनि जय गोविंद मोथानि सिनि बुखु खनातो कैसनो सबै खनानि Hambai bukuk sono belai belai nyanai thoka chung noro kok buji angai mano pia obohongka Nepali language buji apa ni kisah kisah buji mahai kaisa kang buji ka
सरगो स्वारी रक लब लायु रक न हनकना ते सुमसकनि पापनि मुक्ति खलायनाय अमा हायरक खना हाय अमा के गोसो बुजुआ बेलन नायथका फादि पालखया फखरब लायवने तेबो हामबाय जुनो ताफुसरा या फखरबै चुनि पांडना नाय लगिरे उतंमानि बागै कुन जागा ताकुतलदि जतन स्लाइ इम्पोर्टेन्ट अबसि जों फादि अ इम्पोर्टेन्ट न सावै मानै तंलायानो ते बाबे क्विज अटेन्ड खालायनाय नाकादि दलाय गोसां माने हायगु दङ हिके कुसुगुस दङ अबनि बिसिङो सेतय नन बिसकाङो yang camera हिके क उल्टा पुल्टाङै थाङो आनि Semua Bible quiz competition no participate demak laino. Participate खालायनायनि परमिशन खनके खालायलायनो हेदना प्राइस ना लायना जोंबो Kai to ang buka kai konjak no dini kai prize kai ang lang sinai. Engkang kai seng tai jora seng folok ladia tapi engkang kai sini jora ni pataro seng kami tonggo. Ang haino hai koyo sini joto melanguri tongmero. Norok Bible quiz. So participate kaina musung kangge tabuk no paisidi stage buskanggo sing tabuk no Bible quiz ni bagai joraya palai lesinai. Kenawi tongai joto takut kukur no koyo hai no hai Bible quiz ni bagai noro stage buskanggo paidi. Hai kai sing noro koro participate kalai manai hasalo takut pilek kalai man gala. Yes, paidi noro ang Bible quiz attend klainai te prize nana ni sabo honai oro phaine asu phaiman phaidi jo to no lam sago Bible quiz sarno jora zago hai sari ka ham joto no sitabo bible quiz thanai bible quiz ni bagai ang oinar go pastor deacon tai mela committee sara tai joto answer thai mano burjuk bura cherai khonai tai aro nainai phainai except pastor deacon tai mela committee ni borok sara spodono prize janai koya rogo participate thai mano koyar mano tai joto no mano lo hanggang kai spodono prize janai kaiba question khainai maya hanggai ta kisa kata kai kaiba prize no chini khorok ba prize manai tini tai khana bu apti nongnai soni bu apti nongnai question katal longnai hangkan norok ready to tong bai orang siapa pengen rok semisi, dari rok kayak ayam dugan rokok berai dombai. Yang private deh, siapa Bible quiz, ni bising teh prize nana tanai rok ready deh dombai jotono, ready na, cini ayam mikrofon tunggu cini yang anchor rok nak poinnya ayam jayak senai brok, do, ready, sing senai dah. Je answer manai tapi tiyaki sawai ara microphone answer ready ang sengai tabok Jisu by John the Baptist sabo okra dakti microphone je sai manai si dakti khoroksa je sekang sanai John right answer Dati yang stay so. Ang sini suara no painai bono prize di situ. Khoroksa sari joto no sagang kaya lagabo. Khoroksa sa kade nin bumung sade tai bomo thani. An bung kele de Burma ang kumlang watan. Ambai. Next, khoroksa yak kisai sari awak pal sakai yang lado. Khoroksa phat sakai basakai binara microphone sobinai jes kan basanai na. Sini rotino koinai jes kan basanai ya pardi bini satun saya tu.
Ready, ready, next. Jisu asai flu. Room ni habugra kotor sabo. Microphone si microphone awar ciring mai bangnya. Herod. No. Wrong. Next, next. Stop, stop. Stop. Stop, stop. Tong ready. Next question abong liya. Mane Frog sama basawi sawi ong yang abong cancel. No, next question is tonight. David Nisimi Jisu jara besar piri. David Nisimi Jisu jara besar piri. Yakti sadi. Yakti sadi. Ready microphone ready. Sayang kayak cancel tonight. Question test kai kare. David Nisimi Jisu jara besar piri to generation besar generation apa? Ende David Nisimi Abraham jara kai charjo ngar piri do. Tesa Abraham ni sini Jisu jara tesa tri. Engkai amono kon thai engkai sar atring nai ta. Total sari besar piri. 8 piri. 8 piri. Next, yakti salah, yakti sari next. Sari. 40. Oh, kisah kutuk sari. Jora ruan ukrok tam jora. Hah? Yakti sari, amali yakebo. Malia, okay. Hah? Yang tadi satu, last chance. 14. No. 14, 28. Next question. John the Baptist. Tamokan, tamo cha. Tamokan, tamo cha. Kaki. Why sama kerja? Next, sama tisa second. John the Baptist tamokan, bo tamosa. Bosa mane kana manging gong bu kurken kana tei bolong ni pia modu ke bosa wo. Tai tamosa pia modu sara. Bolong ni pia modu tei kok thora. Right. Dodi very. Station tak dipade. Jora thangu. Ayang tui. Bubung sari bubung thani. Ane mungkin dor mojomatia, age udah pun association ini dor mau baptisar. Agar jago soft kayaknya panggil paimani, masuk nak hambai jod dor. Hambai sih tak guna untuk price teh hari. Hambai. Next. You ready? Jawai samanza bro. Tadi chance maya do. Buina chance ready. Bible jod oni barakuk bars bobo. Shortest bars. Hey, goyak bisa kayang. Berikan di mikrofon. Last dah. Oh, shortest bars, barakuk. Hello. Jisu kap kha. Bars ade. Philippi char. Hah? Jisu kap mating tunggu bars saya ko. Tes ade. Bars bogi tong kha. John ni besok ade. Boka. Enggak tam kene mora lukuro. Ordek saja ya. Hah? Sama bars, Simon Sarigai. John ordek, bernai. Cancel. Ada, come here. Grenada. Cancel full. John 11 ni besar 35. John 11:35. Next. Mudah. Jisu asai fru. Merah burung merah. Khorok busuk to. Khorok busuk merah burung merah.
Korani korotam. Right. Ready. Next. Dode. Ready. Bumong tay motha. Ani mungkin kemalas beberapa Hambai sin ta bung no. Cái giúp tôi còn trái xin price. Cái nơi. Tay cái đi tông phùng. Tay cái đi tông phùng sau mà lắm tay cái này. Hamka khanado. Semai kesam. Sorry. Semai ketal. Bible 27 book tongona ठीक तो 27 आ कनै कसarni boyni bumung sadi kनै कसarni 27 ni kनै कसarni hakai 13 26 at 14 number bobo 14 number ni boy kनै कसarni 27 ni kनै कसarni boyni bumung Hebrew wrong Sare Sans, white hammer knife. Second Thessaloniki. Right. Second Thessaloniki. So the number kelayu 27 ni bisinga mana kene kesar sai. Pari, dah hitam kai malih dah. Bumung tai motha. Hambai an mathari sedeborma an mathari mungkin Galilee Baptist Church. Hambai sini bukung no. Tai kai satan pulas. Jisu asai pro suari keroksa phayai sapaika Mary no phanni Mary by Joseph sono a suari ni bumu dakti je segang ti sanai Suari Gabriel right phade obono paithak sini Bible quiz na bu hai tong nai Karena bunor of reading tadi Gospel Kaibrini Matthew, Mark, Luke, John of Kaibrini question online. Bumong tay motha. Ani mungka ayo debroma angkai kumlung mothani. Ambai sin takungno belai khaye tay jotono je participants tay orok khananai participate khaire no jotono hambai khana sehai nai bai quiz of khayana tay sa borok gobang ni joran khailena tabo ang hain hai sini angkor no jora ya phareru hambai Hambai sin sarno obo hake juno tebo kha thangsari glamani bagai kaitoni kong thaino eba khe elambang no porinan bagai jungdale je tongthaka o Bible quiz manmani bagai tebo hambai na mo jumo participants romno jumor prize dong na unugiman khna khata tongo khata belai no nangmani seimanai sapan tongo amubo sapan dam ya ekdom pure se kahamazat motong te naithok hage puriro puliman norgabno tebo naithok ke samsanai manno abo hai hage hambai joto participants no te question lainai sin starnobo koina no mo hai khana teini salon ni bagai bonoro pori woi diareng phayane hanai hambai hai desa Hambai ani logiwo tongoi sini bukuk suari logiri tongmoni bagai seng ekdom painani ni bukak no phai tongkha seng taki sisa khalogoi khana layane khanani panda bobo haike ingphinai aborok no seng khanana ni bagai ang tabuk
sini convener Christmas manik ni convener bono jora ya pharnai bahai program sroka korok sana ni bagai bono ojora no ya pharo Acha belai ke hamai marwa chini program salok thangai chini anchoring khanye rokno tambang ke borok naithok ke program rok cheng mani bagai ago cheng purni chimi paisa jora borok khlaika borok no belai ke hamai marwa ke taiba hamai marwa tini ni jota participants rokno chini program no naithok mani bagai जों खोनालायनो खोनानि सालनि खोनाओ second day chini banik ke oro program ungpheonai khonani jora hangke sara 5 ni simi 9 ta jorao khonani anchor ok tongo Mr. Samuel Deborma Muisingor Baptisters Miss Sara Deborma Khaksama Baptisters khonao bo chini oro sab phaine ang sabano khonani program ni chairman togano dikon bidu Deborma Gongaram khona greetings narne Reverend Somendra Deborma tai message tongo Reverend Ronjit Deborma Executive Secretary SNBA khana solo a programo tongnai Miss Mina Deborma KBPC choir khana bahan hai cultural and variety shows tongo Chisima Awar group song Chisima Awar Galilee Kumolo solo tongnai Kalasati Konai Emmanuel Dosram Baptisters group dance tongo KBPC choir Muisingor Dola Kapra Tai Tike single dance Kotamara Joygobin Khasrang Khaksangma short skit Kumulong Baptisters Bible quiz Khasingo Reithangmani Hai Khana Bahain Hai Tonganai Abosini Bani Committee Ngino Rejaknai announcement Tai Lasto Paithago close Surima bake muthagi rena hinke dikon santomani Deborma Joygobin aboke khanani sini program schedule rak tabo kaisa announcement ke chini volunteers rok noro program pai ke hinke no tathangdi chini oro chair rok chapnani nango jai ke sabai klangai जों थामगुइ कलां थांनाय था इनके ताकिसे साख्लायमोन इनके चिनि yang hotel tongo hotelo chini baniya थांनाय रक norok jotono rang ruwi saimano abon bagi bairaw thangai sainani nanglak orono chini hotel manthokmaba norok orono sadi oro chini mothani ngino oro hotel khulukjak tongo sumba phadar thangai sainani nangya iko bahaino khanani salo जों surima bisingtei जों khanaobo phailayunai chini khanani panda budam ro khanai man khanani khaklayo phaidi sang phaino hai khanao phailayo no palke te chini panda no norok phaima baise chini panda nai thongo norok nai phai baise chini panda nai thongui tongo hambai sini kai torno sing ngasuk jora chuba wite khimani bagai tebo hambai norok no hai ang ani sak ni ngai tai sini motha tai sini khumlong baptist pastoral circle ni ngai bani committee ni ngai tai bebak sing yang sini motha rok ni ngai norok no kha ka hamjak na ya pharo ngai sing paithak go phaisok phaika sing paide ni sekang sini closing prayer kainai sini dikon Sosindro Deborma Chisima our Baptist Church ni bo tongkhang ke yang stage of phaina ni bagai koinai gangkai bini suri mani ulo seng ke ini ni pandana muthak lainai paithak surinai sukhani maigana apakaito nono jora belai ke khaksangma bai khulumai hambairu tamni ke nang tirini simi
Kumulung Baptist Pastor Circle by Kom Thangjak Christmas Banik Tinini Simi Khana Tai Shoni Beba Nin Mungoi O Mela Khaitinwa Pakaitor Nini Hamari Chingmanka Nini Subasu Nini Archibar Mamani Bagai Nono Belai Belakano Hambai Tai Tinini Joto Program Puila Nisimi Paithak Zoranang Chini Logi Tongai Bebak program naitoto khai nung kom thang pai mani bagai mai grang supra jisu nono belai belai hambai tai apakai tor tinini o program rono muthak jak sinai khanani simi hanyo hai chung kaham khlaiei o melano naitoto khai khlai mana bagai joto mela committee tai phalnai dugan lunai joto ni sakanang arsibat khai dinei Omu thanai kotor najit ni Jisu nini mungbai apha kotor suri shano. Amen. Hambai hingge chini panda khalaksanan thangai tongo jo tono hanyo hai te sai hambai maru chini bani ko te kai toni kok thero khana phamani bagai khana updasha phaini bagai koisawo stono phaile palke bible pori phaile na bible quiz attend phaile na te sokat lang bai bani ko mitini mukumu nani bagai Nakarwa sano naron biskako korowo ko koromani to hangge chimun nakadi corona ni bokno tame hike ase state ko tomaro saisho yang mokol kubangma boro kubangma naisaize the screen ro botongo hike tamjani ni thama chumlo jotno hor kaham photo bana ko amar sulmar ni dead amar dead sudai sir tinine bom hai choba kotorong nai tini tinto join movement by click kunika na lo tipra mo thate appep tinto lo tak hambai tini 1 tarik joint movement for statehood demanded tini choba tini ba sal ni rong choba khlai jakha coba kelajak naik. Ini joto ni movement goramunai. Tangai humale diluwa faimung, tai salbusuk fainai. Tangai humale 70-75 bosor Bharat Sanata mani yagulo. Seng saimano Tipraha Jatirok Joto ni kusubjak dofa, kelaijak dofa, boncito unggak dofa. Abono muktirone ni bagai, sengtini party IPP tei Tripura Motha Joint Movement Committee. Omo kasih historical, Tripura hasti kasih labima sujak nai, abo cironi sujak thana. Sujak mai simi baya. Ani wan sama ani lokho. Mana menangnai mana ni bagai chung hor sal thuyawai treno mai chaya karai chung tini diluwo jadi dofhana hamjamani bagai 19 ta jati gusti ni 12 lakh tribal ni ostito rakha kaine ni bagai Tripura sa hamare ni bagai hamkrai ni bagai chung tini jontro montro donna khlaimani Beksa phiawi thanga ke belai dukho nangnai aboni bangui chung tini o jontro mantro chung tini phunugui klang nana bagai ani prostut tawa aba ani siklaro joto ter angde phunugui klang thanai abang historical khlaiei ani Tripura jatirok nai tongtung sini bawa hake chung boban khlai dong abo tinini poriskage ainawo abo media nukjungnai Sir, miya hangai tahu ni bagai aktif tinu mau thani bising kisah kom nukjang mani tahu ni bagai kono kebang biya agibu sawo biya song barata sokpaicha bohong mai kerei time cover khlaimaliya tui tukukha mai chalanga abo leding thangka abo ne bangai led mani bagai singya pro borok kebang khaimiya phano je chung mansa phage tinike nai nadi phai tonga bung sopaijak chung tini movement gorom khainai Daya tini seng bapa kong lainai, abo dah baca juga. India government si karanana India government sana ni thangga kelai.
seng pakawui seng bai judu khlaioi o chobano chung tini phunukna abo jani bisa tini ni akhisi chini movement ebong naharmung tini pipralen edisela kanu pithok phunang raijo system khlaioi jati dofano mukti nonan bagai chung tini joto tiar khlaijak ani o siklarok joto ready tabok Hambai. Long live Pipralen, long live, long live, long live. Pipralen, long live, long live, long live. Amra mangin pura koro, pura koro, pura koro. Amra mangin pura koro, pura koro, pura koro. Amra mangin pura koro, pura koro, pura koro. We want justice, justice, justice. 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 Amra mangin pura koro, pura koro. IPFT long live, long live, long live. Diplomat IPFT long live, long live, long live. मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. राजनाथ सिंह जी हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. हमें चाहिए Pipralen, Pipralen, Pipralen. हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. मियान इसमी चेंगसाका चें अबनो साइमनो तिप्रा हानि तिप्रा दफानि बररो तामनि बागै दिल्लीआव फाइ चें आन्दोलन माखलायलाय अबतै कटाल के साजांनाय हिनि सिंके वानसो गया तानि बागै हिमालय लाई थांनाय 2009 नि सिमी तिप्रानि तिप्रासारंनि अस्तित्व है के बर कमाई थांनाय क्या चिनि तिप्रासार कमाई थांनाय क्या अमनो चिनि सिनाय नुगाय रक सीमानि बिसिंगतैनो ओ चबानो जों खरां तिसावै भारत सरकारनि थानिवो त्रिपुरानि तिप्रासारक तंगमानि आमचायनो तुइ कटाल राज्यके खावै जोंनो मोथां सिरि जोंनो थांनानै बागै सुजुग खालायदो सिरि नै चिनि खरां लाई थांजाक 2009 नि सिमि जों तिसावै फायमानि जों तिनि तेबो तंथगो तिनि हाय जरावो कटाल राज्य स्नाम थानिवो चिनि दफानि चबा कतरो चिनि महाराजा बो जोंमे बाक्सा तंगमानि बागै जों वानचगो चिनि कटाल राज्य अंगनानि पुइलानि दगलाम महाराजानो जों मानमानि बिसिंतैनो खलक जाखाहिनै बनि बागै जों वानाना क्रৈ चिनि महाराजा तंगो एवं चिनि तिप्रा हानि जत सिक्रिंग र अ लगियो तंगै वानसुमुं काहाम बाके वानसुगै तिनि तिप्रा मथा तै आईपीएफटी जॉइंट कमिटी खावै कटाल हास्टे सानमुनो सानै दिल्लीनि जंतर मंत्र तिनि बाके सानलै मुभमेंट खालायदोंमोन ताखुकजों अबनि बागैनो हास्टेनि जत तिप्रा दफानि बररनो बां कयनाय फायदि
ते पार्टी हिनलायावै गुबुन पार्टी रह जों बाख्लायलायावै इलेक्शन फाइकेनो दल स्लायलायावै दफाना फियंनानि बागै जों कायसा ताबु जे नाहारमुं चिनि महाराज तै चिनि एनसी सार चिनि मेबार सार जोंनि बिसिंथिके जे वान सुंमुं बायके जॉइंट कमिटी खावै दिल्लीनि जन्तर मन्तर कताल हास्ते सिनामनानि नाहारमुंनो फायलायमानो सक्सेस खालायनायनि बागै जतनो बाथागियावै थागियावै चप्लायावै चिनि मुभमेन्ट जों खालायलायै दिल्लीनि थांमानि यागलबो तिरब्राव जतदिन पर्यन्त कताल हास्ते चिंनो भारत सरकार सिनामिनि आसाक चिनि आन्दोलन जों चयावै खालायदोंलायनानि बागै जत हास्तेनि सिक्ला बुरा बुरचुक बुकुक ताकुक जोंना आंबनो कयो दिल्ली नि এই যন্তর মন্তর তংতুই নরকব নগ তংতুই ফানো তিনিওব জানি জাম চাইও কুতুম লাयै টিপ্রালেনি খরাংনো চিনি হাস্তেও বটি সালাইদি অবন দিল্লিनि যন্তর মন্তরनि सिमी तिनि फुंजरा नों आं जतननो कबंनानि मुचुंगो जोंतेबो हामबाय मारिवो तामनि हिमबा जों खोनाकामिया चिनि महाराज सालांका दिनि चिनि राजमाताबो फायनाय म बेलायके हामबाय चिनि दफानि गौरव चिनि दफानि जे सिनिमुं चिनि दफावो जों तिनिवो टिप्रासा हिनजांमानि এই টিপ্রাসা হিনজাংমানি অ দফানি সিনিমং চিনি মহারাজ जोंनि बिसिंतै चिनि राजा रंनि बिसिंतै बने बागै वाना नानि क्रೈ कताल हास्ते नायमानि थाइसिंगनो साका महाराज ना लगिव मानमानि लगी महाराज तंगै चबा खलायमानि बिसिंतैनो कताल हास्ते एंनानि पुइलानि दोगलाम खुलुक जाका हने आं खाव चंगो এই पुइलानि दोगलाम खुलुक जामानि बिसिंतैनो चिनि टिप्राओ कताल हास्ते जों माननाय अबसिनि बिश्वास बने बागै तेबो हामबायरिवो आसो कलगमा दिन सालताम हरताम जोंर रेल तंगै कष्ट खालाय फायनाय चिनि ताकुक बुकुक जोंनो बंनि बिश्वास तै बंनि फाननो नुगै बरंनो बेलाय आं हामबाय मारिवो जों तिनि नुगर बुरिचुक जों तिनि नुगर चाक्रा जे चाक्रा हायपनो चिनि थिनांनि बागै दफाव तंगै तंगै चिनि चेराय खनाय थिनांनि बागै बरक बंनि साक बुरां जाकफानो बंनि उत्साह बुरांया बंनि बखा बुरांया ताकुक जों এই बंनि उत्साहनो नुगैनो तेबो जों मखा थनै बाचालायजाक महाराज न तुयै खा थनै बाचालायजाक कुंचला चुगलायजाक चिनि दफानि सिनिमुं ताबो रखांनाय चिनि दफानि सिनिमुं रखांनानि के कताल हास्ते सिनामनानि नांनाय अबनो जत बुसि बायमानि बागै जत र मानजाकजाक जत तिरब्रा तंगैबो फायना मुचुंबो फायमाया चिनि दफानि तिप्रासा रंनो बेलाय बेलायखनो हामबाय मारिवो जों जत थानचाना नासिगै এই थानचानि अर्थ आंगे जों थांनानि मुचुंगो चिनि सिनिमुंनो मुथाङै नारनानि मुचुंगो अबनो तैना नरम थानि कबो हायनाय तिनिनि हाय जराबो नरबो ताबो जरा दंखो मारे किचिं बायदिंलायै जानि जा आम चायो टिप्रालेननि हायकबा कताल हास्ते हायकबा चिनि महाराजनि जे नाहारमुं दफानो फियंनानि के कताल राज्य नांगो अबनो तुई खरां तिसा लायजादि लामा हिमबत क्लायलायदि हनै अर तंतुदि नंग कबंग नारगै दिनि नंगै किसा अ जरा कक सामानो अर न मथाकसिनो जतननो हामबाय टिप्राले महाराज प्रदत्त किशोर की महाराज प्रदत्त किशोर की एनसी देवर्मा की देवर कुमार जमातिया की मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमें चाहिए टिप्रालैंड हमें चाहिए टिप्रालैंड हमें अलग राज्य चाहिए अलग राज्य चाहिए अलग राज्य चाहिए We want our demand our demand our demand We want मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमें चाहिए टिप्रालैंड नो टिप्रालैंड नो रेस्ट नो justice no rest no solution no rest no solution no rest IPFT long live Joint Movement Committee long live our demand टिप्रालैंड our demand टिप्रालैंड मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमें चाहिए टिप्रालैंड हमें चाहिए टिप्रालैंड हमारे मांगे no solution no justice no solution our demand no टिप्रालैंड our demand मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो भारत माता की
India government save us. Save us, save us. India government save us. Save us, save us. India government save us. Save us, save us. Saudi हमारे मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. हमें चाहिए Timberland. Timberland, Timberland. हमें चाहिए Timberland. Timberland, Timberland. हमें अलग राज्य चाहिए. चाहिए, चाहिए. हमें अलग राज्य चाहिए. चाहिए, चाहिए. No Timberland, no rest. No rest, no rest. No solution, no rest. No rest, no rest. Sindi mantai mari nai. Mari nai, mari nai. Ay ke seba chole nai. Chole nai, chole nai. Timberland maro nai. Maro nai, maro nai. Ay ke seba chole nai. Chole nai, chole nai. Ay ke seba chole kha. Chole kha, chole kha. Har mong Timberland. Ay ke jontor montor che. Saya tunggu. Lai gakai. Josika ma alada jo. Alat kini alada ra. Nobotong lagi mangka. Apa balak kini tangko. এবং তিনি দফানো ছিল আই টেপ মেডিসিন আচ্ছা আই চুম্পাই जों तिब्रान नांनानै बागै सिमिया सुदु माने जब बेदन थांनानै बागै दिनै जास्टिस मानानै बागै जब दिगेनो जों थांचांनानै नांगौ दिनै तिब्रान नांसुका माननानै बागै आबो थांचांनानै 2009 नि सिमिना जों अबाहा आयो आरो किसाउन थांनाय फैयाखानाव थांनाव दिनै दफा थांचां जों जब दिगे सेपुं थांनानै बागै आबो सकां टेक्निक या 2023 विधानसभा रोता मोंगनांया आबो खाते सातलिया बायनिया आबो अवश्य जोंजानाय नरना जों तम वानसुनो हयतो मत मुभमेन्ट जों तमने बागै टिपालेन ने बागै टिपालेन का आईपीएफ किनि नहारमो रतो टिपालेन टिपमथनि नहारमो आबो आइडियोलॉजी इलेक्शन तो तक ऐसा पार सर इलेक्शन बाय किनि टिपालेन मानना माया आबो डेमोक्रेसी इलेक्शन ग्रय इलेक्शन को 5 years only 5 বছর নিবাগৈছে 5 বছর ইলেকশন নঙ্গো হেকে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক ইলেকশন कैसे নই তো তমঙ্গো চিনি হারমং টিপালেন আর টিপালেন মাননা নিবাগৈ চিনি থানচা আর থানচা ন ফনকনা নিবাগৈ নিনা ভোট নাঙ্গো প্রত্যেক 5 বছর পর মানে ভোট আপন ইম্পর্টেন্ট 2023 আইপিএফ টু বাই টিপ্রামতা এলাইন সঙ্গে কন্টেস্ট উই পানা মানো বা বো পার্টি বে এলাইন সঙ্গে আবো আলাদা কক আবনি ইয়াগো চিনি থানচা माने जेने भोट नि संख्या बां माने बा टिपालेन सामाने आ क्वान्टिटी जों बरंग फुलक माननाय भोट नि दिसंतिनो कारण भोट नि दिसंतिनो आईपीएफ नि नहारमं टिपालेन बा आलादा राज्य बसक बरक बांका बसक गणतंत्र सिस्टेम सिजागो आबनि आबनि बागै भोट बा प्रोटेक्ट मुभमेन्ट नि कासे बिराद टपिक ता अलरेडी सब्जेक्ट जों 26 तारिखनि सिमिना ट्रेन कालाखा ट्रेन कायनायाखौ जों जेबो खस्थ' खालायो हाजार बरक जों टिप्रामथा बाय आईपीएफ नि किनि लुइ प्राय 1,500 जन थांनानै आ रिपोर्ट बानो थाने अलरेडी सजैया जों अलरेडी स्पेशल ब्रांच कन्डिशन बंगनि सीबीआई ब्रांच कन्डिशन प्रोजेक्ट खबर माने आकंगा साइमन खान उसगांगो सरी मियाव अलरेडी जों बरक बाय जॉइंट डायरेक्टर माने स्पेशल ब्रांच जॉइंट डायरेक्टर कक सापायगा बरक जन काशा होटल रंगयाखै संबो हिमालयाखै कक सालाखै समय चलाखैयाखै नरक आसुत पुरा ट्रेन नि नांखा एवं तम प्रॉब्लेम एकेबा तम कक सानानि तम ग्रीवेंस आपने जन सादिमन करे जों आजागा जत डिटेल छका आजागा आंसाक बाय थानो तिने एमके जमातिया तिने मोहसिसार थानो तिने महाराजा पदक थानो तिने बिकारान थानो चारजन अखलायाखै काशा होटल जॉइंट डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच अर्थात तिने होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जे रहरजाक माने जे ऑफिशियल जों अलरेडी जों सालायफैखा जों अबबा तिने मेमोरेंडम बो नंग थानि सारा जों बारबेले कक सालायगा जों सालायफैखा अब चिन अफ्रारक सानाय माता की भारत माता की we want
Timberland, Timberland, Timberland. We want Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. Timberland, Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. We want Timberland, Timberland, Timberland. No Timberland, no rest, no rest, no rest. No Timberland, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. We want Timberland, Timberland, Timberland. We want Timberland. Our demand, legal demand, legal demand, legal demand. Our demand, legal demand, legal demand, legal demand. No Timberland, no rest, no rest, no rest. We want Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. Timberland नया राज्य Timberland चाहिए, चाहिए. नया राज्य चाहिए, चाहिए, चाहिए. अलग राज्य चाहिए, चाहिए, चाहिए. We want Timberland, we want new state, new state, new state. We want Timberland, Timberland, Timberland. India government save us, save us, save us. India government save us, save us, save us. मोदी जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. राष्ट्रपति सिंह जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. We want Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. प्राण देंगे, जान देंगे, खून देंगे. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. We want Timberland, Timberland, Timberland. Timberland नया राज्य Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. We want Timberland, Timberland, Timberland. नया राज्य Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. गली गली में Timberland, Timberland, Timberland. हर जवान में Timberland, Timberland. एक ही आवाज Timberland, एक ही आवाज Timberland. चाहिए Timberland. We want justice, we want justice, we want justice. We want Timberland, Timberland, Timberland. Timberland चाहिए, चाहिए, चाहिए. भारत सरकार हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. भारत सरकार हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. भारत सरकार हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. We want Timberland, Timberland, Timberland. IPFT Tripura Motha long live, long live, long live. IPFT Tripura Motha Movement Committee long live, long live, long live. IPFT Tripura Motha Joint Movement Committee long live, long live, long live. We want Timberland, Timberland, Timberland. We want Timberland, Timberland, Timberland. Our demand Timberland, Timberland, Timberland. Our demand Timberland, Timberland, Timberland. हमें चाहिए Timberland, Timberland, Timberland. India government save us, save us, save us. India government save us, save us, save us. India government save us, save us, save us. We want Timberland, Timberland, Timberland. Our mission Timberland, Timberland, Timberland. Our vision Timberland, Timberland, Timberland. No Timberland, no rest, no rest, no rest. No Timberland, no rest, no rest, no rest. We want justice, justice, justice. We want solution, solution, solution. We want solution, solution, solution. हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. मोदी जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. मोदी जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. अमित शाह जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. राजनाथ सिंह जी हमारा मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. जों अर नुगै तंमाने ताम बखनाय रामान तान कारण बागे म बखनाय राना नांखा किसा साखना खर बुसु राना मुक्ति बागे हामबाय तिनी 1 January 2021 जों जतनो साइमानो चिनि नॉर्थ ईस्ट नि जे एकटा चिकनसा राज्य त्रिपुरा राज्य नि इंडिजिनास पिपल ऑफ साउथ कमांगमा रमै जे डिप्राइड उंतमनि जे सुसित वंचित लांछित अवहेलित अपमानित उंतमनि चिनि राइट माय उंतमनि आबनो कितिमिया गई जे संख्या मेजॉरिटी चिनि इंडिजिनास पिपल एक समय तंगमनि आबो माइनॉरिटी उंथांका आबन बगे चिनि राइट माय उंथांका आबन बगे जों 6 शिड्यूल जे 6 शिड्यूल जे त्रिपुरा 1984 जे 6 शिड्यूल मामानि एरिया नो जों स्टेटहुड पूर्णांग राज्य पृथक राज्य जों सानै दङ 2009 नि 4 मार्च सिम आबनो कितिमिया गई बचों बसर ब्रह्म न्यू दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट नि बुस्कांग सिनि मान थाइनो आर्टिकल 2 and 3 जे बाबे जे बरक बिनि आइडेंटिटी क्राइसिस थांका लैंग्वेज क्राइसिस थांका लैंड क्राइसिस थांका इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट थांका आबनो कितिमिया गई सेपारेट स्टेट सानै 2009 नि सिम सानै फाइ माने अमहाइकिनो जों मियाव 2021 नि नवेम्बर नि 30 तारिख तार परे तिने डिसेम्बर 1 तारिख 2 दिन नि न्यू दिल्ली जंतर मंतर जों गण अवस्थान चलेव जों जे मुभमेंट खालायलाय दङ दिनै
মুভমেন্টनि मूल उद्देश्यका एडिसी एरियानो पूर्णांग राज्य खनाई मारिनाय याबा ताकलाइनि जे मुभमेंट आबो बेलाइके एकटा ঐতিহাসিক কিনি মানো একটা হিস্টোরিক্যাল जों स्नामै मानानै हे आसाखनाय आगिफ्रो शुधुमात्र आईपीएफटी वाईआईपीएफटी এবং নিনি ওয়াইটিএ মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সিমিজে ত্রিপুরালেন সানাই তমানি তাকলাই আলাদা পিকচার जों नुका निश्चय आपनि जों नुकना चिनि बेन आरो जॉइंट मुभमेंट फर स्टेटहुड जॉइंट मुभमेंट खालायजागै तंखा आलादा राज्य सानमानि बागै आरो आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तारपरेबो गोबां मा एनजिअ रक आरो सापर्ट खालायाखै निउ दिल्लीआव जों ताबक जन्तर मन्तर बाचालायजाक एबं सिनि दाबि त्रिपुरालेण्ड माननानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननानि बागै जे मुभमेंट खालाय दङ आबोनि बागै मुभमेन्टआव सिनि जे राइट मान्या बै थांखा आ मान्यानि हयते सिनि राइट सठिक राइट माननानि बागै जों पूर्णांग राज्य माननानि बागै स्टेटहुड माननानि बागै बोखा नांसुगैयाखै सातनि बख्रकनि बोखनाय सुदा सिलियाखै भारत सरकारनि थाने निउ दिल्लीआव सामप्लि फुनुकनानि बागै जों नो त्रिपुरालेण्ड नो रेस्ट आवर डिमांड त्रिपुरालेण्ड नया राज्य मांगना के लिए नया राज्य मांगना वाला एक हो ओ सुरती सावयाखै जों ताबो प्रिपारेशन नाय दङ बख्रक सिलाय दङ बख्रक सिले नो त्रिपुरालेण्ड नो रेस्ट आवर डिमांड त्रिपुरालेण्ड सुयाखै जों ओ राजपथनि निउ दिल्लीनि राजपथआव जों जोंनि खाख्लाबनो चागिरनाय जोंनो गुलि खालायनाखै खालायथोन जोंनो नांयाखै त्रिपुरालेण्ड दाबथिं नांथोन भारत सरकारनो जों जानो लुबैनाय जोंनि प्रधानमन्त्री जोंनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तै डनार मिनिस्टारनो तिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय आबोनि बागैनो अरुवाजिमा खालायजागै खरबुसो यो खानाय बकनाय सिलन ताबुक सुजरा जों सुजो नाहिनि साइमियाखौ बोखा दुखु नांजागै थायो शुधु त्रिपुराव सिनि शुधु खामतिंग बरमुराव सिनिया सारा भारतबर्षआव सारा वर्ल्डआव सिनि अधिकार साननानि बागै सिनि अधिकार बंचित तंमानो जों तुबुनानि बागै खामानि बागै शत बर खानाय सिरजागनानि बागै दीर्घ प्रतिज्ञा अंगै तंखा आबुनि बागै ताबुक आंथिक एग्जेक्ट लायै ताबुक शंका साइमिया আমরা মাঙ্গেন পুরা করো আমরা মাঙ্গেন পুরা করো আমরা মাঙ্গেন পুরা করো We want justice We want justice We want justice We want justice আমরা মাঙ্গেন পুরা করো নূরে Aya raja manna wala ek ho Aya raja manna wala ek ho Noti pale nure Noti pale nure Noti pale nure Aya raja manna wala ek ho Noti pale nure Noti pale nure Noti pale nure I'll bet you one day. Long live. Long live.
Plan Nore. Go to Plan Nore. Go to Plan Nore. Ayara jam hang na waleko. Ayara jam hang na waleko. Go to Plan Nore. IBFD long live! Long live! Long live! Diplomat IBFD long live! Long live! Long live! मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! राजनाथ सिंह हमारे मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! हमें चाहिए दिपाले! 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 हमारे मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! हमारे मांगे पूरी करो! पूरी करो! पूरी करो! Long live! Long live! Ejdeber Mallah! Long live! Long live! Ejdeber Mallah! Long live! Long live! Ejdeber Mallah! Long live! करने के लिए अलग में चाहिए 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 तुम्हें पुत्र करने के लिए अलग में चाहिए 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 मोदी जी हमें आवाज सुनिए 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 मोदी जी तुम्हें पुत्र की आवाज सुनिए 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 मोदी जी तुम्हें पुत्र की आवाज सुनिए 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 अमित शाह जी तुम्हें पुत्र की आवाज सुनिए 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 Sekarang sematang lezat, harus sematang lezat, harus sematang lezat. Aku buknai, jotak tiga ni tiga set haja, tiga lain coba ham juga haja, jotak haja ni takut tet buksuno, jotak pasal ni kapak set mainai, kurang ti sangat bagus. Join movement committee lah, join movement committee lah, join movement committee lah, IBFD lah. Contribution to Valencia, John Women contribution to Valencia, contribution to Valencia, contribution to Valencia, contribution to Valencia, contribution to Valencia. हम चाहते हमारे मांगे पूरी करो, हम चाहते हमारे मांगे पूरी करो, John Women contribution, John Women contribution. गली गली में दिपालेन हमारा जवान में दिपालेन Nini ani bagai Mekei kiklayen Kancani halaga Halau majuun Hak lapun Ciri kau itamu Nini ani bagai Mubaga Mubaga Mubaga
Prashani lama hamcha shimino tinani lama hamcha kurkhen bebak mana Hello Chini dama kita dama Chini dama Nini Bushani Bagi Ani Bushani Bagi Chini Tibra Shatafani Tinani Bagi Haidi Junjotolo Tanzang Rishwani Hello. Nangcha hichako bole shanya hamcha shimino bole nayo kaklapui chiri khogi tomo nini ani bagai bobagra bobagra Prasharad orai porai yung tong furu Prasharad orai porai yung tong furu Hamcha khlai na bagay khorang kha Mubaga 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 Tini ni je program एमने दोस्ता ने सिमी सेमी तमने सेमी बिथांखा दिनै सेकेंड डे सिने ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट बागै जों तैयार लायजाक दिनै सिने गेस्ट फाटार हास्टेरनि लीडर ऑफ पार्टिसिपेंट खायोनि कक दंगो सिने महाराज भाई सालायजाक मेन इनका सिने ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट सिने त्रिपुरासा दफानो फियगनानि बागै तानि के जों 70 बছर जरातै दाल बिदाल जानजा पॉलिटिकल पार्टी खायलायै जों थोंजागै फायखा थोंजाग मानिनो जों यगनानि बागै महाराजानि नेतृत्वे जों दिनै अ दिल्लीआव फायसक फायलायजाक मोर देन 2000 पार्टिसिपेंट दंगो लोकेलनि सह इंगे आसक जरा दिनै त्रिपुरानि इतिहासनि लाइबुमाव ताकसक जरा आसक गोबां खेचिनि त्रिपुरासारक थानसा खलायै फायमायाख अम कायचा चिनि लाइबुमाव काखा जों खरां दिल्लीआव सकफायदों माखा तानिके दिल्लीनि लीडर मैक्सिमाम न चिनि त्रिपुरानि हिस्ट्री एबा लाइबुमानो सायमाया जों दिल्लीआव फायखा हिंके बरनि फायहोनै अटोवाला थों नेने जेकुनु लीडर बायफेन कक सालायखा हिंके जों त्रिपुरानि हिसाखे बराव त्रिपुरा सम्बन्धे मंसा सायमाया इंगे त्रिपुरा सम्बन्धे सि सायमाया इंके तो चिनि खरां न बुतै खनालिया चिनि प्रॉब्लम न बुतै बरक खनालिया हानि बाङै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों दिनै दिल्लीआव फायो खरां खायफेखा ताबक जतनो भारत हा कतरनि गोबांमा चिकन हास्ते कतर हास्तेनि लीडर ताबक चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड एबा त्रिपुरालैंड चिनि ओ डिमान्ड न सायमाखा जों तानि बागै सेपारेट स्टेट नां अम हंके जों चिनि हा चिनि नायकल फां जों चिनि दफानो जोंनो नायकल नाय अमहाय जों आसक बसर कागलायै फैमानि जों थानसा खलायै खरां तिसाया एबा तिसायै मायानि बागैनो अ जों जाल' कलायजा दिनै महाराजा लामा फुनखा महाराजानि जे लामा जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानाय तानि हंके अम राइट प्लेटफर्म अमनो गुबै लाइबुमा वो सुइजागनाय चिनि ओ जे अधिकार मायां तंमानि जों मानाय चिनि बबाग्रानि नेतृत्वेनो हानिबाङै जों जरा तंसनि चिनि फासिं सकजाक तंसनि ताबक जे तंनाय र ओ जरावनो जों चिनि मूवमेंट न स्ट्रंगली मूवमेंट खायै दाबि खायै सक्सेस खायमानानाय तानिके जों ताबक चिनि बयस ताबक मिडिल एज दङो बबाग्रानि एज मिडिल एज दङो दिनै बनि नेतृत्वे जों माइ हेंखे बबो बयस होनाय जों बयस होनाय सालसा जतनो याका रैमा थांनाय फेयाबा जेफ्र जों लायनाय आफ्र जों खासिवै एबा आफ्र सिसावै
tabok si thansang nani nango tabok si जों जबा खायने नांगौ हाय होनै पासाखा हंखे ओंया खाना ताबाव नो चिनि लाइबो मावो जतनि साय काहाम जरा आसे कदंमा जों थंजागै फायमानि ताबाव नो चिनि लाइबो मानि जतनि साय काहाम जरा ओ जरा न जों सठिक भाबे सठिक जागाव सठिक लामाव जों हिलायै या प्रेसेलायनि नांनाय अमसि बुबाग्रानि मेसेज जों तिनि सुदु दिलेव सिमिया सिनि हायं गोनाङैनो जतनि बरकनो साइमाखा जे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एबा त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेन्ट त्रिपुरा हास्टेनि बाङै त्रिपुरा सानि बागै नाङो होनै जतनो ताबक तरक तरक साइमाखा बोबाग्रा नि जे साकथार मांबाय गे चिनि लगे आसो बोबाग्रा हाय लिडार काहा दं नेशनल इंटरनेशनल लिडार बाय जत बाय बनि कम्युनिकेशन दं गे बनि बिसिंति जों चिनि समस्या चिनि प्रब्लेम तंमानि चिनि जों जालङै तंमानि अम जतनो साइमाखा दिनै विदेशनि फायै साल ब्रोंनो फायै तंमानि अब जारा देश चालकनाय रक भारत हा कतनो नायकल नाय रक आगि नि जराव साइमाया बरक त्रिपुराव तुमा ओं तं एबा त्रिपुरा राज्य तुमा बो साइसमाया निजेनि हा नि कायसा अंग राज्य होनै साइसमाया अमा हाय लिडार गोबांमा तंमानि बाङै चिनि कगनो खोनानानै नायो एबा खोबो खोना जाया क्वालिटी लीडर बनांगो चिनि बुबाग्रा हाय क्वालिटी लीडर तंखा हेंके जतन माखनाव तानि हेंके जों गोबांमान दाल बिदाल पॉलिटिकल पार्टी खालायखा हेंके चिनि गोबांमा प्रॉब्लम फाय थाङो स्पेशली निनि लीडर नि क्वालिटी करिनि बाङैनो ओ जरा माने अमहाय कक सावै माया बा खना जाया ngै फायमानि ताबक जतन खना जाखा जों मबु मानाय चिनि बुबाग्रानि जे लामा नि छिमिसि जों माखा हेंके मानाय हाय हेंके जों माया खानाय बेलाय बेलाय के हामबाय सारनो ताबुक जों हायने हाय टीटीएडीसी हापांनि फाइसिंतै डेपुटी सीएम बाइकक सालायनाय दिनैनि सेकेंड डे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न सानै जे अर मुभमेन्ट ओंगै तंमानि आप मुभमेन्ट न नाहारै ताबुक जों दिनैनि शिड्यूल बबाहाय बाहायके दिनैनि जे डेमोन्स्ट्रेशन खालायजागनाय आपनो तै कक सालायनाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि टीटीएडीसी हापांनि डेपुटी सीएम नि फाइसिंतै सारनो दिनै फुंगसां जरा बेलाय के हामबाय दिनैनि साल सेकेंड डे डेमोन्स्ट्रेशन ओंगै तंमानि दिनै सालाव बबाहायके शिड्यूल नाराग जाखा तामो डेमोन्स्ट्रेशन खालायजागनाय दिनैनि सालाव दिनै चिनि सेकेंड डे डेमोन्स्ट्रेशन नाय डेमोन्स्ट्रेशनआव चिनि जारा इंडियानि गोबांमा पॉलिटिकल पार्टीज नि रिप्रेजेंटेटिव रक जारा चंबाय कॉन्टैक्ट तंगनाय रक दे विल कम एंड सपोर्ट ऑलरेडी और दार्जिलिंग नि चिनि गोरखा लीडर्स ऑफ फाइजाक नागालैंड नि लीडर्स ऑफ फाइजाक दिल्ली नि लीडर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नि कैप्टन राथी संबरो सक फाइजाक ऑलरेडी जोंनो समर्थन खायनान बागै and second day demonstration also probably will cover up submitting the memorandum to the Minister of Home Affairs, Government of India, bono rizagna yaite. Ebong chini demonstration o tini rasabma musubmani chini culture punugmani program rok botognai leaders rok explain klainai chini speakers rok sanai why we need greater Tripural mono kaham klai bakha khlaijagnai oro aise जों सिउ चिनि हास्तेव जरा चिनि लाइव टेलिकास्ट एबा चिनि मो प्रोग्राम कवरेज रनो नाय तंगनाय रंगनि गोबां मा सोंजागनाय क्वेश्चन बखाव आचाय तंगना बाट नेभारदिलेस जों ट्राई खलाय तंगो चिनि अरो ताबुक फुंगो नुखा जे अलरेडी अरो 200 जननि मतो चिनि प्रोटेस्टर रक फाइमानि उलो जे जागा बेस कैम्प खाइजाक almost 2000 people जेखाने चिनि चाना नंगना तंगनानि व्यवस्था खलाइजाक जागा मो डिस्ट्रिक्ट बाय आबु डिस्ट्रिक्ट आलादा आप मो बरक फाइमानि परे अरनि पुलिस बरनो खबर रिमानि उलो आरो ताबुक गाड़ी रहरियांगै तंखाइছে so we already have informed the police people here अरनि डीसीपी आइंगो दरगै थांगाबो चिनि जेहेतु परमिशन तंगो 500 people अरो गैदर ngani maybe some 150 200 people have gathered more people can be sent here so I'm sure within another half an hour te borogor sokpainai tini bocheng greater Tripural no chini nai mathangni lama
मनो फाइनल लामांगनाय मकगनो जों धरनाव क्राक ख्लाय दिनै दिल्लीयाव खरां दिसानो हित अमनंने चीनी demonstration to permitted time till 4 o'clock, maybe half an hour before the allotted slot जों पाइनानि चेष्टा खालायनाय कारण कसांगि फायो हायसे सारिगो and if anything happens दिनै मेमोरेंडम साबरना थांनाय निश्चय चीनी टिप्रामथानि चेयरमैन महाराज प्रद्युत किशोर देबबर्मा जी तो बतो तंगनाय हायसे besides him few other leaders थांगै मेमोरेंडम रिजागनाय हायसे so आपन बागै जों होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि कम्युनिकेशन बागै नासिङि दङ पाइथागो हास्टेव त्रिपुरा हास्टेव तंनाय हेकेबा अरो जे फाइमाने र खबंगा दङ हेकेबा अबनो कवरेज खायदन बादि त्रिपुरा हास्टेनि मिडिया र खायजा ता अबनो बिसिंति लोकरा काम खालामो जों अमनो साव जे आन्दोलन दिल्लीयाव चिबुक बखरक जे फायो किन्तु चिबुकनि बसाक खितुं जे त्रिपुरा हास्ते गनाङैनो दङ अमनो जों दिल्लीयाव भारतबर्षनि जे सरकार आसुक दंमानि नरेंद्र मोदी जीनि जे सरकार आसुक दंमानि बनो जों सिरिना हंके चीनी हास्तेव जों मति हाइके डेमोन्स्ट्रेशन धलाई साउथ गुमती खुवाई नॉर्थ उनकुति विभिन्न जिल्लायाव जों डेमोन्स्ट्रेशन रुबै जों चीनी आन्दोलन कराखे खरांगि आसागनानि उचित अमनानि मेसेज चीनी हास्तेव जारा तंगै जोंनो हामजागनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जारा डिमान्ड नाय दङ सानै दङ ताकुक संनि थानि अमनो चीनी रिक्वेस्ट त्रिपुरा हास्टेव जे त्रिपुरा हास्टेव खायजा दङ चीनी कक्टमा दङ यां साजामा के खुलुंगबो अबनो रेफारेंस दैनाय डेमोन्स्ट्रेशन खायजानाय के बिनि सालसे प्रोटेस्ट खायजानाय साननि बिसाव बागनाय अबनो बाहाय कक्टमा अमतो बेलाय गाहाम हायसे ताव मीडिया नि जुग निश्चय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जों जे प्रोग्राम खैमानि त्रिपुरा फान खायतों अरफान खायतों अमो किन्तु मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाहाम खायबरक नायचमै दङ हायसे गोबां मा जागाव जुदि चीनी डेमोन्स्ट्रेशन खाय चीनी खरांति सामानि आसनो कराक नाय हायसे हम बेलाय गाहाम हमबाय बेलाय के हमबाय नाय तंनाय जतो खाजन ताकुक के दुखक संनो जों ताबुक पाइथागो चीनी yang फाइसिंगो चीनी एमएलए बरंगना बिसेकेतो बाय कक सालायनि किसा बनि बागै जों तिनि सेकेंड डे ओ जे फाइसा पाइमानि आ जराव यांगो किसा yang इंगा तिनि साल सेकेंड डे जे डेमोन्स्ट्रेशन नि सालो तिनि बाय बाय के प्रिपरेशन हारजाका जतरनो फुंकाहाम मियानि हायनो तिनि बो जागा दिल्लीनि जंतर मंतर गैदरिंग चीनी त्रिपुरालेण्ड है के ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सेपारेट स्टेट नि बागै अरो आसु लायगुनाय चीनी बास फाइ दङ जों जेहेतु जागा जॉइंट मुभमेंट कमिटी हायनि बागै चीनी त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरकनो जों अमनो कबगनाय जे अलरेडी जॉइंट मुभमेंट कमिटी खलायरिका सेपारेट स्टेट नि बागै हिंकै ताको जागा चीनी त्रिपुरा सरक के कुनु खाकई दंनानि कगिया जे जों अजागा दिल्ली जंतर मंतर डेमोन्स्ट्रेशन खाइ दङ ठीक नै जों नगा सुगैबो चीनी डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय रगनि बागै जों मोरल सपोर्ट ए जों मासुरिनाय जे चीनी थिनांनि बागै ओंखाय तिनि सेकेंड दिन तिनिबो अजागा चीनी कल्चर रक जों चीन कल्चरल डांस कल्चरल सॉन्ग अमाहे रक जों तिनि अजागा फुनुगनाय ते अ चीनी प्रोग्राम नि बिसिंकै चीनी हायुंनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित शाह ते बंनि जे कैबिनेट मिनिस्टर अंखानि जों मेमोरेंडम बरिनाय जे सेपारेट स्टेट नि बागै के आबनो तिनिबो अ जागा गाहाम कैसा प्रोग्राम एके पान्दागना थांगि दङ जों वानसुगो जे जों थानसानि बिसिंतिनो चीनी दफानो जों फेक बानानो हिनै जों खाखायो जों 72 बछरखा शुद्ध पॉलिटिक्स नो सिमी हामजागलायै राजनीति खालायमानि बुथ रिलेमानि जों मुखा फियाबा ताबुक जे जों राजनीति नो तरजागियाबै दफानो तरजागै जों दफानो मुथांनानि सामुं आबो जों ताबुक खलाय दङ जों राजनीति खलायै एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री इंगले ताम खलायनायबा नों जदिनो दिन दफानि बागै मुंसा गाहाम खलाय खलायमानिया हकै
नोंनि दफानि थानि स्राय मुं नांनाय हायनि बागै जों फायदि अ जागा कुनु राजनीतिनि वानसुगियावै जों बेबाग न जों दफानि बागै थिनांनि बागै सिनिति प्रासानि बागै हिनै जों दफानि बागै सामुं खायलायानो सिनि सेकेन्ड दिनावबो अ जागा सिनि लुकुरक त्रिपुरा हास्टेनि जे कस्तखाय रेलवे फायनाय रक बरगबो जों बेलाय हामबाय मारियो जे आसो कस्त खालायै सिनि दफानि त्रिप्रासानाव मोथांनानि बागै जे अ जागा फायलायमानि बागै जत लुकुरकनो हामबाय ते तिनि सेकेन्ड दिबो गाहाम नंथं जतनो हामबाय ओके थैंक यू सारनो बेलाय हामबाय यांगो जों तै ख्रकसा सिनि येम बाय कक सालायनाय किसा खलो केसासिनाय तिनिनि सालो पहिलानो चिनि खरना गानि खुलुमैया फालका हामबाय जे नर और न्यूज कवरेज खामनि बागै तिनिनि जे प्रिपारेशन तो माने पहिला जों रेली खाय फाइनाल कमियाते रेली खायजैया जे ओ जागा तो असो माने परमिसिबल या जे रेली खाय फाइनाल बागै हिखाय जों और जे त्रिपुरानि फायै दिले कासो फायका चिनि बर जत जों त्रिपुरा मथा IPFT जों पार्टी हियनो जत मिले जों हाजा ओंलाय फायलायका ओ जागा प्रोग्राम खायनि बागै ओ खूब गाहाम जे जों इमायके कायसा प्रोग्राम खायमानि चिनि बिसिंगो कायसा थानचानि साइन बोर्ड जागो अब खूब यूनिटी कैसे गाहाम मेसेज थाना सिनी जतन और सिनी बरन बिसिंगो जे जों जत मिले से ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्ड जों नांगौ सिनी बिसिंगो कैसे थानचानि मेसेज थानचानि बयस थाना नांनाय कैसे सेपारेट के फाइट डिमांड खनबों क्लब बिकॉज सिनी डिमांड सेम जे त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनी बरनो फ्री खायनानि बागै जों ताबक जे सिनी हागो दङ जों सिनी रोल गरै जों बिनि आन्डाराव मा दङ जों जत साइमानो अब जों तिनि सालसा जों मेजरिटी तंमानि तिनि और जों माइनरिटी उन फैका सिनि पॉलिटिकल राइट करे इन थाका सिनि अब कमा बर साइमानो अब अनकन्स्टिट्यूशनल और किछु करे अब कैसे सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट सिनि डिमांड सिनि मानथाय जों केनो हाबबाग माने अब सिनि अबनि साथाय सल्यूशन करे सिनि परमानेंट सल्यूशन सिनि तब साबायथां बासा सिनि महाराजा सिनि सर्टेन होप तंगो जे बिना आन्दा लीडरशिप तै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एबा जों त्रिपुरालेण्ड जों अब सलामनाय जों परमानेंट सल्यूशन अपने बायनो जों अब डिसाइड बाखायता जे जों अपने सारा उपाय करे अपने बायसे अब हाबाक माने को यारो केबे गायजालायनो बा गथालायाव माने अपने को या जों गथालायनो सिनि मुभमेन्ट जों कन्टिन्यू माखायनाय सिनि जे बुबा ग्रानि बिसिंथिनो अमनो पहिला नर जतन खाना जे बिया स्पीच बखना गोबां सिनि बुवाग्राबर तंगो सिनि मिनिस्टार तंगो सिनि MLA MDC रनि मिया स्पीच बनो खाना जे असो गोबां बरक और अलमोस्ट 2000 बरक फाइ कासो पाइजाक अपनो पहिलाव खाना जे असो कटर मूवमेंट जों बिसकांबो ताइबो सिनि मूवमेंट जों कन्टिन्यू माखायनाय जों परमानेंट सल्यूशन मैसिक जरा अब जों सिनि कैसा होप तंगो कैसिनि जे फाइनाय ताको बुखुक जों सिनि अक्रारक जतन हामबाय मारियो जे असो कस्तके बरबो जाया नुया थुयावै फाइलायका माने कस्तनो कस्त हियैनो और फाइ कासो लायका जे सिनि मेन नाहारमु सिनि विजन साबनो सक्सेस खाना दानाय सिनि बागै सिमिया सिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि त्रिपुरा सार जेसे तंनाय त्रिपुरा हाव बरन जतन बायनो जों और मूवमेंट खायनाय अबनो टारगेट लागै नरो फाइका और कासो फाइका सक्सेसफुल खायनाय जों सिनि प्रोग्राम ताबो नेक्स्ट ताबो अपनी पाए जों डिसिजन खालामनो जे ओरिया बनके प्रोग्राम खायमाने जेहेतु और कोविड रेजिस्ट्रेशन बचले दिगो असम जतन खालामबाय बेले हामबाय सारनो बन बागै जों ताबो चिनि हास्टेनि बुरगुना मन्त्रिनि फासिंथै जों कक सालायनाय यांगो जों हास्टेनि बरम गोनांनो जों ताबो कक सालायनाय किसा बरम नगर अरन बागै दा मुभमेन्ट सलै तंमाने आज मुभमेन्ट न जे tam sekali kajian ini sa abarak no जों सालायजानाय बेले हामबाय जों tabuk और program खालायजानाय बन बागै नरक नाय तंबे सार तिनि सेकेन्ड डे तिनि लास्ट तिनि डेमोन्स्ट्रेशन तिनि जों मेफ्रान टाइप हामबो खायनाय जों तिनि अबनो वन चौका जों जत चिनि फाइनाय MLA चिनि MDC EM जतनो जों बर जों और स्टेज आचारनाय गेस जों साइबानो चिनि मुभमेन्ट काइसन चिनि दाबि जों दा हारमु चिनि स्टेटहुड डिमान्ड अ दाबिनो तिनि सारै दिगि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय
जों प्राइम मिनिस्टार अफिस होम मिनिस्टार अफिस बाय जों सालाय दङ most probably borok जोंनो शारीरिक समय रनाय तै चिनि जों बलाय गाहाम चिनि कक चिनि जे स्टेटहुड हामजागनाय चिनि गोरखालेनि बरौ फाइजाक विदर्भनि बरौ फाइजाक नेशनल फेडरेशन फि न्यू स्टेट जे मनीष तामांजी बो फाइजाक तै आम आदमी पार्टी नि एमपी बरौ फाइनाय तै चिनि बडलेण्डनि नेताराव फाइनाय अबे जों गोबां मा खबर माखा जे चिनि मुभमेन्ट बलाय इम्पैक्ट नुय दङ सारा इंडिया खोनाय दङ तै चिनि संसद ता पार्लियामेंट चलै दङ बर' भाइनो चिनि खरांनो खोनाय दङ आउन बां चिनि बलाय खे दं थक्का चिनि सेकेंड जे चिनि डेमोन्स्ट्रेशन जों सारा पास्ता दर जों दंनाय के चिनि तैबो गोबां चिनि अ दाबिनो सापर्ट खायै गोबांमोन नेता दिनै नेशनल लिडारक फाइ सफायनाय हामबाय बेले बेले केनो हामबाय सारनो जों दिनैनि सेकेंड डे नि आपडेट देरमानि बागै जों ताबुक यां खासिन थानाय आयंगो जों मुभमेन्ट महारागना आयंगो फारि ताबुक यां खासिन जों महारागना जों ताबुक चाहते हमरा मांगे पूरी करो आई रास्ता सिंह जे हमरा मांगे पूरी करो बाइके आबु कोई जों सालायनानै बागै hingga tabuk second ini sistem demonstration salah ini memorandum rojaknani sal o salo जों tabuk sini hasteni hani bubagra bai जों kok salainya ini je sal boba ke demonstration kajani tam rojaknai abon tin salainya bubagra namaste आज second day demonstration पूरा हाँ कितने टाइम में शाम को डेपुटेशन हम लोग देंगे पहले अपना प्रोग्राम खत्म हो जाए उसी के बाद हम डेपुटेशन देंगे आज तो मैं भी बात करूंगा अनिमेश हमारे डिप्टी सीएम वो बात करेंगे आईपीएफटी के एमएलएस है वो भी बात करेंगे हमारे सीएम भी बात करेंगे पूर्ण जमते उसके बाद और एक दो मेहमान एमपीज आ रहे हैं वो लोग भी बात करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज अभी तक तो आई थिंक कांग्रेस से जयराम रमेश आया है विद सपोर्ट फ्रॉम शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी आया है बोडो पार्टी से आया है मुनीश तामांग हैज़ कम फ्रॉम गोरखालैंड और अभी खबर मिला है कि शायद आम आदमी पार्टी से भी उनके एमपी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट करने के लिए आके बात करेंगे हम भाई जों ताबुक पाइथागो यांगो चिनि डेमोन्स्ट्रेशन फाइसिं क्लांजाकनाय आबनो चिनि प्रबिनो जों और खायै नर नाय ताबुक जों चिनि आइन प्रोग्राम थानाय ताबुक जों नाय सय ओइ नाय दे साननि जाखौ जों लायके हाय We'll be listening to our Deputy CEM of TTAADC, Boromgana Onimesh Debroma. Hambai, I would like to thank I would like to thank our Maharaj, our party chairman, for giving me this wonderful opportunity to address on the issue of Greater Tripraland. I also thank all our leaders, executive members, MLAs, minister, the dignitaries coming from Maharashtra, Haryana, and also I have come to know that an MP from Aam Aadmi Party is also arriving shortly among us to support our demand. I don't want to address anything in Delhi. Before I address our issue, I also would like to thank the entire cabinet of Narendra Modi ji
to give us this wonderful opportunity to address our issue here. Here we are not going to address the people of Delhi. We want to tell the entire country this situation, the livelihood, the pain, the feelings of Tiprasas in Tripura. As our Maharaja already said, Tripura was a princely state ruled by 184 kings. If you calculate 10 years, each and every Maharaja, democracy में मोदी जी को ये बात मालूम है, अगर डेमोक्रेसी में आपके पास नंबर नहीं होता तो आपका कुछ चलता नहीं है। डेमोक्रेसी में हमारा नंबर चलना चाहिए। मैं ये बात भी बोलना चाहता हूं। It is surprise, shocking. One after the other, MPs are coming and supporting us. An MP from Maharashtra, Priyanka Chaturvedi ji, came yesterday and spoke to us. Address our people here. Try to bring the attention of government of India. Sometime no. Ani khoroksa borona phanang badriang mai talangai. Jodi movement khake bose thangsa. Jeng mana singnai. Jeng alada babe movement khai mungsa mangla gaise. Unity only can bring this. In Tripura, 22,000 crore per year central government is sending. जब मोदी जी बात करता, मैं मोदी जी का कुर्ता पहन के आया हूं आज। मैं मोदी जी का कुर्ता पहन के आया हूं क्योंकि मोदी जी को याद दिलाने के लिए कोई तिपरासा भी आपका भाई है, अनिमेश मोदी। आई वांट टू डिमांड, मोदी जी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट अमेंडमेंट 125, 126, 170 हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए ग्रेटर टिपरालैंड स्टेटहुड, बाकी कुछ चीज नहीं चाहिए। हमें शरबत नहीं पीना है, हमको चाय नहीं पीना है, हमको हमारा राज्य चाहिए, हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। आप डिमांड बेसिस आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया के भाइयों बहनों, जो लोग आप काम कर रहे हो उधर, यू डेफिनेटली विल स्कैन माय स्पीच ऑल्सो। वी आर नॉट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वी वांट टू हैव आवर ओन शेयर जस्टिस, जहां हम डिग्निफाइड वे से त्रिपुरा में हम रह सके। दैट इज वाई वी आर डिमांडिंग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। And I will not take much of time. I will not take much of time. Maharaj is telling, चलाओ वो ट्रैक्टर चलाओ आज, जितना हो सके चलाओ। चलाएंगे मैं वो ट्रैक्टर आज। उसमें त्रिपुरा में हमारा कैप्टन रथी साहब हमको पूछ रहे थे, भाई क्या बजट है आपके वहां, क्या मिलता है आपको? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया, नाम के वास्ते दिया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हम लोग त्रिपुरा मथा सत्ता में आने के बाद वहां के जो सरकार है, किसका सरकार है आप पूछ लीजिए, उस सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। Whatever was our budget, we Tiprasa, we are 31% in this state. कहां खो गए, कहां सो गए नीति आयोग के वो ऑफिसर? Borno Simon Muchu, I want to ask them question. Tribal sub-plan, we are supposed to get 31% of the budget. It means in 22,000 crore. We Tiprasa, we have to get 7,000 of some other part in West Bengal. If that can happen, why not we can take part of Bangladesh and given to Tiprasas? We are ready for that. And that is what is the greater Tipra land. Wherever Tiprasa people are living in the entire world, we want to be united, we want to develop culturally, economically.
That is why the Greater Tripura Land concept has come up. And we know not only Greater Tripura Land for us, it can be a big lesson for all other communities. Why not Greater Gujarati people? Why not Greater Punjab? Why not Greater Haryana? I know millions of people are living in Australia, in UK, in United States of America. And this concept of Greater Tripura Land can be an eye-opener for other states also. And we know, in Tripura, मोदी जी का सरकार हमेशा ये बोलते रहता है आपका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको थोड़ा और पावर दे देंगे। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, कमांडर चीफ को अगर थोड़ा सा भी तेल दिया जाए वो ट्रक नहीं बनेगा, वो ट्रक नहीं बनेगा, वो कमांडर जी भी रह जाएगा। भाई हमें मोदी जी, हमें कोई कमांडर गाड़ी नहीं चाहिए, जीप नहीं चाहिए, हमको अशोक लेलैंड वाला वो बड़ा ट्रक चाहिए जो ट्रक हर किसी का पास है। अगर पंजाबी के पास वो ट्रक हो सकता है, रथी भाई के वहां अगर वो ट्रक हो सकता है, तिपरासा के लिए वो ट्रक क्यों नहीं हो सकता है? वो बात है। आइए, फिर बहुत बुद्धिमान लोगों ने अपने बुद्धि लगा लगा के बात करता, बोलता है यार त्रिपुरा इतना छोटा सा स्टेट है, उसको अगर डिवाइड किया जाए तो और छोटा हो जाएगा। तो अब लद्दाख को देखिए, अब गोवा को देखिए, अब सिक्किम को देखिए। अगर हमारा त्रिपुरा को जहां जहां तिपरासा लोग है, एडीसी एरिया को अगर स्टेट बना दिया जाए, फिर भी हम सिक्किम और गोवा से ज्यादा बड़ा स्टेट रहेंगे। एंड यू मस्ट नो दैट। और कोई बुद्धिमान लोग पूछते रहता है, अरे भाई अपना जो एडीसी एरिया है वहां तो सब में से तिपरासा लोग नहीं रहता है, कहीं तिपरासा है, कहीं कोई और लोग है, उसके बाद फिर तिपरासा है। तो ये जो जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है उसको कैसा स्टेट बनाया जाए? फिर मैं कहूंगा पुडुचेरी का 2 विलेजेस अगर केरला में हो सकता है, तमिलनाडु के अंदर हो सकता, जमीन का कोई कनेक्शन ही नहीं है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जहां जहां तिपरासा लोग है, क्यों नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है। वो बुद्धिमान लोगों को बुद्धि से हम भी बोलना चाहेंगे। मान लीजिए तिपरासा लोग जहां है वो भी इंडिया में ही है, जहां जहां तिपरा लैंड है, ये लोग नेपाल से आए हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट फ्रॉम नेपाल, वी आर नॉट फ्रॉम थाईलैंड, वी आर नॉट फ्रॉम चाइना, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर गार्डिंग इंडियन बॉर्डर। आज अगर दिल्ली में यहाँ के लोग चैन का नींद सोता है, हम लोग बॉर्डरिंग स्टेट बॉर्डर को गार्ड देते हैं, इसके लिए आप सो पाते हैं इधर रात को। एंड वी आर कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स बाय बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। वहां आसाम में जाइए भूटान है, अरुणाचल में जाइए वहां चाइना है। आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां बोलते रहते, इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहते हैं हम जैसा रहना चाहते हैं, हमको उसी तरीका से रहने दो। अब अगर हमको बोलता भाई दाल मखनी खाओ और पंजाब की ये क्या तंदूर रोटी खाओ, मेरा तो पेट खराब हो जाएगा, हम खा नहीं सकता। हम जैसे खाते बेम्बू सूट खाते हैं, हम ड्राई फिश खाने वाला लोग है, पोर्क खाते हैं हम, वो खाना दे दो। अगर कोई इधर बोलते हैं कि भाई वहां लंच करने जाएंगे, वो हमारा खाना है। अरे यार इंडिया में कोई नहीं बोल सकता कि ये इंडिया हमारा देश है। मेक श्योर दैट वी गेट दैट डेवलपमेंट मनी। टुडे 70 साल में डिस्ट्रिक्ट फॉर आवर पीपल डेवलपमेंट। एंड आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ माय टाइम। नाउ आई थिंक मोर स्पीकर्स आर देयर। आवर सीएम विल स्पीक, आवर चेयरमैन विल स्पीक, मेनी मोर डिग्निटरीज आर कमिंग। मुनीश तामांग जी को आई वांट टू थैंक। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ थोड़ा सा सोम के लिए होने से भी यहाँ उपस्थित होकर दिल में बहुत खुशी हुआ है।
और इस अवसर में मैं सबसे पहले त्रिपुरी जाति के अति सम्मानीय बुबाग्रा मेरा जिगर दोस्त प्रद्युत किशोर देववर्मा साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नमन करता हूँ उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के बजाय से आज आप लोग कम से कम 2500 से भी ज्यादा 3000 दूर किलोमीटर से आकर दिल्ली के इस जंतर मंतर में, हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली शहर में आप लोगों का जो हौसला, जो जोश, जो हिम्मत दिखाया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में आने के लिए मेरे को मौका दिया, 2 आदमी ने मुझे मौका दिया। एक है अति सम्मानीय आप लोगों का कैबिनेट मंत्री, मेरा गहरा दोस्त मेवार कुमार जमातिया साहब, और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीएम साहब, इन दोनों के साथ टेलीफोन में बात करते करते आप लोगों का इस कार्यक्रम के बारे में मुझे मालूम हुआ, बहुत खुशी हुआ। इसलिए आज मैं आप लोगों का हौसला और हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं भी बोडोलैंड से आज यहाँ आया हुआ, और सारे बोडोलैंड इलाका से लाखों लाखों बोडो भाई बहन की तरफ से आप लोगों को मैं नमन करता हूँ। आंगोराव बनूंगा, मैं भी कोई दूसरा आदमी नहीं हूँ, मैं बोडो हूँ। आप लोग त्रिपुरी लोग बोडो जाति का ही एक हिस्सा है। आप लोगों की भाषा, आप लोगों की संस्कृति, आप लोगों की रहन सहन, खाना पीना, आप लोगों के इतिहास, बोडो लोगों का इतिहास, बोडो लोगों की भाषा, बोडो लोगों की रहन सहन, बोडो लोगों का सभ्यता के साथ मिलजुल है। आज बड़ी दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस त्रिपुरा देश को कम से कम 184 महाराजाओं ने 500 साल तक राज किया था, उस त्रिपुरा देश में आप लोगों की हालत आज बहुत मुश्किल में है। मैं आज भारत सरकार को आप लोगों का होकर मैं दरखास्त देना चाहता हूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, the Honorable Prime Minister of India, on behalf of the Tripuri indigenous people, I would like to strongly ask upon you to take effective and pragmatic policy decisions to help create the much long awaited separate state of Greater Tripuland. Because you, the government of India, have seated our Tripuri brothers and sisters many times over the last 70 years since independence. Tripura was a princely kingdom. It was birthed with free in India only on 15 October 1949. You have committed the people of Tripura, even after the merger of the state, Tripura kingdom, the language, culture, history and civilization of the Tripuri people will be respected, will be honored, will be preserved and will be protected. But today what happened? आज क्या हुआ? त्रिपुरा की भाषा को आज खत्म कर दिया गया।
त्रिपुरी लोगों का जमीन जायदाद, उनका देश को आज छीन लिया गया। हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय किया, इन्हें भी सेना और ज्यादा धोखेबाज करने के लिए कोशिश मत करो मिस्टर मोदी साहब। हेलो मिस्टर अमित शाह साहब, आप देश का गृह मंत्री हैं। सुनिए, इस त्रिपुरी हमारे भाई बहनों को जो तकलीफ, जो मुसीबत, जो आपातकालीन, जो असली अवस्था, उसके ऊपर ध्यान रखिए। In the long run, once again I would like to appeal to the government of India to start political dialogue on the question of the urgent need of the creation of the much-long awaited separate state of Greater Tripolitania, so that our Tripuri brothers and sisters can coexist within the Indian Union. अपना एयरलिफ्ट प्रदेश लेकर ताकि बसवास कर पाए। So is the situation with the Bodo people also. हमारे बोधो लोगों का भी बहुत शोषणीय अवस्था है। इसलिए मैं आज इस मंच के जरिए मोदी साहब का बताना चाहता हूँ, बोडोलैंड का मुद्दा को लेकर के जिस ढंग से बोडो लोगों के साथ जो धोखेबाज हुआ, वो धोखेबाज करने का जो प्रोसेस उसको बंद करो। अति जल्द हमारे बोडोलैंड का मुद्दा, ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमको दिल्ली में बुलाए। Please, you invite us to Delhi for having meaningful political dialogue, political negotiation on the question of the creation of the much-long awaited separate state of Greater Tripolitania and the Greater Bodoland. क्योंकि अलग बोडोलैंड मिलने का हो, अलग ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलने का हो, ये हमारा जन्मों से मिला हुआ साधिकार है। And these kind of rights have already been recognized by the United Nations General Assembly also. So far as the UN Declaration on the Charter of the Indigenous People, अम्बेडकर साहब ने एक बात बताया था, राजनीतिक क्षमता ऐसी क्षमता है, पॉलिटिकल पावर is such a power, such a key, which can be by which either big or small law can be opened. राजनीतिक शक्ति एक चाबी जैसे, जिस चाबी के द्वारा छोटा हो बड़ा हो उस ताला को हम खोल सकते हैं। जोबथानायाव नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अन्नाय खुलुमनायखौ आं बावबाय। और आप लोग जिस लड़ाई को आज कल से इस हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली शहर में शुरू किया, उस लड़ाई में आप लोग जरूर ही जरूर विजय प्राप्त करना ही होगा, विजय प्राप्त करना ही होगा। By somehow you have to win the battle. What kind of battle you have started right from yesterday from Jantar Mantar. सबैको धन्यवाद, गोजोन्थों। Thank you, sir. Kokna lainai. Bokok Sarani Sekang, before he deliver a speech, may I request our Tiprasa people to felicitate our guest, Sri Manish Tamang, with Risa. Mr. Manish Tamang is the president of National Federation of New State. Now, I call you, sir, to take the space to deliver the gathering. Thank you. Hambai.
आप सबको देखकर, आपका बहुत जो कलरफुल प्रेजेंस है उसको देखकर मुझे लग रहा है मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं त्रिपुरा में वैसा लग रहा है। आज हमारे बीच में त्रिपुरा मोथा के चेयरमैन और हम सब त्रिपुरासा लोग के बहुत ही अति प्रिय नेता महाराज प्रद्योत जी, हमारे पुराने मित्र और त्रिपुरा के मिनिस्टर मेवार जी, हमारे मंच में आसीन सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, एमएलए साहब, विभिन्न संगठनों से आए हुए लोग और आप सब लोग, आप सबको मेरे तरफ से मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसे कि मेरे साथी ने पहले ही बताया कि मैं यहां पर इस समय दो संस्थाओं को रिप्रेजेंट करके आपको समर्थन करने के लिए आया हूं, दोनों संस्थाओं की तरफ से। पहले तो मैं भारतीय गोरखा परिसंघ की तरफ से, और भारतीय गोरखा परिसंघ का उपस्थिति त्रिपुरा में भी है, हमारा स्टेट यूनिट त्रिपुरा में भी है। भारतीय गोरखा परिसंघ जो भारत के 20 राज्यों में बहुत एक्टिव प्रेजेंस है, उन सब के तरफ से एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय गोरखा परिसंघ मैं ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के जो डिमांड है इसको सपोर्ट मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूं। और दूसरा, हमारा नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है, जिसमें आपकी तरह और मेरी तरह, जैसे आप त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, हम लोग गोरखालैंड का डिमांड कर रहे हैं, वैसे और साथी लोग भी हैं। कोई लोग बोडोलैंड का डिमांड कर रहे हैं, कोई बुंदेलखंड का डिमांड कर रहे हैं, कोई विदर्भ का कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट का जो एक फेडरेशन है, जिसमें हमारे जमातिया, मेवार जमातिया साहब भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर। उन सब जितने भी हमारे मूवमेंट के साथी लोग हैं, बुंदेलखंड की तरफ से, गोरखालैंड की तरफ से, बोडोलैंड की तरफ से, विदर्भ की तरफ से, उन सब के तरफ से भी मैं आपको समर्थन आज यहां पर मैं बताना चाहता हूं। अभी अक्टूबर में दार्जिलिंग में हमारा एनएफएनएस का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आपके आईपीएफटी के साथी लोग भी आए थे। उस समय हमने महाराजा को भी इनवाइट किया था आने के लिए, मगर महाराजा का उस समय कुछ अपना प्रोग्राम था जो वो एडजस्ट नहीं कर पाए, मगर उन्होंने हमें गुड विशेस भेजा था। वहां पर हमने सबने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें भारत में त्रिपुरा लैंड जैसा, गोरखालैंड जैसा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं, उन सभी को हम समर्थन करते हैं और सभी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ताकत देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, ये करने का हमने एक संकल्प लिया था, एक प्रण हमने किया था। और मुझे खुशी है कि आज जब मैंने सुना कि यहां पर आपका धरना हो रहा है, तो मैंने अपने एनएफएनएस के सभी साथियों को बोला कि आप अपना अपना समर्थन भेजिए, जिसको मैं कन्वे कर सकूं, यहां पर आप सबको बता सकूं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि एनएफएनएस के हमारे सारे साथियों ने अपना समर्थन आपके लिए कन्वे किया है, आप सबको समर्थन बताया है। इतना ही नहीं, मैं तो महाराज से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एनएफएनएस में आप भी जुड़ के आप पैटर्न बन जाइए हमारा, और आप भी एनएफएनएस के मूवमेंट को और सक्रिय कर दीजिए। आपको उपस्थिति से हम सबको बहुत और ऊर्जा मिलेगी। मैं चाहता हूं आज कि महाराज जी हमारे इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें और हमारे एनएफएनएस के पैटर्न के रूप में आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ज्यादा नहीं, आज से 7-8 साल पहले दिल्ली में हमने एक सेमिनार किया था ऐसे ही न्यू स्टेट्स डिमांड का। तब पहली बार मेरा आईपीएफटी के साथियों से मुलाकात हुआ था, एनसी साहब भी आए थे उस समय। और उस समय दिल्ली में सब लोग गोरखालैंड को जानते थे, सब लोग बुंदेलखंड को जानते थे, बोडोलैंड को जानते थे, मगर बहुत लोगों ने मुझे पूछा ये त्रिपुरा लैंड क्या है, पूछा। ये 7-8 साल पहले की बात है, उससे ज्यादा पहले नहीं है। मगर तब से आज तक देखिए आप लोगों ने कितना जल्दी से अपना आपका आंदोलन ने जोर पकड़ा। आज आपका उपस्थिति यहां पर जंतर मंतर में देखिए, आज देखिए कितने सारे एमपी कल भी आए थे, आज भी आए हैं, आएंगे, और कितने लोग आकर आपको समर्थन बता रहे हैं। कितना जल्दी आपने एक नेशनल स्टेज में अपना प्रेजेंस को आपने दर्ज कर दिया है।
इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं पहले भी ऐसे आईपीएफटी के धरने में यहां पर शामिल हुआ हूं। आईपीएफटी ने पहले भी यहां पर धरना किया है, मगर इस बार खुशी की बात यह है कि आईपीएफटी अकेला नहीं, पर ये जो आपका थानसा है, ये जो आया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका थानसा का हमेशा जय हो, आपकी यूनिटी का हमेशा जय हो, आपकी यूनिटी हमेशा मिलकर आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूं। और आपके ताकत में हम अपना भी ताकत मिलाना चाहते हैं, जैसे आपका ताकत को हम अपने ताकत में भी मिलाना चाहते हैं। महाराज को आप लोग तिपरासा का मत समझिए, हमारा भी उनके ऊपर क्लेम है, हमारे गोरखालैंड का भी उनके ऊपर क्लेम है। महाराजा कैन नॉट डिनाई आवर क्लेम। तो महाराज जो है वो तिपरासा मूवमेंट के भी हैं, गोरखालैंड मूवमेंट के भी हैं। हमें ये बोलने में कोई एतराज नहीं, और मुझे पक्का है कि महाराज को भी सुनने में कोई एतराज नहीं है। अभी हम बैठ के बात भी कर रहे थे, महाराज हमें कुछ आइडियाज भी शेयर कर रहे थे कि गोरखालैंड के मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि उनका मन दोनों तरफ है, तिपरासा में भी है, गोरखालैंड में भी है। बोला था, बहुत प्यार उन्होंने बताया था, दिखाया था मुझे, तो मैंने बोला था पूरी करना, जनता की आकांक्षा को पूरी करना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार पार्लियामेंट में संविधान के आधार में जो जनाकांक्षा है और जो दीर्घकालीन जनाकांक्षा है, लोगों की इच्छा है, इसको संवैधानिक प्रकार से पूरा करे, ये हम चाहते हैं। बहुत सारे लोग सॉल्यूशन ऐसा लाना चाहते हैं जो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग, जैसे अब से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि ऐसा कुछ छोटा मोटा कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ये टेम्परेरी और ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहते हैं, और हम एक परमानेंट सॉल्यूशन हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में हो। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस लंबी जनाकांक्षा, जो एक दीर्घकालीन जनाकांक्षा है, इसको जल्दी से जल्दी संबोधित करें। भारत सरकार बताए कि उनका इस बारे में क्या विचार है नए राज्य बनाने के विषय में। इस समय भारत में बहुत सारे डिमांड चल रहे हैं नए राज्यों का, तिपरालैंड का है, गोरखालैंड का है, बोडोलैंड का है, बुंदेलखंड का है, और हम सब जानते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि ये नए राज्य बनाने का काम पार्लियामेंट का है, मगर सरकार साफ साफ नहीं बोलती कि वो क्यों नहीं इस बात को संबोधित करना चाहता है। सरकार साफ साफ नहीं बताती है कि उसका नए राज्य के विषय में क्या सिद्धांत है, क्या पॉलिसी है। एनएफएनएस के तहत हम यही चाहते हैं कि सरकार एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए, स्टेट्यूट के बारे में एक नेशनल विचार लेकर आए। ये अलग अलग से त्रिपुरालैंड को अलग से डील करने का, गोरखालैंड को अलग से डील करने का, बुंदेलखंड को अलग से डील करने का, ऐसा नहीं हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमको अलग अलग करके कमजोर किया जाए। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य के डिमांड है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसको देखते हुए उसके मद्देनजर भारत सरकार साफ साफ बताए कि स्टेट्यूट के बारे में भारत सरकार का पॉलिसी क्या है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता तो है कि नया राज्य सरकार बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है, मगर उसके बारे में क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं है कि कैसे बनाएगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, इसके बारे में क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया है। तो हम चाहते हैं, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पार्लियामेंट के भी विभिन्न लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सभी पार्टियों के द्वारा ये एक नेशनल डिबेट चाहते हैं, नेशनल बहस चाहते हैं कि नया राज्य बनने का क्राइटेरिया सरकार क्या सोचती है। अगर क्राइटेरिया नहीं सोचती तो सरकार ऐसे ही डील करता है, आर्बिट्रेरीली डील करता है। मगर हम चाहते हैं कि सरकार एक नेशनल पॉलिसी बताए कि राज्य बनने के लिए ऐसे ऐसे बन सकता है। उदाहरण के रूप में गोरखालैंड के विषय में या टिपरालैंड के विषय में सरकार बहुत बार बोलती है कि ये तो बॉर्डर स्टेट है, इसके बारे में हम अलग से विचार करेंगे। क्या बॉर्डर में इस समय इंडिया में कोई स्टेट नहीं है क्या? क्या इंडिया के बॉर्डर में और कोई स्टेट्स नहीं है क्या? अगर और स्टेट्स हैं तो गोरखालैंड के विषय में आप क्यों बोलते हैं कि ये बॉर्डर स्टेट है? टिपरालैंड के बारे में आप क्यों बोलते हैं कि ये बॉर्डर में है? या तो आप बोलिए, सरकार बोल दे कि बॉर्डर में कोई स्टेट नहीं होगा,
जितना भी ऑलरेडी स्टेट है उस सबको डिसॉल्व कर दे, यूटी बना दे, अपने 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 अधीन में रख ले। तो सरकार जो है क्लियर पॉलिसी अपना बताता नहीं है, जो कन्वीनियंट होता है वो बताता है। कभी बोलता है बॉर्डर स्टेट है तो नहीं बनना चाहिए, कभी कहता है तो बॉर्डर स्टेट है तो उसको वहीं पर रहना चाहिए। उसी प्रकार से साइज के विषय में भी कभी कहता है तुम्हारा साइज बहुत छोटा है, मगर हम जानते हैं कि जो हमारा डिमांड का स्टेट है उससे और छोटे छोटे साइज के स्टेट्स भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो सरकार एक क्लियर पॉलिसी स्पेल आउट करे। हम एनएफएनएस में यही चाहते हैं। हमारे आप जो साथी जो हैं जो एनएफएनएस में आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस रेजोल्यूशन के भागीदार हैं। हमने दार्जिलिंग में जो एनएफएनएस का दार्जिलिंग डिक्लेरेशन हमने किया था, तो आज हम यही चाहते हैं। हम यहाँ टिपरा लैंड को तो हम समर्थन करते ही हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट के रूप में टिपरा लैंड को हम सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट के रूप में हम गोरखालैंड को सपोर्ट करते हैं, गोरखालैंड के हम अंग हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम बुंदेलखंड को हम सपोर्ट करते हैं, मगर एक कलेक्टिव लेवल, एक सामूहिक लेवल पे हम एनएफएनएस की तरफ से हम सब कलेक्टिवली सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अपना पॉलिसी क्लियरली स्पेल आउट करे। ये हमको लटका कर बहुत ज्यादा समय तक ना रखे, इस प्रकार से हमको पेंडिंग स्टेट में लंबा ना रखे। सरकार को सीधा सीधा बताना है कि हमें कैसे राज्य देगा, और अगर नहीं देना है तो उसको बताना है कि क्यों नहीं दे सकता। एक क्लियरली स्पेल्ड आउट पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए सरकार का। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप सबको अपना व्यक्तिगत अपने संगठन की तरफ से समर्थन जताते हुए और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आने वाले दिनों में आप सबके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का और साथ काम करने का, और हम सबका जो साझा लक्ष्य है नया राज्य बनाने का, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का यहाँ अपना संकल्प रखते हुए मैं अपने बातें मैं यहीं पूरा करता हूँ। आपने मौका दिया आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बेलाय बेलाय का हामबाय सिनि गोरखालैंडनि सफायनाय सिनि मनीष तामाङ जी न जों बहायनो बरकनो सापोर्ट खायो, बरक बुचावनो सापोर्ट खायो। त्रिपुरालैंड गोरखालैंड थानसा सुदु अ जागासिम जों थानसाया सारा भारतसि जों थानसा हंगाय पादि सिनिया जागावो ताइ खरकसा एमपी सफायजाक दिल्लीनि ऑनरेबल संजय सिंह, राज्य सभानि एमपी आम आदमी पार्टी नि बहुत सफायजाक न जागावो ताइ साबजानि बिसिम सफायनाय एमपी और बहुत वरिष्ठ लीडर संजय सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और वेलकम करता हूं। आप पहले हम त्रिपुरा में हमारे बहुत एमपीज गए हैं, लेकिन आज पहला बार हमारा जो पूरा मूवमेंट है उनको सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी का एमपी भी आया है तो उनको बड़े हाथ से ताली देना चाहिए। संजय जी, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे इतिहास के बारे। उससे पहले मुनीष जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुनीष तामाङ जी ने मुझे दार्जिलिंग बुलाया है गोरखालैंड के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस दिन गोरखालैंड का राज्य बनेगा सबसे पहला झंडा उज्जैनता पैलेस के ऊपर गोरखा का होगा। इतना मैं सपोर्ट करता हूं और कोई आपको नहीं कह सकता है कि गोरखालैंड का मूवमेंट देश के हित के खिलाफ है, क्योंकि आज जो सेना में सबसे ज्यादा जो हमारा सिपाही है, जो आज देश की सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता है, वो हमारा गोरखा का सोल्जर्स है। वी रिस्पेक्ट दैट। संजय जी, मैं आपको थोड़ा सा त्रिपुरा का इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। All the medias which is there, I would like you all to also understand. तो मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? कॉक बरोक में तो होगा नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं। अगर मैं कॉक बरोक में भी बोलूं तो भी वो इंडियन लैंग्वेज ही है, अगर तमिल में भी बोलूं वो भी इंडियन लैंग्वेज, अगर गोरखाली में भी बोलूं तो वो भी इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन शायद आप हिंदी में ज्यादा पसंद करेंगे। त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राज्य था जो महाभारत के समय से
एक ऐतिहासिक राज्य था। हमने 1949 में हिंदुस्तान के संग मर्ज किया। मेरे खुद की ग्रैंडमदर कंचन प्रभा देवी मेरे पिताजी के नाम में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना। जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था तो भारत के सरकार ने हमें संवैधानिक गारंटीज दी थी कि आपका भाषा, आपका जमीन, हाँ, आपका सभ्यता, आपका कल्चर, आपका आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व को हम बचाकर सुरक्षित रखेंगे। आप हिंदुस्तान का एक अंग बन जाइए, ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश में मत जाइए या स्वाधीन मत रहिए, हम हिंदुस्तान का सरकार आपको सुरक्षित रखेंगे। जितना भी हम लोग का बुकुंग बारा है आपको सुरक्षित रखेंगे। यह आश्वासन हमें दिया गया था 1949। राइटिंग में है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, आज भी प्रमाण है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। लेकिन 70 साल में क्या मिला है हमें? आज आप जाकर कोर्ट में देखिए, एक तिपरा सा जज नहीं मिलेगा। आईएएस ऑफिसर के एग्जाम में हमें जब एग्जाम लिखना पड़ता है तो हमें बांग्ला में लिखना पड़ता है। आज आप देख लीजिए, हमारे इतिहास में आज तक कोई भी नहीं मिला है। सिर्फ दशरथ देव मिला था, सिर्फ 91 साल की उम्र में, 88 की उम्र में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज प्रशासन हमारे संग नहीं है, आज व्यवस्था हमारे साथ नहीं है, आज पूरा का पूरा सिस्टम हमारे साथ नहीं है। हम एडीसी काउंसिल में हैं। हां, इस बार इलेक्शन में जीत के आया है तिपरा मोथा, जीत के आया है। और जब हमने चैलेंज किया, हमारे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन हमने बीजेपी को चैलेंज किया, कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज किया, कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया और एक रीजनल छोटा सा पार्टी, आंचलिक पार्टी जीत के आया। वो आपका प्यार के लिए आया हम लोग। लेकिन आज आप देखेंगे, अनिमेश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, त्रिपुरा का बजट है 22,000 करोड़, हमको मिलता है कुछ नहीं। मंत्री आता है अगरतला में, बोलता है कि हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कागज में मिलता है, लेकिन असल में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। आपने एक भूमिपुत्र को अपने ही राज्य में आपने हमें परसिक्यूट किया, हमें टारगेट किया। आज संजय सिंह जी, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप जाकर एक सवाल पूछिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको एक ही जवाब देगा, हम दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना चाहते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट ये बोलता है। ये सच बात है कि आप पंजाब जाएंगे तो आप पंजाब का कल्चर देखना चाहेंगे। जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मराठा या महाराष्ट्रन कल्चर देखूं। जब मैं बंगाल जाता हूं तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जगदीश चंद्र बोस के बारे सुनूं, पढ़ूं। जब मैं हिमाचल जाता हूं तो मैं हिमाचल का इतिहास देखना चाहता हूं। लेकिन आप त्रिपुरा आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप हिंदुस्तान में, आपको लगेगा कि आप बांग्लादेश के एक एक्सटेंशन में। हम एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा एक पीड़ा है कि आपने हमें हमारे ही राज्य में वंचित किया है। 70 साल से हमारे अंदर एक दुख है। और ये जो तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड का जो मूवमेंट है, ये पॉलिटिक्स से नहीं होगा, ये हमारा सर्वाइवल के लिए है। क्योंकि 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होगा और जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद फिर से असेंबली में सीट्स बढ़ेंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला। हमारा संख्या कम है, हमारा पास संख्या कम है,
तो आप, क्योंकि हमारा संख्या कम है, आप हमें खारिज कर रहे हैं, ये हमारे संग अत्याचार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आपने नागालैंड को छोड़ दिया, अरुणाचल को छोड़ दिया, आपने मणिपुर को छोड़ दिया, सिक्किम को छोड़ दिया, जिनका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है, लेकिन आपने आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, जिसका बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, आपने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी थी, क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल जीतना था, तो आपने त्रिपुरा को बलि कर दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। जवाब पश्चिम बंगाल में भी मिला, कुछ नहीं मिला आपको। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर गुरु पूर्व के दिन हमारे किसान से माफी मांगकर कह सकता है कि हम फार्म बिल को वापस ले रहे हैं, तो यह कोई ज्यादा डिमांड नहीं है कि आप भी हमारा सीएए का जो बिल पास हुआ है, जिसमें आपने हमारे 3 राज्यों को रखा है, आप उनको भी खारिज कीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है हमारे साथ अन्याय है। आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसान का आंदोलन को देखकर हम देखते हैं कि हां, देश का सरकार भी समझ चुका है कि आज अगर आपने किसान का बात नहीं माना तो आप शायद शिकस्त होंगे पंजाब और यूपी में। एक समय ऐसा था जब छात्रों का मूवमेंट था, आसाम स्टूडेंट्स मूवमेंट, आसू मूवमेंट, देश का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था, 414 सीट था एमपी में, लोकसभा में, लेकिन उनको आसाम अकॉर्ड साइन करना पड़ा, क्योंकि एकता था, थानसा था। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग छोटे हो सकते हैं, लेकिन 2023 में अगर हमारा डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, तो ये जो बुकुंबारा पार्टीज हैं, ये जो मोथा और आईपीएफटी है, एक पार्टी होकर आपको एक थानसा चाहिए कि नहीं? सुनाई नहीं पड़ रहा है, पार्लियामेंट वहां में है, थानसा चाहिए कि नहीं? थानसा होकर नेशनल पार्टीज को हम लोग एक आवाज में, एक मन से हम लोग जवाब देंगे। हमारा डिमांड पूरा करो, अगर नहीं किया तो अकेला लड़ेंगे, जीतेगा तो, हारेगा तो, वन लास्ट फाइट करेंगे। आर यू रेडी? संजय जी, आप यहां में आए, आपने, हमारा कद छोटा है, हम लोग तिपरासा नॉर्थ ईस्ट के लोग, थोड़ा कद छोटा है, मेरा नाक थोड़ा, क्योंकि यूपी से मेरे माँ है, वरना हम लोग भी बुकुंबारा है। कद छोटा है, हाइट छोटा है, हमारा वहां में मंत्री मेवार, चित्तो बाबू, अनिमेश, पूर्णो, लेकिन हाइट छोटा है, कद छोटा है, लेकिन जोश में ना, जज्बा में हम लोग फाइट करना जानते हैं। और एक अच्छी बात है कि इस बार जब त्रिपुरा में प्रॉब्लम हो रहा था, त्रिपुरा मोथा आईपीएफटी, हमारा एक इतिहास ऐसा है कि हमने कभी जाति धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। यहां में हिंदू हैं, यहां में बुद्धिस्ट हैं, यहां में क्रिश्चियंस हैं, और जो त्रिपुरा का महाराजा था, एक इतिहास था, जब शुजा औरंगजेब से लड़कर त्रिपुरा में था, जब बर्मा में था, तो शुजा के लिए जो मस्जिद बनाया गया, वो त्रिपुरा के राजा ने बनाया था। एक हिंदू राजा ने मुसलमान शहजादे के लिए मस्जिद बनाया था। हमने कभी भी जाति धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। और आज हम सरहद में हैं, हम एक बाउंड्री स्टेट हैं, लेकिन आज भी हम उसी सेक्युलर प्रिंसिपल से चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो बात है
हमारे तिपरासा के सामने बात कीजिए। हमारा एक शब्द है तिपरासा, वो आप थोड़ा सा रट लीजिए संजय जी। अगर तिपरासा जब आप बोलेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, और यही शब्द अगर आप एक दिन पार्लियामेंट में बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। ये पहला बार है कि महाराष्ट्र से भी एमपी आ रहा है, हरियाणा से भी एमपी आ रहा है, और अब दिल्ली अभियान, दिल्ली में भी, दिल्ली का भी एक एमपी आज हमारे बीच में है, हमें कुछ बोलने के लिए। आसाम से एमपी आया है, और वो जो बोलेंगे आप सुनिए, क्योंकि दिल्ली भी फुल फ्लेजेड स्टेटहुड के लिए आज भी फाइट कर रहा है। तो ये थोड़ा अलग बात नहीं है। हरियाणा भी अलग से निकला था पंजाब से, आज दिल्ली भी फुल फ्लेजेड स्टेटहुड के लिए बात कर रहा है, और आज एमपी भी आया है। और जो हमारा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। यहां में तिरंगा कहां है? तिरंगा कहां है? आज यहां में भी तिरंगा, वहां में भी तिरंगा। आज हमें कोई एंटी नेशनल भी नहीं कह सकता है, क्योंकि आज हम ही एक राज्य है जो अपने बलबूते में, हमारे पूर्वजों ने इंडिया के संग हम एक हुए, और आज हम वही आश्वासन चाहते हैं जो गांधी और सरदार पटेल ने हमें दिया था कि त्रिपुरा का सुरक्षा इंडिया करेगा। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, खुलुंका। हम एक हैं। सम्मानित मंच और यहां अपनी मांगों को लेकर लंबी दूरी तय करके देश की सीमा के राज्य से आए हुए आप सभी आंदोलनकारियों का देश की राजधानी दिल्ली में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। अभी मुझसे पहले आपके लीडर यहां पर बोल रहे थे कि आपका कद छोटा है, आपकी नाक छोटी है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका सीना 56 इंच का है, लेकिन उसके अंदर दिल बहुत छोटा है। और वो जो उनका दिल है वो सिर्फ अपने लिए धड़कता है, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए जागते हैं, अपने लिए उठते हैं। सुबह उठते हैं तो भाषण, रात में सोते हैं तो भाषण, नींद खुल जाती है तब भी भाषण देने लगते हैं। भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं हमारे। अभी इस देश में 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। और जब वो बिल लेकर आए थे, वो तीनों काला कानून जब पार्लियामेंट में आया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है, इससे हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी नहीं माने। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी उस आंदोलन में, और 1 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा और वो तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये हिंदुस्तान के आंदोलनकारियों की ताकत है। बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और लोहिया कहा करते थे कि सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए सड़क की आवाज को जिंदा रखना है और संसद के लोगों को अपने हक में कानून बनाने के लिए मजबूर करना है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं
कि आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, हमने हमेशा जायज बातों की लड़ाई लड़ी, आम आदमी की लड़ाई लड़ी। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, इस सरकार के बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। अमेरिका के ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है। इतना काम हमने एजुकेशन में, हेल्थ में करके दिखाया। आज एजुकेशन में, हेल्थ में, और यहां पर महिलाएं, नारी शक्ति बैठी हुई है। महिलाओं के लिए दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करने का काम दिल्ली के केजरीवाल जी ने किया। आपकी सेपरेट स्टेट की डिमांड के बारे में अभी आपके लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने सारे पॉइंट्स रखा। त्रिपुरा जिन लोगों का है, त्रिपुरा में उनका राज होना चाहिए और त्रिपुरा में उनके हिसाब से अगर वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इस मांग के बारे में केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। और नहीं तो अभी आपने जैसे बताया 58% वोट शेयर लेकर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं म्युनिसिपल इलेक्शन, ईडीसी इलेक्शन। 23 में जो असेंबली इलेक्शन होगा, आप लोग तय कीजिए, मिलकर, यूनाइट होकर ये फैसला कीजिए कि हम अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर बीजेपी हमारी बात को नहीं सुनती तो 2023 में बीजेपी की जमानतें जब्त करा के वहां से उनका सफाया करने का काम करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक फॉर्मूला दे दिया आपको। वो फॉर्मूला क्या है? भाजपा से कोई भी काम कराना हो तो चुनाव में उनको हरा दो, वो सारी बात आपकी मान लेते हैं। अभी हिमाचल में जमानत जब्त हुई, इतने दिन से डीजल पेट्रोल का दाम वापस नहीं हो रहा था। जैसे ही चुनाव हारे हिमाचल में, तुरंत डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया। उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव की रैली करने गए, सभा करने गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लग गई, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो। आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। उनको समझ में आ गया उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, तो तीनों काला कानून उन्होंने वापस ले लिया। अभी ईडीसी का चुनाव आप लोगों ने हराया है, डिमांड अपनी जारी रखिए। 22 में यूपी में हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, और जब इनको त्रिपुरा हारने का डर रात में सताने लगेगा तो आपकी मांग को भी मानेंगे। इसलिए चुनाव में हराना, बीजेपी से काम कराना है तो चुनाव में जमानत जब्त कराना है। यह फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला खुद बीजेपी वालों ने दे दिया। और एक बात कि इन लोगों से थोड़ा सावधान रहना। जितने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपाई झूठ बोल सकता है, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को न हिस्ट्री का पता, न ज्योग्राफी का पता। हेलो, हमने रखूंगा और आगे हमारे आपके रिश्ते बने रहे। दिल्ली में हमारे लायक कोई काम हो तो आप बताइएगा, हम सब हाजिर हैं आपके सेवा के लिए। और आपकी जो डिमांड, उसको पूरा स्टडी करके, पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं
आपकी डिमांड को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी पार्लियामेंट में धक्केशाही चल रही है कि संबित कर दिया, सस्पेंड करके बाहर कर दिया। फार्मर्स बिल पे मैंने भी माइक तोड़ा, टेबल पे चढ़ गया, मुझे भी सस्पेंड कर दिया। कहने लगे साहब संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां अगर तोड़ोगे तो हम माइक जरूर तोड़ेंगे। आप लोग एक बहादुर कौम है, इस देश के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मरते हैं, मिटते हैं। हाथ में तिरंगा लेकर आप दिल्ली की धरती पर आए हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके इस जंग में, आपकी इस लड़ाई में आपका ये भाई आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया। आज पहली बार पूरे 70 साल के बाद महाराष्ट्र से एमपी, दिल्ली का एमपी, आसाम का एमपी, सिटिंग एमपी और हरियाणा का भी एमपी, केंद्र सरकार में मंत्री लोग सब यहां में आकर आज हमारा मूवमेंट को उन्होंने सॉलिडारिटी दिया है, हमारा बात रखा है और ये भी बोला है कि टाइम में पार्लियामेंट में ये आवाज उठाया जाएगा। ये दिल्ली अभियान मैंने पार्लियामेंट के टाइम किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो तिपरासा का आवाज है, जो तिपरासा का आवाज है, इसको दिल्ली तक पहुंचना चाहिए और दिल्ली में जो एमपी बैठा है लोकसभा, राज्यसभा में, उनको भी समझना चाहिए कि जो तिपरासा डिमांड कर रहा है ग्रेटर तिपरालैंड का, ये एक जेन्युइन डिमांड है। ये कोई डिमांड किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये अपने दफा के लिए है, अपने हक के लिए है, अपने देश के लिए है। इसके लिए आज जो मैसेज गया है दिल्ली अभियान के बाद, 2 मैसेज गया है कि आज तिपरासा अकेला नहीं है, शिवसेना ने सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस का एमपी ने सपोर्ट किया है और मैं जानता हूं कि जो इंडिपेंडेंट एमपी था उसने भी सपोर्ट किया और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा एक तिपरासा का एमपी भी है, हमारा एक तिपरासा का एमपी है और दिल में मैं जानता हूं कि रेवती त्रिपुरा भी दिल से कहीं ना कहीं बुबागरा का बात को मानता है और रेवती भी कहीं ना कहीं दिल का अंदर से तिपरालैंड का डिमांड वो भी करना चाहता है। इसके लिए मैं जानता हूं कि जितेंद्र चौधरी भी चाहता है। दिल के अंदर सबको तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए, पार्टी से डरता है, दिल से सबको तिपरालैंड चाहिए, लेकिन जो पार्टी है उससे डरता है। इसके लिए मैं सबको बोलना चाहता हूं, आप अपना कामी में जाओ। दिल्ली अभियान के बाद अगर मैं पार्टी के बारे में सोचता तो यहां में आईपीएफटी नहीं होता। अगर मैं पार्टी के बारे में सोचता तो यहां में विजय रामघोल आईएनपीटी का जो प्रेसिडेंट था, तिपरा मोथा का प्रेसिडेंट नहीं होता। अगर मैं पार्टी के बारे में सोचता तो यहां में मेवाड़ जो है वो यहां में आया है, ऑनरेबल गेस्ट बन के आंदोलन को लीड किया है, मैं उनको यहां में निमंत्रण नहीं करता। मैं पार्टी के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं तिपरासा और जाति के बारे में सोचता हूं। बहुत लोग अलग अलग बात करेंगे हमारा थानसा को तोड़ने के लिए, हमारा थानसा को तोड़ने के लिए बहुत लोग ट्राई करेंगे। यहां में ईएम्स है, एमएलएस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, गीता आपका तरफ पॉइंट करके बोल रहा हूं, अगर यहां में मैंने देखा कि नेता लोग दफा के लिए नहीं बात कर रहा है, थानसा के लिए बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना लिए बात नहीं कर रहा है, मैं फिर से जो मैंने कल बोला मैं आज फिर से बोलूंगा, जो भी बुबागरा के संग गद्दारी करेगा या ग्रेटर तिपरालैंड के संग गद्दारी करेगा, हमको वैसा नेता नहीं चाहिए। हम लोग बुरुई से लीडर लोग को निकालेगा, सेकला से निकालेगा, चला से निकालेगा।
लीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू, आइडियोलॉजी, कमिटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। नेता से देश नहीं चलेगा, देश हाथ से चलता है, देश सिद्धांत से चलता है। और इसके लिए ये लोग जो हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा, रंग से करेगा, पद से करेगा, धमकी देगा, मैं आपको बोल रहा हूं, डरो मत डरो। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 years we have suffered. For 70 years we have been told that you are not good enough. But now I say enough is enough. We will get our greater Tipra land. अगर हमने एक साल तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक साल तक सच बोला, एक साल तक दफा के संग रहा, एक साल तक हमने थानसा रखा, तो हम आपको बोल रहे हैं त्रिपुरा में सिर्फ एक ही रीजनल पार्टी रहेगा और वही रीजनल पार्टी त्रिपुरा लैंड को शासन करेगा। आप लोग अगरतला से, कुमुलुंग से, कंचनपुर से, ओम्पी से, साबरूम से, छमनु से, ढालाई से, कोरबुक से, तेलियामुरा से, पूरा त्रिपुरा से आप लोग आया है, दिल्ली आया है। और आज पहला बार आप सबको बुबागरा सैल्यूट करता है। मैं क्यों सैल्यूट करता हूं जानता हूं? आज ये जो मूवमेंट है ना, ये बुबागरा के लिए स्ट्रांग नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग दिल्ली आया, ट्रेन से आया, कष्ट होके आया, कहीं में खाना कमी था, कहीं में सो नहीं सका, किसी को बीमार था, कष्ट करके आया। लेकिन जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान आपने दिया है, ये आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है, भविष्य में सब लोग याद करेगा कि यहां में हम लोग मोथा और आईपीएफटी बन के नहीं आया, हम लोग यहां में तिप्रासा थानसा बन के आया। और इस मन से मैं वैसा नेता को भी वार्निंग देना चाहता हूं जो आज भी तिप्रासा और आईपीएफटी, मोथा या टीपीएफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। नहीं, इस हमारा दल अच्छा, उसका दल खराब, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग एक रहा तो तिप्रा लैंड या ग्रेटर तिप्रा लैंड मिलेगा। अगर स्वार्थ होके झंडा के लिए, आंदोलन के लिए, भाषण के लिए, वो मंच में कुर्सी के लिए अगर हमने थानसा को तोड़ा तो नुकसान दफा का होगा। बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। बुबागरा त्रिपुरा से 5000 साल से त्रिपुरा में बुबागरा था, और बुबागरा आज भी है आपके दिल के अंदर। सिंहासन नहीं है मेरे पास, तलवार नहीं है, सेंग मेरे पास नहीं है, सेंग किसी और के पास है। लेकिन बुबागरा के पास जो थुई है वो तिप्रासा का थुई है। नेशनल मीडिया आपने कवर किया है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यही प्रद्योत माणिक्य कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। सीए के टाइम मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैंने जाति के बारे सोचा, इसके लिए मैंने रिजाइन किया। यही प्रद्योत माणिक्य को रूलिंग सत्ता पार्टी ने बहुत ऑफर किया था, राज्यसभा से मंत्री तक हमको ऑफर किया गया। मैंने आज तक बीजेपी का एक लॉलीपॉप भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैंने वो लॉलीपॉप लिया मेरा तिप्रासा खत्म हो जाएगा। मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही प्रद्योत माणिक्य आज आपको बोल रहा है 2023 में मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं,
2023 में हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है ग्रेटर पिपरालैंड। ये लोग आएंगे बोलेंगे अरे ग्रेटर पिपरालैंड नहीं मानो, आप थोड़ा सा रुपया ले लो, अच्छा कैबिनेट में और 4 मंत्री बना दे, अरे एडीसी में 100 करोड़ 500 करोड़, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अनिमेश ने बोला कि कमांडर जीप में थोड़ा पेट्रोल ज्यादा डालने से वो टैंक नहीं बनता है, बोला कि नहीं? ये सब हम लोग को खानसा को तोड़ने के लिए हम लोग को लालच दिखाता है। लेकिन बुबागरा आपको एक बात बोल रहा है, 1 साल बाकी है, सिर्फ 1 साल। अगर 5 साल होता तो हम समझता, 10 साल होता तो मैं समझता, सिर्फ 1 साल बाकी। और ये जो आने वाला एडीसी काउंसिल इलेक्शन है, मैंने आज भी मेवाड़ को अनुरोध किया कि आईपीएफटी तिपरा मोथा नाम में क्या लिखा है, कुछ मतलब नहीं होता, एक हो जाओ, एक पार्टी हो जाओ। और जब तक ये नेशनल पार्टी हम लोग को ग्रेटर तिपरालैंड राइटिंग में नहीं देता है ना, हम लोग कोएलिशन और अलायंस में नहीं करेगा जब तक राइटिंग में नहीं देता है। क्योंकि इलेक्शन के पहले बहुत प्रॉमिस होता है, इलेक्शन खत्म तो तिपरासा को भी भूल जाता है। इसके लिए आप लोग रेडी हो जाओ, 10 सीट पे फाइटिंग के लिए नहीं, 12 में नहीं, 20 में भी नहीं, 35 सीट्स में हम लोग को एक पार्टी एक सिंबल होके फाइट करना है। उसके बाद आप देखना, विश्वास करना। बुबागरा के ऊपर विश्वास है ना? आज जो एमपी लोग आया, पहले तो नहीं आया, आज बुबागरा ने बुलाया, आया ना, विश्वास है ना? आप विश्वास करो, अगर हमने विदाउट कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन लड़ा तो विलेज काउंसिल इलेक्शन में तो कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा, अनकॉन्टेस्टेड जीत जाएगा हम लोग। और 2023 का असेंबली में अगर हम लोग ने अकेला लड़ा, अगर हम लोग को राइटिंग में नहीं दिया, अगर हमने अकेला लड़ा तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगा वो आंचलिक पार्टी का हाथ में कमान होगा। तब आप देखिए कि ये लोग बोलता है ना, क्या बोलता है लोग, खेला होबे, हाँ खेला होबे ना, तिपरालैंड ग्रेटर तिपरालैंड होबे, वो खेला होबे वेला होबे वहां नहीं चलता है। ये रिमोट कंट्रोल का पॉलिटिक्स को बंद करो। कांग्रेस चलाता है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से, दूसरा पार्टी चलाता है रिमोट कंट्रोल पश्चिम बंगाल से, कोई नागपुर से रिमोट कंट्रोल से चलाता है। हम लोग को 100% तिपरासा आंचलिक पार्टी चाहिए, 100% तिपरासा पार्टी। ये आंदोलन खत्म होगा, आप लोग वापस त्रिपुरा जाओगे। आराम से आपको नहीं बैठना है। पहला बात, अगर आपके कामी में कोई भी नेता है, तिपरा मोथा का हो या आईपीएफटी का हो, लीडर को बोलो एक हो जाओ। ये अब नहीं चलेगा, एक हो जाओ। गांव-गांव में जाकर आप लोग बोलो, मैं जानता नहीं हमें आईपीएफटी कौन है, तिपरा मोथा कौन है, एक हो जाओ। अलायंस नहीं, वन सिंगल पार्टी हो जाओ। यहां में विजय रामखोल है, यहां में अनिमेश है, उनका भी पार्टी था। 15 साल तक अनिमेश ने अपना पार्टी रखा, बाद में हम लोग एक हो गए। विजय रामखोल
विजय रामखोल एक लेजेंड है, इज अ लेजेंड। पूरा इंडिया जानता है विजय रामखोल को। उन्होंने अहंकार के बारे नहीं सोचा। जब वो आया मेरे पार्टी में, प्रेसिडेंट मैंने बनाया सम्मान से। यहां में जगदीश देव वर्मा है, यहां में चित्तू बाबू है, वेस्ट मिस्टर तिपरालैंड, इनको मैं सरदार पटेल बुलाता हूं। उनका पार्टी के सिंबल में तिपरा मोथा लड़ा। मैंने कभी भी चित्तो बाबू को नहीं सोचा कि ये हमसे दूर है। चित्तो बाबू के लिए आज मैंने तिपरालैंड का डिमांड उठाया था, तो चित्तो बाबू को भी थोड़ा सा याद कीजिए। लास्ट में मेरा सबसे पुराना, जिसको मैं जानता हूं बचपन से, इतना का था मैं, ये अपना मंत्री मेवार। आप तिपरासा का मंत्री बनेगा ना, बुबागरा का मंत्री, ये गवर्नमेंट का मंत्री से ज्यादा बड़ा है। एक साल, सिर्फ एक साल हम लोग का संग रहो। मैं आपको बोलता हूं 2028 तक मंत्री क्या, आप तो एमपी भी बन जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। दिल बड़ा होना चाहिए। जो अपना दफा को प्यार करता है, दिल बड़ा होना चाहिए। सब लोग बोलता है 56 इंच का सीना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। दिल बड़ा होना चाहिए। सब लोग बोलता है हाइट छोटा, हाइट लंबा होने से कुछ नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। बुकिंग बड़ा होने से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। यहां में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया है, वो हमारा पताल कन्या का पार्टी है, टीपीएफ। मैं पताल कन्या को भी अनुरोध करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, करिए, अच्छा बात है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं देता है, तब तक हम लोग घर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस है, आप कंटिन्यू कीजिए। आप भी यहां आइए, हमारे संग थानसा में आइए। बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अगर आपको बनना है आप बन जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग को तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए। अगर राइटिंग में हमको कोई दे दे कि त्रिपुरा में सुप्रीम कोर्ट हम लोग को, बांग्लादेशी को वापस बाहर फेंक देगा 2023 के पहले या 2026 के पहले, तो हम भी तिपरालैंड डिमांड नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राइटिंग में देगा, कभी नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम हमारे खिलाफ है, और सिस्टम को अगर बदलना है तो हम लोग को भी सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान का कानून को वापस नहीं किया। ये किसान का आंदोलन था कि किसान ने आंदोलन किया, इसके लिए ये कानून भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस लिया। हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, गणतंत्रता में रह के ये आंदोलन को चालू रखना है। आप लोग ने बहुत कष्ट किया है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। मेरा बुरुई बदल, बुमा बदल, क्या क्या करता है बताइए। वो दिल्ली का मीडिया को भी देखना चाहिए, क्या करता हम लोग। हमको सुनाई नहीं दे रहा है। 1 2 3 वहां में एक सेकला भी हमको कर रहा है, ऐसा नहीं, बुरी से बुरी बदल। आई लव ऑल ऑफ यू। मैं आपको, मैं जानता नहीं हूं कि 2023 के बाद क्या रहेगा, मेरा हेल्थ रहेगा या ना रहेगा, लेकिन मैं रहूं या ना रहूं, तिपरालैंड को रहना होगा। भविष्य में कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है ये मैं बोल नहीं सकता, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर आज के बाद ये जो जनरेशन है, ये आपका जो ग्रुप है, ये जो दल है, ये आपका जो तिपरासा लोग जो यहां में है, जिस दिन तिपरालैंड हम लोग को मिलेगा, ग्रेटर तिपरालैंड मिलेगा, किताब लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि ये एक ग्रुप था जो दिल्ली आया, कष्ट करके दिल्ली आया, आंदोलन किया, और इस आंदोलन के बाद ग्रेटर तिपरालैंड का मोमेंटम आगे बढ़ा, और इसके बाद हमको ग्रेटर तिपरालैंड मिला।
Last, all my leaders, my CM, Vijay Babu, Mewar, Runil, Animesh, Chittu Babu, राजेश, किशन, अपना वृषकेतु, हॉलीवुड, बहुत लोग हैं, नाम भी मैं जो अगरतला में है, रविंद्र देव वर्मा, राजेश्वर, सब लोग, अपना सपना है, मणिहार है, आती है, सिंधु कन्या है, हम लोग का पवित्र भक्ति है यहाँ में, बहुत लोग हैं, बिचिंग है, मिंटू है, सुहेल है। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, आपने मुझे लीडर माना है कि नहीं? तो आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं सबके सामने, प्रद्योत विक्रम माणिक्य इज नॉट फॉर सेल। मेरा आई एम नॉट फॉर सेल, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और अगर आप लोग ने हमको ये बैकिंग दिया, मैं सिर्फ आप 70 साल 80 साल 100 साल जिए, मैं आपके जिंदगी से सिर्फ 1 साल चाहता हूं, 1 ईयर, 1 साल मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको ऐसा राज्य दूंगा जिसमें हाँ भी आपका होगा, आसमान भी आपका होगा, भविष्य भी आपका होगा। लेकिन मुझे खून नहीं चाहिए, रक्त दिवो बोलते रहते, रक्त दिवो नहीं चाहिए, सिर्फ 1 साल चाहिए कमिटमेंट एंड थानसा। और जो भी थानसा के अगेंस्ट है, मुझे आपका दरकार नहीं है, आप जाके अपना राजनीति करो, जाके दूसरा पार्टी में बैठो। लेकिन अगर आपको थानसा चाहिए, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है फॉर 1 लास्ट फाइट, ये आवाज सब जगह तक जाना चाहिए, 1 लास्ट फाइट, खड़ा होके बोलो। बुबागरा फिर से बोल रहा है, 1 लास्ट फाइट, 1 लास्ट फाइट, जीतेगा तो हारेगा तो हारेगा, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। आप लोग रेडी हो जाओ। ग्रेटर तिप्रालैंड का मूवमेंट दिल्ली अभियान से शुरू हुआ है। यहां में ऑल ऑफ यू ऑल, सब लोग, आप लोग ने जो हमको प्यार दिया है, अगर हमने ये प्यार का जवाब आपको तिप्रालैंड देके नहीं दिया, तो मेरा नाम भी प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं है। तिप्रा दोफरा एक लोकथोंग, तिप्रा सा एक लोकथोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड, तिप्रा सा एक लोकथोंग। फिर से सब लोग बोलिए, तिप्रा सा, तिप्रा सा, तिप्रा सा, तिप्रालैंड, 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 ग्रेटर तिप्रालैंड, ग्रेटर तिप्रालैंड। पार्लियामेंट सामने एक लास्ट टाइम इतना जोर से बोलो कि सब लोग आज हिंदी में बोल रहा था, भाइयों बहनों को भी सुनने दो, ठीक है? धन्यवाद, खुलूंगा, ऑल द बेस्ट, हम बाय। I would like you to first speak some few lines, and we'll have Mr. Sansuma coming in and Geeta also. But please, Vijay, please, yes. Vijay Rangkol, please give him a big hand. Jotono Hambai, Tini Oratung Kutumlaika, okay, Tini Oro, Tipra Mota. IPFT ni जों krungsanglayo जों tabokje coba खालामनानै abo जों बेसकांग हिमै दङ এবং अरो जे फाइनाय फाइसानि अनेक बर कष्टंखा रेल रोगो जेतु जों ठीक टाइम मा अंखरिया बनिबा यांनि ट्रेन फाइनाय न जों साइड दिवो जिनि उंकर जों लाइ खांनाय बनबो साइड दिवो हाइते खाइते प्राय 14 घंटा नरावले लाइखा बनि बागैनो हर थामनांखा दिनै
आसे कष्ट नराव के कष्ट हिया जों बायते खाई 1967 नि जों बायते खाइनो हावरानि बाचावै मुगलस्रय जरा मा फायो रेल बिसिग मा चुगिया तिनी जत्त बरै चरा जे फाइनाय कष्ट खाइखा नरावनो खा काम रिवो अब कष्ट नराव मा प्रयोगनाय yang kini hawate bisa kepil thangai je ऐतिहासिक कष्ट ऐतिहासिक गैदरिंग उनका चिनी बुबाग्रा महाराष्ट्र नि नेतृत्व बाय चिंगरो मा फायदायो ताई तिनी बनरा नुखा अनेक बरक yang महाराष्ट्र नि अंगथुं यूपी एमपी नि गोरखालैंड नि विभिन्न जागा नि ताई चिनी दिल्ली नि बरावनि एमपी रखबो निनि आनि पक्ष कोक मा साखा बनबा गइनो चिनी बखा कताल खड़े आनी बोतिनी आनी पारो करई खा त्रिपुरा वो हाय फोनो नरावनी लोगे ना आनी बखताई वैसा कताल खड़े मा फाइटिका इनके बोनी बगई न तिनी कई कने आज दिल्ली वो चुंग मा फाइखा फाइ अनेक कष्टों का अब चुंग पगई मा थांगनाय चुंग बो लाई थांगनाय प्राय 55 बोसोर चुंग आंदोलन खाइ मा फाइयो जों मानैबो मामानि दङ आबोलाय अनेक गाहाम करा जों दाबो बसकाङो जों लराय खायो आबोनि बागै हाजार हाजार बर' दिनै सिख्लारो नरनि बखाओ आं इन्सपायर होननि मुचुङो जे दिनै महाराज प्रद्युत किशोर जे मानिकको नुनो आनो जे इन्सपायर खालामनानै आबो जाहाथे कमायतै आबो दिनै बिसिङो यारुं गोनां अंनाय नांनाय अंया खालाय दिनै आंले आफुर हाय कष्ट खालायका आफुर जेल थांगा गोबां दङ इतिहास जानानै निनि दाबो सिख्लारो नरावनि तामो चेलेन्ज दं दाबो अर जागा नराव खानाखा जे इन्डिया इंटरनेशनल लंथुं नेशनल लंथुं अनेक बरक दिनै त्रिपुरानि कक बराव दाबो बुजिखा बराबर निनि आनि पक्षेओ इंटरनेशनल लेवल लंथुं नेशनल लेवल लंथुं पार्लियामेंट लंथुं अपर हाउस लोअर हाउस बोथ द हाउसेस निनि कक आनि कक बराव सावै दिनै पक्षे कक सानाय बनि एडीसी नि चेयरमैन दङ सीएम दङ जत ईएम दङ एमडीसी रक दङ आईपीएफटी दिनै ऑनरेबल मंत्री दङ ताई दिनै एमएलए रकबो दंपायो विभिन्न बोर्ड नि चेयरमैन रक दङ अबथै जों दाबो क्रमशः खालायो जों जे दाबो दिनै दाबि बुमुं अबवैसा बुमुं खालायफुनो अबले कतर थाक जोंनि प्रब्लेम अंमाया अबनो जों रिजल्व खालायनाय एवं जों थानसा जे थानसा को फाइमानि yang UP रकबो MP रकबो बराव बाय जों जत अर तंगाय रक दला थाङै अर साकाव मोसामानि नायनाय हंका ताबो हंका हंके जोंनि बो IPFT नि women no represent खायनाय बो IPFT नि CSC नि working committee member Sarikaham Teisha Sarikaham Good evening सबसे पहले मैं हम लोग का सबसे प्रिय हिज हाइनेस श्री श्री महाराजा प्रद्युत किशोर जी को हार्दिक नमन करती हूँ और मंच में उपविष्ट समस्त डिग्निटरीज को और माय बिलवेड हस्बैंड श्री मेवार कुमार जी को ऑल एमएलएस और काउंसिलर्स सबको मैं हार्दिक नमन करती हूँ चुंकिनी दिल्ली में जंतर मंतर चिनी त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेपारेट स्टेट में तुये सामलायनानै बागै अनेक हाजावनि সেই त्रिपुरा भारतनि पूर्वांचलनि जत्तनि किनाराव ग्लाय दंनाय बांलादेश तीन साइड
ni phayai ekmatro chini Maharaja Pradut Kishore Tidul Madai Jeng both party IPFT and Tripura Motha or jointly phayai jeng movement khlai man kha. That is why I want to say Jain movement Jindabad, Jain movement long live, Jain movement. Yes. Ani khajai tahuk to bukhuk song. Jeng o jaga Jain movement khai thaka that is not enough. ये enough नहीं है, ये यथेष्ट नहीं है. त्रिपुरा में जाके हम लोग और भी काम करना है, और भी काम. सेपरेट स्टेट ऐसा नहीं बनता. हमने बस देखा है बहुत एमपी लोग आए हैं, अभी भी है हम लोग का पास. बहुत एनर्जेटिक भाषण रखा है, जो स्पीच हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन किया है. तो ये सब त्रिपुरा में जाके थामचा होके यूनाइटेड होके हम काम में लगाना है भाइयों बहनों. अनि खजनी ताकुल तो बुकुमसा जों नांगो सेपरेट स्टेट छाड़ा जों तो बांचिलिया. We become minorities, microscopic minorities. That is why we need separate state. Ani khajani rangtani takhuk te bukhuk sa. Jongo separate state manani bagai, fatani borok, jongo je babe tabu help khanyani bagai. Ora tumi kok sapeka support dikha. Jong apne soi मायने में काम पे लगाना पड़ेगा. सामगो थपना नांगनाय. Chini wan chukmani na tebo kotor khayani nangnai. Chini cinta shakti na tebo bhari nani nangnai. Chung nang khangkai. O jaga tini je buri babal phainero. Narok jotona committed. I have already seen those who are present here. All are excited. All are fighter. All are sacrifice khai manai jat. That is why I believe today. Ang tini বিশ্বাস খায় যে जों yes जों टिप्रालेन নাই আছে এই অথবা সেপারেট স্টেট নাই আছে এই অথবা গ্রেটার টিপ্রালেন নাই আছে जों हाबा गाया ani khajai takhung tai bukhuk song जों wan chuk nai de enough is enough जों berai khane phungjak kha যথেষ্ট phungjak kha no more today जों चिरी खबै सारा मचको मोदी जी हमारा बात को सुनना पड़ेगा. अमित शाह जी सुनना पड़ेगा. We are enough. Enough is enough. Don't want today. बहुत हो गया हम लोग का जो शोषण हो रहा है, बहुत हो गया. 70 साल से हम लोग उसको डाइजेस्ट करके आया है. हम लोग और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. अभी और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग. डाइजेस्ट करने के लिए कोई जगह होती है, पीछे में कोई जगह नहीं है. पीछे हाथते हाथ हम लोग एकदम वॉल के पास अभी लग गया है. भाइयों बहनों, आं लोग इधर डांसनी ताकुल ते बुखुक सं आं शिकना साना मुझको त्रिपुरा थांगे एस आमादर चिनी महाराजा प्लीज हाइनेस महाराजा जबाबे शाखा त्रिपुरा थांगे एक पार्टी ने चिनी आवाज ने তিনি ওরে যন্ত্র মধ্যে যেভাবে পিছাকা অবনি ছড়াই পেনা তেব স্ট্রং খায়ে তেব কতর কো খায়ে তেব কুচো খায়ে তেব মিনিংফুল খায়ে जों এই 2023 তে जों ফটোবের নাই যে जों সাব जों ভারতবর্ষের নাগরিক जों সাব जों ত্রিপুরা সারামে বসুচিনি ফানতং जों ফটোবের নাই হাইছে তাকুতে বুখুকসং কাজে আং তিনি अबना आसाना रखनाय जों त्रिपुरा थांमानि परे बहायनो चिनि जे यूनाइटेड जोंनि तंगनाम जे सेंटिमेंट जों आपनो बजाय मान रखनाय केबो जों ते थंजागा डिवाइड खाय जागा एस चिनि महाराजा जेबारे जोंना नाय माहाय जों खाय जागनाय जों आबहायके तंगनाय
side by side ango jaga tisa kok tisa namu chongmani chini kabang ma fighters rok chini kabang ma warriors rok je shohid thanai yakaba tipale ni bagai geta tipale ni bagai jeta bu samung khlai tongnai chini okra chakra rok borok no chung due respect roi borom roi chung chini baskang lamano choti khai matal ngai tahok dei bukhukso ang chana musugo tini ত্রিপুরানি ইতিহাস ইয়াখানে যন্তর মন্তর ইতিহাস হয়তো অবহাই গ্যাদারিং অবহাই বরক এবং গ্যাদারিং উদাং খাং আই ডোন্ট নো বাট আই হ্যাভ সিন টুডে আং তিনি নুখা কবং এমপি স্টক সাকা যে তিনি অব ইতিহাস কাইসা প্রমাণ দেখা যে ও জানি ত্রিপুরা সাবক নি বাগৈ বছর জরতে বখাও পে নং মানি পরে তিনি হাকে চুং ফাইমান খানো জায়গা তে কাইসা গো last call on tonight, I'm very excited as because I'm very happy today. Tami bagay ani kai sai mang tongmani chini Maharaja sai mano tiprasana thamsa khayani ani je target tongmani ang tinoro Maharaja am thajing sao abo jen tongmani obori neng kai sa belai khana nini pat tongo jaga ang kok sanani kok tongmani ya an Maharaja tirano kok khaiga gida nini neng kaisa kok sadi message ki sarodi abon baga angro bacha khanong thani ani jodi chaya kok tong khanora nakar din tam khai chungje thamsa khaine ni je chini dream tongmani abo become fruitful I hope very much ang apno belai khana sa khayo chung success chungnai chungno ke ba akri maya nokha sabai klaibo wati phaibo pahar baibo ei tipasani phanna tei kebo rukabat khaimea tinini misil abono proof khayo tinini dharna abono proof khayo ang te bisi kok saga finally tipamotha tei IPF tini joint movement successful thong kaito chuno chobathong asuk kaitong thani churu narge haina hai chini Maharaja Pradut Kishno ani bukha thaibai khulumong ya pore ani gogorona muthaka jotona hambai khulumbai kya ba kobrungo chini bai okrabo angkai phade cheng tabu khanabainai chini former chief executive member ni bukuk debromano boto sawo bisi kok kabang saya nai apa nabi kok cheng khnalainai sa phade Beleno hambai tini monsha asuk tongnai jotono khaksama hambai khas khlai Maharaja इस जंतर मंतर पर 2010 में फर्स्ट अलग स्टेट के मांग लेकर आने वाला मैं भी इसमें हूँ हम भी साक्षी है इसमें कृष्णकांत जमातिया है इस मंच पर 72 आवर्स हंगर स्ट्राइक करने वाला मैं भी इसमें एक आदमी हूँ आज इतने बड़ा ग्राउंड में सड़क पर पूरा कैप्चर हो गया मेरा दिल आज खुश हुआ उस समय में 31 आदमी महाराज इधर आया था हमारा एक्स एमपी उन्हीं नहीं आया इधर आके भाषण देके गया हमको मालूम है खास करके 2015 में मैं और राणा किशोर यांग आज उन्होंने नहीं रहा इस दुनिया से चला गया राणा किशोर यांग का साथ हम होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का घर में अपॉइंटमेंट मिला हम जाके मेमोरेंडम दिया उसी दिन दीपावली का अवसर था दीपावली का अवसर में दूसरा दिन फूल आपेल बहुत कुछ लेकर जाता है बधाई देने के लिए हम राजनाथ सिंह जी को बोला सर हम तो कुछ लेके नहीं आ सका आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं बोलिए क्या त्रिपुरा का हिस्ट्री आपको मालूम है आप मैंने पढ़ के देखिए
हम जो 1949 में भारत के साथ मर्जर हुआ था, उस वक्त और अभी क्या दिन और रात का जैसा अलग हो गया। उस टाइम हमारा 70% था, आज 31%। 70 ईयर्स में उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तब संथानय अलका शक्ति जमातिया बोसाइना लगी क्लांथानय पारा फिरंग माने बोसानी यागनी बंद सेगै बरक रेप खालायका जदियो दिल्ली खाय तामुं खनो हरसुं खनो महाराज ने बोला 1 लास्ट 5 2023। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर 23 के बाद 23 तक हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड नहीं मिलेगा, आग लग जाएगा, आग आग त्रिपुरा में आग लग जाएगा। अब संभाल नहीं पाएगा मोदी जी, संभाल नहीं पाएगा। आप कश्मीर को संभाल लिया, मिजोरम को संभाल लिया, त्रिपुरा को आप नहीं संभाल सकेगा। इसलिए मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, आप 2023 के अंदर में हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड को आप पार्लियामेंट में पास करके हमको दीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री होने से भी हम त्रिपुरा में घुसने नहीं दूंगा 23 के बाद। क्योंकि हमारा साथ महाराष्ट्र है, हमारा दिल 56 इंच दिए 70 इंच बड़ा हो गया। अभी मैंने विशादातान ग्रेटर त्रिपुरालैंड पार्लियामेंट का आधा भी नहीं जाता। ग्रेटर त्रिपुरालैंड महाराष्ट्र के दिल्ली वाला के मीडिया के हम भाई tabuk public demand chini TTADC ni chairman Jagadish Debrama sar ni kutibo kok nana hanoi bai salaima bagai bono chung kok taje thainai sai khnarna ni bagai o jagao onarut khayo sa Angkai pai thago Maharaja bokok sanai no yang datang padi angkai Maharaja kok sana segang tai alka narwai kok sana segang musamung bai chung pai lainai tawana de lengkha jeng jotro saimano musamung tongkho rezamung tongkho masalai rezab lain jeng pai lainai যাই হোক जों दिनै मियाबाई दिनै सालनि रमै स्टेटहुड डिमान्ड मतेयै जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटि बाय हर संसाजक सालनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन मा सिटिं डेमनस्ट्रेशनो चीनी भूभाग्रा मंच उपस्थित चीनी प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानी उपस्थित गोबां चीनी गेस्ट लोग और भाई थांका जतने बुंग आं कैसा कैसा कहना लिया आं सुदो त्रिपुरानी फाइनाल जतो बुखो कहम ताखो कहम शिकला चालाई मीडिया पर्सन दिल्ली पुलिस प्रशासन के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक हासिल नहीं फाइनल साब्रुम देवनगर कांचनपुर गोबांगा आमचाइनी कथालाजक जॉन चंगतिनी कोलुर दल सालायावै त्रिपुरा सरक ताबुक वानसुगुज दङ
अबनो चिनी लास्ट लामा अबसरा चिंताय थांलिया तबक हजार हजार बरक लोक मुक्थां खानर बागै चाचो गई तांगो आसुक सावैनो जाति जाति ग्रेटर त्रिपुरालेन मानांथम अकग्न सावै आने कग्न मुथाक्का जतन ते वैसा हामबाय सारिकाहाम चीनी लगियो हाय नहाय दंगो जराबो TYF नि प्रेसिडेंट YTF नि प्रेसिडेंट यथ त्रिपुरा फेडरेशन नि प्रेसिडेंट ताकुक MDC रोनेल देबरमा दिल्ली नि सिमी थाजिंगो जों गोबां बरक बाय साइटोगै दंमाने बरकनि आरो नि पाइथाक आपडेट नाहारनानि बागै सारिकाहाम MDC नन दिल्ली तंकते त्रिपुरा हासिनि लुकुरक नरनि मांक्लियो जराबो नाय दंगो नुखनाय दंगो पाइथाक आपडेट किसानि बिसिंति मानानि आं मुसुंगो सारिक बोसोर जरातै सिडिन डेमनस्ट्रेशन खालायजाखा बाय मेमोरेन्डाम साबनिथानि याफारजाखा आपडेट लुकुरक किसा साइमाना मुसुंगै दंगा जों मियानिसिनि दिसिनि कनसेप्टै जॉइंट मूवमेंट फॉर स्टेटहुड डिमांड त्रिपुरालेण्ड एबा गोदो त्रिपुरालेण्ड डिमांडै जों जे जन्तर मन्तराव मियानिसिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामोमोन खायसेङाव सा साइटआव जों बायलिखिया जों सिगाङाव मियानिसिनि सिगाङाव गोदो त्रिपुरालेण्ड एबा त्रिपुरालेण्ड एबा स्टेटहुड डिमांडनो जे सापोर्ट खालामनाया बसिनियर राज्य सभानि MP सिनि श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी वो फाइमानदा फैया वो शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र नि कटोर गहे पॉलिटिकल पार्टी ने फैया भयो अमर सिंह शिव राज्य सभा में वैसा MP श्री जयराम रमेश ये फाइबो सिनी लगी गति बलेना फंड फैया सिनी सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन सिन जवाना बरो फंड करा के लोग फैया तै दिनै हाय आम आदमी पार्टी संजय सिंह स्पोक्सपर्सन वो फाइ सिंह फंड फैया तै दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में वो दिनै सिंह फंड फैया खायकिना कयेकजन MLA MP सिनी लगी सिनो चबा सिनी लगी फंड करा खै लगी फैया बरक सिंह तुब्रासो जे सातक बिदर खाय तमसमन बरक जत्तन सिव बरक पार्लियामेंट सिनी लगी फंड पिछानाय तै सिनो लगी थांनाय सिनी जे त्रिपुरालेण्ड एबा स्टेटहुड मायासा MDC बरमबना MDC न सोंमोन तेगैसाके जे जोंनो जतन साइमानबो इयत त्रिपुरा फेडरेशन नि लुआजि मुंबाइनाव हासिनि त्रिपुरा साराव त्रिपुरा मथा तै IPFT नि बदलनि तैदुल मुंबाइ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव त्रिपुरा साराव थाङै दंनानि बागै खरां दिसालायनानै थांमानि ओंखाय जों नुगैमानखा पुजानि साराव 27 तारिखनि सिमि थांलायमानि ट्रेन लेट दोंखानै कक्टमा मानखा ओंखाय ट्रेन जे 15 घन्टा लेट दोंमानि ताव किफिलनानि गंगे बुहुरगो किफिल जाकनाय आबरो कुनो शिड्यूल दांखा फाइनाल दांखा किसा साइमन मजमा फाइनल शिड्यूल खोनानो फाइनल इंका टाइम सिमि 45 नि जे चंगा कमनि अमकिसा लेट थानंमानो किन्तु ताव सुरु कुनो नोटिफिकेशन सफायाको आशा खायोते 1-1.5 घंटा मजे नोटिफिकेशन सफायनाय खाना जे करेक्ट टाइम बुहुरु सिंफिरक लायनाय ट्रेन कानाय बुहुरु हमसुन मानाय सारिंनि सारा जायगाव कक दंमानि हायदा सारिंनि सारा जायगाव या 245 वे काते टाइम ते कैसे को किन सिंगल लेंगनो सालन पोइता सिंग मेमोरेंडम या फानान थानाय सिंग किच्छा दंगै बे किच्छा या गुलो होम डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट बिजाक संखानाय सिनि मेमोरेंडम न या फना बगे जॉइनली कैसे लेटर सिजा जे सिनि कितासे दफानि डिमांड जे सिं सातक पिता फाइतम दमनि जे सिनि मानते छपे मायंग कमनि अमन रोमान दबागे जे सिनि डिमांड सिनि जे जबानि सबसे कठोर डिमांड ताउसु जे हिस्टोरिकल जे मिया बटिनि जे मूवमेंट हेमनि अमनि जे डिमांड सिजा मेमोरेंडम रेडी थेकिया कैसे अमनो संथैचा दरानि याकुलो संग्रबान थाना आवसुदर पि साबो जे आ टीम थानानै बागै किया रंनाय जागाबा फाइनाल खालि जागा अमो कुनु टीम रेडी खैदिया जों COC नि हेड ऑल इन ऑल बुबाग्रा तै IPFT थानाय IPFT पार्टी नि कोरिगम थानाय सिनि बुबाग्रा जों जे नुगैमा माने 27 तारिखआव जे लुकुरक 2000 नि साइ पुलिया तो 1500 नि खनामानि आवनि आगलो 2000 काखा
baksa borok mat thangniya pano Tripura haseo tongtei kathanga mung nai borok khatung laijak ebaro Tripura sa borok thangai sogiya pano je thangnai rok khorang tisaka borok khatung laijak tabuk je thangnai rok ni kok tomale bahai bobo hai jeng jalok borok face khanyani nangkha bobo hai problem rok face khanyani nangkha phaimani jorabo tei bobo hai ke borok dukho durdosa rok ba kosorok manani tongkho bobo hai nin thani kok tomatong কোনো দুঃখ দুর্দশা মাইয়া বড় কারণ কি সিং আছে বছর রমি যে টিকা হল যে শতাব্দীত খেতল রমি গুলি খানি কর রোবাই অবশ্যই সবচেয়ে কষ্টপূর্ণ অকষ্ট নিষ্কাঙ্গ ট্রেন বাই সিং হাই ট্রেন যে দিলে মানে যে লের মানে ট্রেন যে টিকিট জাম মাই মন অমুক অকষ্ট কোনো জায়গায় বড় বড় অফতে গেছে কয়েক মানুষ সালামু সঙ্গর বড় যে নিয়ে প্রোগ্রাম নিয়ে সিনি ট্রেন হাই আর সবাইকে সাতটাও সাতটা নিয়ে সিনি প্রোগ্রাম সেলু তমন 10টাও borok lengmani hinya boi logi da borok dress kani jondo bondara haite bike ready ni singasa khamin borok hoito ba bardo ro phainya ni bongi ase bukhani khan nugai bongi ase musliman nugai sing ta bukha kuate hamda gai bonga welcome ma thaiga haisi gita ge se ko Tripura mo jara phaimiya borok ni khan nugai do bongi de troba nugai do sing ta borok bilio tomte khatung tha kham buda kasen kakam ইয়াফারো বংনগো কারণ কি সিংসিও সারা ত্রিপুরাও তিনি যত জায়গা নিয়ে বাই তিনি মুভমেন্ট খাইজাকা চবা খাইজাকা সিভিক নেগোসিয়েশন খাইজাগি দङ রেলি খাইজাগি দङ যেটা ত্রিপুরালেন অল স্টেট উড ডিমান্ড অন দি ate kisa MDC babu non thani sengmung tongmani gangke chini seng je phone in live paipuro studio kabang borok no saimana ni sungui phone khayorka dini jontor montor jora tida IPFT bai Tripura mo thani kathalai mung abo ki aros movement khlaitai bai khanga ki kathalai mung abo ki pai da thangka bosang ni salogon rok ni dol ni movement dok tai tada tong phira abo kisa saimana ni muso mata lokoro next movement to sing chakok thepo tabu sini next section tong ni sing memorandum kathalai memorandum gase yapri nai sini home department moha MH no ministry of home affairs no omon ya konobo sing thansina samu khaitung nai sino state would demand by us tangai hingang ke sing nugi man khalai thangai edisi songmari ni sekang te edisi songmari ngol kogo regional kaini jotoni kotor hasebo tongmani Tripura sarok ni o botol kaini ni adong ni bisingo sokrom laimani bulaimani tok laimani ke Tripura sabai chini tok lai bulai tongai thangang ke chini Tripura sarok ni sanmung manmung rok no jeng bukru disa sinai abo hai ga ta singmung chini kok thom direct people sangjak mani eba kokka samani ke tabuk norok ni buskang ni nahar mong tabuk bo hai nai thamsa ki tongnai da tongya a singmung no bo hai ke phek mong nai thasinga bo sini bubal da bason do gru sini cabinet minister sini asal member kumar jong je kok sapro borok sadak len sing thamsa na tongnai thamsa ke ni sing thangkra ke sino demand no sing san kan mai ni thamjana sebaiknya ni bagi kabang ma konsepri sing nai kabang ma sukli phainai abo hairok no bo hai kina rok phirong mung nai ba abo no kebeng nai bo hai ke phirong mung nai na achimo de bubagra bason do mana or kile mi saide ka মানে যে সিন লগি থানসব খাইয়া বড় কংসিতো তাই কে হিয়া তাই সিন লগি বড় ফান্ড নাম সঙ্গে ওয়েলকাম খাইব বংন ফান্ড পাইবি তখন সিনিয়র যে থানসন বুই খাততন কে যত লোক রসন লগি জারি মানে অমনলে নেগেটিভিটি খাই ডিস্টার্বলে তা খাইতো কোনো ষড়যন্ত্রলে তা খাইতো সিন থানসনি অচবা আমন কইনাম সঙ্গে aw balai ke hambai MDC babuno sini logibo norok khanai man khana o dili movement habo o je youth Tripura Federation ni sakthar mungbai luwa ji mungbai no thangnai miya ni salismi salni romai dili ni jontor montoro sirin demonstration khaijak mani thik amo thani haste asuk phang MDC Ronel Deborma bainaro khaithani kok salimani khanai man kha paithago haina hai MDC babuno hambai marwani ni jora ka hamramani bagi hambai na onek hambai dadi Gangke narok khanai ma khana chini khwang chief executive editor baba haike je chini sar diploma thani ozama MDC Ronel Deborma bekok shalai mani kai chini Tripura hase lukrok je saimanam songo je
tabuk je tipramo thaba IPF ti thansa ngi thangma ni ko ko ta ulo bol thansa ngno hne ngak sajin khrama khana chini shar runal debarma bo shaka je chini bubagra je srai srai ke shaka je tabuk thansa mani tabuk tripura haster phaibo thansan tongnai hne gai norok tebo shaimana thangkang ge chini lukurokno chini greta tiprale ni shan mongo chini tripura haster lukurokno chini state no mana ni bagai eba jeng chini alada tipralen mana ni bagai chini India wo je alada state tongai rok Singo Zorawo Jing Bai Nani Krimpika Dili Haseo Tontutui MLA Bishoketo Deporma Tripura Mothani Haseo Dama Sarna Pulyano Chini Khoramo Lamdak Sogo Paithak update ha nini bisingti mana ni musungnai sarik busang zarati sidin demonstration khlaijaka tai memorandum ya pharna ni kok tong mani taho jara ya pharja ya kongge koita rogo ya pharna ni kok tong sabo sabo thangnai abo nin thani tamu kok tong tong ichha nin thani seimana ni Sarigo ini saling satu jara sidin demonstration khlaijaka Kahamang tak ini program ini sebagai gathering of the Manchester. There are passion in the gathering for the Hamas in the world. The Muslim Kalanka, our citizen, the Bachelor, the Niak, after the Muslim. Patar Hasini MP stroke Al Kabotolni political party leader of Buarapai Tipralen Greater Tipralen no support kai basa kai mani nubi man tha bhai ma tom khatar hasen no bhai political leader mi support mane na para jaga apni MP dari sebagai MP ke Haryana ni MP Assam dari MP kemudian kalau dalam satu kerja membangun MP Kita memorandum itu juga awal buat berapa ini kita ini mana kita negara semua di negara orang kami orang Indonesia orang fokus train by thangai rok buburu ki filna ni kok tong abo ki final dan khabon kisa sai manan macam di na kena cari di situ Jengko nubiman ka Dili ni jontor montor no karibo hasteo gawang jagawa no Tripura Motha IPF ni bekapti bo jagawa khorang tisalai mong wono bostan hai eba sidin demonstration panda hai kero khlalaiman sawima no bar Dili hasteo bo eba Tripura hasteo bo Greater Tipralen ni san mongo kelilai jakni mano ke tabo Greater Tipralen support khaya porok ni bagi bo hai message tong nai chini khorang ni bising te je kathang awai mong nai tong nai ro darabo Tripura ini jauh terang kau ni program mun kau ni ini program ni bising je karena omo hai nangkut tong ma jorao de dino ini jika kami hamnan lamana sin budia Kedua, mungkin hamzalai yang penglai ini kita tahu sekali lagi. Dan kalau kita hasil itu kita state di situ sekarang kita manfaatkan melihat bahwa aku ini waktu lagi aku dia aku jangan kali ini motor dia jangan ini motor lagi. Jadi tabungan ini seperti station kaput lainnya. Kantangan bampai kalau kantangnya itu kita namang ya kalau kita awal opin di mana itu awal opin bobi opin sana opin bobi ya dari sini dia diri gua dengan second kerja orang Indonesia mungkin ini berbahasa itu turun blog dua program sebagai itu Mungkin kita perlu berbagai lain itu memang ini semua itu. Kau juga mana? Sering kau ketika syarat kebahan juga kau hantarnya mana? Kau bergerak juga kau pergi hantar kau pergi. Seperti itu memang terus dalam dia hantar sih. Agak ujian rasa itu belum terus mana? Sebab itu politik
राजनीति खालामो राजनीति अभिज्ञता तीन थाने सुरिके अभिज्ञता राजनीति जे पॉलिटिकल पावर तीन थाने सुरिके जों जागानि आंनि थाने थाने मुंसासुदि दा पाइथाक एमएलए बाबा इसे सोंनानै मोसौमान हिंगांके इसे जुदा सोंमु आगि नों आइपिएफटिओ दंफ्रोबो नुगैमोन बिसि ब्रुम ब्रुम याफाना 2 बोसोर वाइसारके टिप्रालेननि सानमंगो खरां किसाजाकमानि आख्रुबनरक किफिलपुर रगो हासिनि किसासे बररक एक खेरेक साजागौ कइगे जि हामा मुखा बोसोर हातुइमानखा बुहुरो निबिलिमेननाय माने गोबां माबाहाय साजागौ दाबो किफिलपुरबो हायनहाय थानजा जाकनि हिनपाना किसासे बररक नरगनो सानाय कइगे जि हामा मुखा बोसोगलेन मामुखा आपतिहाय नि बहाय फिरो बुंदों माने नों आपतिहाय सोंनाय रमे बागै बर' आपतिहाय बर'खौ हबनो कारण जातो बर' जागोननि कुंति जानबेनि आंते जिनि थिनि तो कांते बो ऐसे राजनीति में काम दो जो तिनि जखौ जो खामदो खामया जाया आरो फरा दिपाना Jadi referensi pemain, abo kalau di Pogbai, amo hati Pogba lagi masai masih dari sana, anda ada mengaku sebagai pemain. Jadi dorong pokoknya, dia amo hai jauh ini, kalau kita pasang itu segala itu kalau itu waktu itu segala itu segala jalan itu betul. Segala ini, namun upaya segala itu, kita konstruksi level ini kita bangunan alam itu harus kita lihat. Paithak ngasih dorani nahari awi paithak kaya sengmong, Tanzani nahar mongno Tanzano hamdagi neng dora kaya sawo IPP akadmani. Tabuk piaba o IPP by Tanzang laiman kah, gangke Nini emang mukhang mani hada manton ka deo bodol kani na thansang lai mani o mukhang man ni nugui tini dilin jontor montor dor khang soi kya buskang dor tio thansa bedu dor ti tong nai aba tong to nai itu bele tu mangan kene ini IPP itu ini berbeda ini IPP itu bukan ini kami satu ini ada itu kamu tu, itu kita itu, satu kita sama kotor sama tahu, juga kita tahu ni tu, ini apa itu saja, mungkin itu mungkin, ini boleh masuk dalam itu. Tapi kita tu ini dah kami kita jadi dah kami semua. Jadi kita mana tu boleh semua, dah kami itu tak kami itu. Naya jadi program itu ini. Habis sampai lain lagi. Dalai hambainan on ini jorok hamramani bagi, sini kurang ngai tong ngai jorok tahu teh foksungan neng jorok ramani bagi. Hawa hikino sini kurang ngai tong ngai nugiman kana di hasil tong tete MLA Bishop itu deh forma bosori hamnya tete no di utangi shobijak, tangya kok tongmani piaba paithago nangkuk tongmani bagi. Bini samung bini api kelajak nani nangmani bagi bomat tangka. Tebo haji sing mankang ke IPP ni khusus sebagai paybo kerengi manani bagi saya cok nai jorah hai nahai kumti atai saya nano ya karne. Cini kurang nai tong nai jatuh tahu ke bukuk song norok nova seperti no ini hal ni sini tabu pun norok cini kurang ni kata nawai mong nai tongo. Tapi di hasil di prasar ni samung ni bagi kurang isanai lukurok ni singkragok ni mangkli rok borok ni kok sama rok mubi tong kurang ni mangkli ni singti. Kado jarawo sengbai baksa kerengka IPP ni haste tangpang Menteri Mebar Kumar Jomatia Dilli haseo tong tete seng paithak update bini bisingti naharnai sarna poila na sini khorang lamdak sogo. Bele hambai kulumka. Singmung tabogo bono sarik busuk zorati Sidin demonstration kelaijak ka memorandum ya parna tongmani abo ya parjak ya hasani lukurok ita saimana masongi tongata. Jenis pasta dora yang sidin demonstration kelaijak
Mia by Kiri, Dugil, and then Islai, Kirite Borobanka, Kiri Butan, Kiri demonstration now, support Kiri. Kiri Government MP of Paika, Kiri Admi Party MP, Kiri Assam MP, Koronia, Kiri Chichal MP, ex-MP ro Government I support Paika. Kiri till passport Kiri demonstration Paika. Kita tahun latest खबर माने को उधर किरे होम सेक्रेटरी किरे महाराज बाय कांटेक्ट खाई तंगो किरे सदस्य सिंगनो जों खबर माननाय मुसुलि खनाराव होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बजेट मिनिस्टर कमलायन बांग जों एक्सपेक्ट खाई तंगो जों अलरेडी मेमोरेंडम रेडी खा जों मेमोरेंडम जों काइसन तिनि एजेंडा पॉइंट ऑफ डिमांड ini statehood demand. Full statehood demand itu yang memang berenai. Abang yang kau pura baik sujud kaisa, ini lagi lagi sujud ka, tapi ini juga sujud ka. Inter language version kaisa. Jadi tuan kata tahu daily contact itu inform department hoite. Ini kita pun harus hoite home secretary version Malaynya, Bharat Nerobor kaina. Jadi bagaimana detail saya cakap ini appointment. Jadi bagaimana Maya hari khatar itu ini khatar saya cuma tinggi naik. Kata kisah sengong kan ke IPFT ni bukan tinggi di sebelum no Tipralen ni san mongo di lini jantar mandor korang kisah dari tayo. Agini korang kisah zaman baik tak lain ni je korang kisah zaman ni besar jodoh tak lain thanca ke thang lain ni bahaya macam ini movement nanti. Aw, sungguh tu belakang khas rangga, sungguh tu dong thobja. Agi misalnya tak lain tu bisa kaham buka. Tapi itu saya mana sempurna saya perlu. Sungguh ada 9 baca saya teman 2009, 10, 11, 12, 13. आज उन्होंने तुम्हें समर्थन करने की फिक्र हुई तुमको तो सही मानो तुम्हें सेपरेट स्टेटहुड और स्टेटहुड ना अनेक पॉइंट आ गया आपने बगैर तुम कहाँ समर्थन नहीं है तुम्हें तब तुम का तुम्हें खुद तुम्हें बुबागरा नेतृत्व बुबागरा मिले न बताओ स्टेटहुड मिले मन खाई तंगो sampai stage kau kai temu, apa nama tu? Kalau mah ini baru khas saja, baru tak lain ni program, tak lain ini jadi organ, di promosi IPFT combine joint movement, hai mana bagai, kalau mah baru khas saja, kalau mah jenggara pray ini IPFT party ni macam macam arai kelon hai jadi saja, saya mau san hai jadi pray 1200-1300 baik, semua apply 2000. Ini 2000 baru kutumka, orang bermentor. Tu kita simia, kalau mana orang proyek tu naik, Delhi proyek tu naik, Dehradun proyek tu naik, jadi kalau mana orang ni kamu tanah kamu, kalau mana baru kutumka, baru jodoh no, satu orang student do, ini join kerja. Apa ini? Baik 2000 ni upar baru kutumka. Sampai kisah nanti Mia ni sidin demonstration dek ini sidin demonstration program itu movement kan alka haseni political leaders of MPs of Haimandak Haimani separate state no support kai di prasarot no handamani sabo Haimandak kai ya borok tamu kok ketar kan bisa haseni lu borok kan ini gerang muka ni apa Sinoro ini Shipchanani dan Sutubo dan seperti saja Shipchanani MP bawa semua sahaja kerana itu dan boleh senang jadi Assam MP saja Koronia ini Aam Aadmi Party Kejriwal Party MP sampai Singh Borok saja gete ini MLA rupai na join saja ke angin teman ini by 5,000 MP
जे टिप्राम सबक खायनाय टिप्राम हामजानाय बरफनि फाइजन खायजा तै बिदिनो सिटन को निलय आरो दङ बरफनि फाइ बेबायदिनो नेशनल फेडारेशन फर द स्टेट इ मनीष तामांगी बड नेशनल फेडारेशन फर द स्टेट नि प्रेसिडेंट बो फाइजन मागा खायजा बरफनि सबक खायजा तैदिनो आसामनि आगोनि एमपि गोसाम बेखौथ' सिलेबनो एसके मुसाहारि एसके बसुमतारी बो आगोनि एक्स एमपि बो बलाय सिनियर लिडार बो दिनै फाइमागा खायजा हाइ खालायै गोबां दिनै सुदन कुनि उखिल दं दिनै दिल्लीनि गोबां नेतानाव आंखौथ' बुंमालिया बर' फाइजों जों जइन खायजा अब्ला जों नुखा बैला किलार हिस्ट्रि दं आरो गोबां एमपि गोबां पार्टीनि बर' एमपि जयराम रमेश बो खायजा कांग्रेसनि नेता कत अब्ला खायसे गोबां जों सापर्ट माखा जों सलिडारिटी फोरखौनो फायख्लायदों आबाद जों दिनै नाहरमोन दिनै महाराणा राजानि दिनै माने कन्स्टिटिउसननि नेतृत्वे जों आगोलाव सोराखायन दंमोन दाबो दैबो राखा जों दाबो दैबो समर्थन माखा आबाङै जों जत बर' किबाखाराव बेलाय दं सौजाक बेहाय खुसि आं खागोआव दिस इज जास्ट बिगिनिं दिनै जाय मुभमेन्ट जास्ट बिगिनिं जों फिनांगौ दिनै आगामी दिनाव जों दैबो गोराद सामखायनाय आबाद आं फैलाव थाखा जों क्लोज योगा क्लोजेस जों थांनाय जों अलरेडि आबो दा दिल्ली फाइनेन्सफोराव जों दा गाव थायनाय जों गाव थांनाय दङ अ जास्ट बिगिनिं खुसि बे जायगायाव खुसि बेबो जों गाहाम खे Tini sini korang ni live program mo kabang mo borong no phone kayo yo bo haike sengmung isaka IPF kita Tripura mo thani kathalai mung Delhi ni jondor montor joratai da obo ki continue tongai da ge tiaba jeng political dui kai ni party ni bakhakai no puno confirmation mai ni bagi jeng mung sa phirok mung ri manliya ke tabok de chini korang nai tongai chini korang ni kathangoi mung a de sengnai rok a de saimanai bu songnai rok no bai de phirok mung nai IPF kita Tripura mo thani kathalai mung Delhi ni jondor montor joratai da tam buskamo continue tongai da abo जों साइमनो जों अबो साथा सालैया जों प्राय किब्रा मसारो एडिशन पाइमनि गुलोनो जों बर कन्टाक्ट दङ स्पेशली आं निजि कि मखा जाय पजिटिव बाय आं सबनो कन्टाक्ट दङ जों दिनावसो जों बले कक खालायो आं मंगल कक साबो बानो थाखावो जों माने वान समनि जे जों थामथा खालायो आंखाय जों कोनो सक्सेस गैया अवश्य जों वान समनिया दिनै पाब्लिक दङ वान समबो साधारण जनगण अबनो वान समबो जों थामथानि थांखायनाय थामथांगे साल जों कक कहे संगेदबा इंराजि बाय डिवाइडेड वी स्टेन डिवाइडेड वी फॉल जों आथों दिन कलमा जों थामथां लायलिया जों गोबां पार्टी थायलायो पार्ट लायो आमोय जों बेलाय दुर्बल दङ आमो जों वान समबो मरे बावनो वान समबो जों थांथां मा खांख्लाय दिनै आन्दोलन दै राखनाय दिनै नाहरमोन टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड आवते राखनाय अमां जों जत्र जाबावो शुधु आं वान समानि बायनिया आं खागावो दिनै जत्र पार्टीनि बराव शिशु नेतारा जतनो अमन वान सबो अमन जाजाबो बे जों थांथां खायमोन जानाय मरा जों पार्टीनि बराव टिप्रा मो सबखायनो बरो वान सबो अवश्य जों साइमानो आं हयतोबो खामां मा थावो माथामोसो दालेबो दंमोन दिनै बिसिमबो दंनाय मा थानि बिसिम दंनाय माथामोसो नेता दं जे सेल्फिश माइन्डेड बो दंनाय थांथानाय दंनाय बो एमएलए दे मायानो एमबीसी दे मायानो अब वान दंनाय बो दङ दंनो पार्टी मो दङ किन्तु जों टिप्रा थानाय बागै अब आं बे आगोल खावो बो खावो दिनै पार्टी कतरिया दिनै जाति कत abang itu jenis jati, tamu wansau, ini jangan tamu wansau, abang itu kalau mau kena, anggo apa tahu, jangan kamu naik tunggu. Besibak orikan so ini 80-90% jangan kamsa naik lo, jadi neta mas mana ini, jangan mau memang tunai, jangan sini keto, jangan sini jangan macam orang, jadi jangan dia naik mana, tahu, ini kita lain demand, kita lain demand, jadi itu demand apa? Sudah moral Nigeria, sudah never Nigeria about Jarawan, it become public demand.
But Tibralan demand, but there's no demand. There's no demand. About become people demand. How have you done that? Here, but Tanzano Hamzagia, Tipramotani Kishu leader, by IPP Kishu leader, about public Botomo Tanzano Hamzagia, Katalaimano Hamzagia, Tiprasaro, ni Eman Mukang Tungabono Hamzagia, Abo Heboro, Nibago Hai, Nini Kokasan, from 1999, and I look for a Ini kita mohon non pon kok kali bola to kok saka develop hanja develop ini patri kok naya abono bo isolate nai bo kona ra nai bo dekon party ba khaitem bo artul dol ba khaitem ba ni national party ba khaitem je hanja yang khai bo automatically bo samaj bo reject kating nai bo kona ra nai ini mohon amai tahan clear kok kabo benar kok sama dia. Ge sarno hambai marwo nini jora kaham nini nangmani jora no sini kurang mani bagi. Sini kurang nai tongai jora tahu tei bukuk song norok kana wiman kana dili hasil wo tong tetei IPP ni hasil tangkang Menteri Nebar Kumar Jamati ni kukti kok kesar mani eba last update sengon dili tong tetei rohot mani Jeng besang jora rogo man kang kete khorsa khormya dong dok nik nani sai tok nai norok tei ya kain jiu ni dia tai bukuk saina no boleh hambat hai na hai lam sogo sini kurang nai tong nai joto takok tei bukuk song no hai na hai norok ni beskango an hai pirkha hasinga norok khanai man kana Dili haste watong detei IPP ni haste tangpang Menteri Nebar Kumar Jamatia aboni sesekang YTFP Presiden MDC Runel aboni sesekang MLA Bisyagetu kabang mabaro bai jeng dili haste ni paithak update eba aroni aro tong detei Tripura haste ni lukurok bai kok salaimani kereng hormani mangliok norok chini khorang kathang awai mungni bisingti nugui mankha Salni simi no sengrong no phangani jai tokharo jontor montor ni simi kathang awai mong ojrabo hai no hai jengmai baksa chini khorango kerengjak dili haseo tong tetei IPF ni AGS takhok Jiten Dev Burma darano puila no chini khorango lamdak sogo Dapat darano puila no chini khorango lamdak sogo Belai kena hambai dalam channel nogo, laporan dina sanja kaham joto sini korang naik tomai Tripura hasin joto Tripura sarong nogo sanja kaham. Paithak ninthanya bono saiman namu somani gonodorna to paitha sidin demonstration to paitha paimani ya gulo kok tongmani central minister robai memorandum Yafarjaknani Hindu tahu hazarati Yafarjakmani cintani kok to magri ar tini ni taimian ni sini je sidin demonstration tini sabo khaiman ta khaikal ka patini okoro nini bekhakti go jeng nini speech ok naiman ka hasini joto lukorok nai ka tabok chini khorani bisingte paithak update abon nin thani saimana musomota paithak sarik jora tei bo hai nin thani kok to mano belai kena hambai ang William no nakat kana ni musugo hasani lukurok de sini korang no tani himba ini ni je hal ni program ni bisingo tini second dewo ani sorry kisu pressure long mani karone ani speech jora kom ni bisinga na mothal mani nangka poni bagai Congress nana ni nei speech tai mani ya ulo no movement di jaga na ya kadari rest room final ni nangwan bagai Abang kaham kan satu maya kau tahu kau sini batu cara apa? Ini program itu yang kaham ke program le maya kau saborom aja saya. Tangke senaga selama jangan itu saya tidak berdini bawa payman jasa. Saya kata lagi sama ni. Separate state itu ibarat bos. Ini ni beliau panel misi kita support saya. Sini program parlimen itu jangan baik kau salah tadi kenal. Payman apa? Sak baik jangan kaham ke kena sumai ni bagai apa nak teori mandia. Mau khidmat tong Fatal Hasani dalbidal political party ni leader sog MP rok Tripura ni support greta Tripura ni support Norway baksa kaisa stage jo phai Tripura sarong ni san no support khlaimani nugui ngara sak bai thang bokol bai thang nokon ya kulo
आङो बेलायखेनो खा तंथंबा हायमा दङ लाइ थांनाय 2009 नि सिमे सिदनि IPFT नि बिसिंजै कताल हास्ते तिप्रानि तिप्रा सारावनो बानथिरनानै बागै कताल हास्ते सानमानि नसयै इनि हाय सालो जों महाराष्ट्र मानखा एवं गोबांमा तिप्रा हास्तेनि चिनि ताकुते बुकुक संनबो आलादा राज्य नामनानै जे समर्थन जों मानै इनि चिनि महाराष्ट्र बिसिंजै गोबांमा MP रखौ सापर्ट थाइका अबत बेलाय गाहाम गबनि बागै बेलाय खातम दङो जांसना थाखायो अमा हायके चिनि तिप्रा साराव थानजाङै फरान कायसा सान मुंबायसा नाहार मुंबायसाके जबा साग्यानका चुंद फायक सनानि कताल हासे सान मुंनो मानानि टिभि जरा दग्लाक ने आं खाव चंगो हेलो सिंमुंते किसा साइमनि गंके आगि रगो बनरो जेफ्रु तिप्राले निसान मंगो दिल्ली रिजर्ट मंतरो खरं किसाwi किकली थायो आप्रो रगो किसासक आदं रबाय किसासक लीडर रबाय नर पखेरेक साजागो कोई की भी हामा मुखा बसे हातुई फेका किदली फेका बहायरकनि ताबो थानसानिया बोलो हायनो हाय सानाय रतो सानाय न बो हाय दिनि फिरक मुं दंनाया बो हाय सानाय रबि बागे आं सानानै मुतुङो आनि खाजानि ताकुते बुकुसङो जों वान सौइनाय थांके बेलाय जोंहाबो चिनि बर रंनो बर सुनो बेंगायै खरायै सावनि वान सगावै बर बुजि सुजानि बागैनो आमति कप सावो पियाबा तिनि हायजराव जामा कप सानाय तंला काहाय ने आं साव दङो ताबो जदि आलो केबो तमै तंखांके बजरा कमनि बिथिङिनो चिनि दफानि थिनांनि बागै चिनि जतनि नबन दरि तंनाय जेराय कुनायनि थिनांनि बागै अमा हाय कबरमो सायावै दफा यखानानि सामुवा बाक्साके सामुं तांलायनानि कपनो साकांके बेलायखेनो जाखंनाय अमा हाय नुजासों ने आं चिनि दफानि हासेनि जत तिप्रासा लुकुरंना आं कयनानि मुजुङो दिनि चिनि खरां चेनेलनि बिथिंसो थासिङोबो आनि निसाय सिगां जे कक दुमनि बिसिंथि गोरोंमोनि तिप्रा मथानि लिडार सबाय IPFT नि लिडार रबाय बो अबहायनो सोंलायखा जे ओ थामसा ताबु दिल्लीनि जन्तर मन्तर जराते पाइ थांनाय आबो बुसकामा कन्टिन्यू नायदा नोंखे बहाय मुजुङ ओ थामसाखि बुसकामा कन्टिन्यू मानि गाहाम कुब्रानानै सागबाय थांगौ हाय फिरक मुं आनि नाहारमुं एबा मुजुङ मुंगे अब पलिटिकली इशु तांसों दफायाव सानानि इशु नतै इशु नंसों अब जों पलिटिकली हिनिवान सगावै दफायाव सानानि सामुंनि कायसा हाबा हिनिनो अ सामुंनो जों जतनो जयावैनो मानजोय क्लाय थांनानै बागै थांखेवान सगो वाइसा डेमोन्स्ट्रेशन खालामबायतो एमां मुख थांनानै को गिया सानमुं तेबो साननानै नांनाय तेबो मुभमेन्ट खायनानै नांनाय बोसोरनि जरावको बहाय मुभमेन्ट कथालायजाक मुभमेन्ट खांगाके गाहाम कुबनो हाय वानसकनो आं अबनो वानसुगो दिल्ली हाय जागावो कथालाय मुभमेन्ट हाय का बिनि एजुकेशन ते आंदोलन नक्लाय थाङो आसुबनो चिनि नाहारमुं दफायासनन आलादा राज्य मानानो बा माननाय हनै जों आसुक सयावै हासेव किबिल खामानि यागलबो एक कथालायजा जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि बिसिंथिके जेबो पक्साबले मुंसाबलै बिदि खलाई जों दफायाव सनानि कथाल हासेनि बागै जेबो जबा पतर फ्लायरायनि दिगिना याबनि बारलाय खांते बेलाके हामनायनि आं खावसं दालाय हामबायनि जराका हाम चिनि खरांबाय बाक्सा दिल्ली हासेव तंसुति नि साक्षरी हामियातरि बरमानि बागै नाना बेलाके हामबाय चिनि ताकु रंजिनो चिनि दिल्लीनि कप खुंदोंमोन नोंनि बिसिंथि सुमै लुकुरंनो रमानि बागै balai hambai chini khong nai tongnai joto tahokte buk song narok kanai man kana Delhi haste o tong te Tripura haste ba Delhi haste haksal mani abo chung joto no chaimana besar hasalo tia ba haksal tong te bo jeng kok duk ni bising te kathang awai ni bising te Delhi ni jontor montor norok ni dus kanggo norok ni mangli wo norok ni TV wo norok ni besango chini khorang jeng jeng thapung tui theka tabo bo jeng kathang awai mong norok ni besango khlai tongkho phunugui tongkho kok khlai tongkho besang ni joro bo jeng man khangka ke हायनो हाय दै खरसा खरकनि आदम रकबाय कक्सनानि जाय तकनाय हायनो हाय स्टुडियो तंनाय कमिटियातै बुखुक चाइना नंदरा याफार गाहायनो हाय बेलाके हामबाय जिनि सार एजिएस IPFT नि जिदेन देबरमा बेलाके क काहाम कसार कलां हा संनो जे जिनि तिप्रा मथा रकबाय जे IPFT मिलिवै जे अल ग्रेट तिप्रालेन्ड तै तिप्रालेन्ड निशान मुनो खरंटिसन थाङै जिनि तिप्रा सालुकरंनि बागै बेलाय क काहाम साका जे जों
थानसा नि मारिबो तंगै न कहम के चिनी तिप्रदा फायक ना नीति चिनी जे सकाम जे जगह थांबो चिनी ऑफिस काचारि जे जगह थांबो चिनी द फारक चिनी यागो क्रिनि बागै जों चिनी मानथाय सकथाय मानना तंफाना जों माइना ओंगै थांगो आबागै जों तिनिनि अ सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन चिनी तिप्रामथा ते आईपीएफटी नि तुइदुल बाय चिनी लुकुरो खरांथि सामानि तियै बलायखाय खाtung खाजाके जों बवानसो जे मानथुं होनाय चिनी हानो तियै ताई हायना हाय अबहायकिनो कक सानाम संग जे चिनी तिप्रा हास्टेन लुकुरो थानसा के फायै चिनी ताबुक जे थानसा के थांलाय मातेकिनो थानसा के फायै चिनी तिप्रा हास्टेव क्राक मारिखाय तियै गाहायना हायके चिनी ताकुकताय बुकु संसिन खरांनि बिसिंके मांफ्लिनाय तंनाय जों हायना हाय बेलायके हामबाय फारो चिनी तिनि फुंनि थेके जों लाइफ स्टाइल जों बाय गोरोंमानि बागै जों नंग न जरा फायके जों तेबो दालबिदल अमहाय लाइफ स्टाइल बागै एबा गोथां आयमं फुनुक जाकनाय गनाव जों बाय गोरोंगै तंदि जों नंग द्रुक आपडेट रैथांनाय नरक जों बाय गोरों तंदि जयावै चिनी खरां
takuta buk sugno hambai ta sini media pasra bela bela hambai tamne kla sini Delhi obiya ni bai sing tabo thanglai tongo sing 27 tarik ni sarigo no Delhi obijan bai thangai kaha aiphono sini ha ba dofani bagai hamjagoi जों ट्रेना फाइमानि कुनो असुबिदा रंगिया तवनि क्ला सिनि माया गाना हाबु बागरा सगरा सिनि तुंथुक बा सासानि बागै गोबां मासिना फायराखा ताइफोनो आमबाय मारो सिनि वाइटिएम नि गोबां लिडार स जोंनो फाइफोरो गुवाहाटी ओ जेमान सिनि वाइटिएम इउनिट रक तैरक रका लामा रक माय खालमानि सिनि दफानि सामख्लाय लय जों मेला तिनि प्राउड माख्लायो सिनि बागै बुबाग्रा कथां हाय सिनि मताय हाय सिनि लगे हाय बासामानि बागै सिनि जे मानथाय ग्रेटर ट्रिपुरालेण्ड जों आसा खालायो सिनि सभा जों माननाय तमने क्ला जों ताइ सिनि लुकुरुनि दरे जों काइसां नाकारमुं सामोन तमने क्ला नाकारमुं क्ला सिनि ट्रेन जे जोंनो सारिकनि 5 ताराग थाइख्लायनि कक्तुमनि किसा लामाराग गोबां मा तब कुसाराव उमनि बागै किसा लेरि Chaima rangsa Tripura oha omono sini dopa chaima kusum kusum sung orono tongo Tripura dofano shatok jatini khapang kiorja muktai kalaija elai hancha jak sungle sinisi jengle kelekza ayang dagini ainai roni yangni yoje maya Ini jora kaham manu apa nono hambai Gebang mas sengsaro wana masingsa bemo khamia coronavirus ni
कोरोना भाइरस मान जगह पद्रे पद के बररक कष्ट माने तंगमानी जरा सेमानो जों खालायमानलिया फाकाइतो ओ क्रिसमास माने खालायनानै सुजुग मानलिया आ बिसिङावबा फाकाइतो बेबाक नों कंट्रोल खायै हायनो हाय दाखलाय ओ बिसिओ ओ बानि खायनानै नों सोंनो सुजुग रोखा जों तंथगो जों बेलायके खाकसांगो फाकाइतो निनियो जरा गाहाम मानै निनि आसाइमा साल नरकसाय बररक तंथक मानि जरावो ओ क्रिसमास मानि खालायमानि बिसिंतै सोंतैबो निनि सोंसासा निनि पहर निनि मोथांमानि आकक बररकनो मोथांमानि आकक आबो सिनि थानि तेइबो लुख्लाय जागो आफाकाइतो नों सोंनो सिनानि रिवो साइमानानि रिवो नों अ संसाराव फाइमानि तामुनि बागै फाइ आबनो सिनानि रिवो ओ बानिक बिसिंतैबो आफाकाइतो जों मुइतु मानो बेबाक निनि सामुं संसारनि जत बररकनो हामजाकमानि बागै नों संसारो बरकनि बिसिंतै खालायनाय आसाय फैमानि ननो हामबाय आफाकाइतो जों बानि खालायनायनि बागै साबलाइफ्रुनि सिमि ताबुक जरा ते बसकां पायासाक जरा नों सोंबाय दंनाय आबो सिनि पयतु अर जों निनि ककथाय सानाय रक सिनि रिसोर्स पार्सन रक दंगो बरकनि बिसिंतै निनि एलामबाकनि कक संसारनि बररकनो मोथांमानि कक नों साख्लायनाय आफाकाइतो नों हामारिनाय संसारनि बररकनो ओ बानिकनि बिसिंतैबो आबो सिनि पयतु दंगो ननो हामबाय आफाकाइतो बेबाक दिन थानि आफारो बेबाकनो नोंसो तै दुलनाय अरनि प्रोग्राम बेबाकनो ननो लबजाक ना तै निनि मुंसुं साना तै क्लाय नोंसो तै दुल जादे पुइलानि सिमि ओ पुइलानि सालनि सिमि पाइथाक जरा जत पार्टिसिपेट खायनाय रक निनि कक सानाय रक ते अर बानिया खायनाय रक बेबाक सामुं खायनाय फायनाय रक बेबाकनो नों तै दुलदि निनि खायरक माबाय खालायनाय ते जे बररक ओ बानिगो फायनाय बरक सुदु अर मानै खनै पाइ थाङुया निनि मोथांमानि कक थाइबो हायनो बरक वान सुगै मानानि बरकनि खावबो हायनो नों आ कक थाइनो रहरदि निन थानि या फारु नाजरेतनि जिसु ख्रिस्टनि मुं बाय आफा ननक क्रमैश्वरी सानजाव आमेन जों साइमान बायखा जोंनि 19 क्रिसमास मानिक आबो जोंनि सार संनि बिसिंतै खालायनाय आबो जोंङै रोजाखा आज जों सामानि तेर आबो जों जतन नुखा पादे इंके जों अजराव जोंनि प्रग्राम न आबो कन्टिनिउ खालाय थांलायनाय ताबो मजराव ओपनिंग सं नि बागै जोंनि केबिपिसि कयार Brokno ojorano ya farjang.
हामबाय मारुओ पुलियानो गोथां कायतनो ताई दिनै हाइजराव जतनो सारि गाहाम जोंनो दिनै क्रिसमास बानिखुंगै जों रोजाबलायनाय फाय गाहामनि आफार Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hambai sini kue rokno borok resap mani bagai. Kai sini nograi rokno jeng tabuk koroksa ke sini mungni bakak jeng tanglayan. Kai sini mani sini rumungni lagi wo sini narwai rokno batch tai cikonca sini hamzak mani mari sing borokno ya parna ni musungo sing mung sapana ruwi manya sini bekha dongpano hanbo sini kisisa ajima rokno cikonca ajima rokno sing borokno rinai ang sini asar rokno tiar tongna bagi koyo pilawo sini narawai ni bisingo okra hanai nyai ceng ring mani sini sar bono please buskanggo phanyan bagi koyo sini obono batch kandwana tai totarau kiri saphandri nai sini Khomlong Baptist Pastoral Circle ni Presiden Dikon Ronjit Deborma. Jeng batch kan repurwo jotono palke ya bakro mayenta. Jeng ya bakro bana. Belai hambai sini sarno bini semuanya kibi bo payman bagai pada yang kesana jarawa tai kroksa jeng hamzagai ponokna ni bagai kobok mani tongo sini asosiasi ni presiden Dikon Surjo Kumar Deborma bonobo yang beskang opanya ni bagai bono kai sini vice presiden Dikon Hebel Abel Koloi bo batch kandawana mana bising tike yasak nai jeng hai ya bakar lainnya Damanik no yang roh di Damanik no. Hambai. Hambai. Ngote kena suntai koroksa kobok mani bo sokpekya sini asosiasi secretary Reverend Bishop Kumar Deborma bonobo beskang phanyan bagi koyo bono kai sini secretary KBPC ni Mr. Ronjit Deborma bobono batch kanai yasak nai hambai ruo engkai belai hambai cini tai koroksa sengbaynya tonggo cini asosiasi vice president Dikon Doniram Deborma bono bopus kang phainyan bagi koyo
Padi chini circle ni officer rok norok no borok no joto no bes rokani lamsok bai sidi sini president han hai padi president Dikon Ranjit padi broket chini Southern Baptist Association no naikoli tongnai chini leader rok balai ke hambai sini bani komite nengai kai padai jeng ojrawo bani komite nengai sini circle ni officer okra hanjak ne roknobo jengo tikeno ya farna ni mochongo kai puilawo ojrawo sini circle ni president sini Dikon Ranjit Deborma boro faideng obono bes kanre nyai lamsogana ang nijeno banikni convener ngai ani bumungke Dakuk Sanjoy Deborma hambai kai sini singya pakorob lainnya obat telepon yang berjorobo balake hambai marwo chini sarno bini valuable time no bo chini bagi rekha sariko chung bini bisinte kaiton koktaino khnanai second session no sarik to sabur hai sajago khang koroboi sarik ni tabuk bo sarik no obo pai tai waisa second session no ke abo sarik no do ngai tabuk tai khorok se sini pastor sini buskang asujak bini ke khnao time tongo haipono botini jora chini bagi rekha ba sini Reverend Somendro Deborma borobo buskang phanyani bagi kobogo khnao bini greetings khlainani bagi chongjak tongo bo khnao join khlainai sarno koyo tini phaigani khana phaya kala tai chalaya khanao se nini asal program tongo get botini no chini bagi obrok ke tabok sini khomlong Baptist Pastoral Circle ni sengkrak khunjak ni rok jisuni samungo borok chini motharok no nai tongo murag lai tongo borok no belai ke hamai marwo gai chini sini remong tini joratei asuk nong nai phadingkau jorawo jeng chini welcome address yasak sok mungkok narik nai lam sok mungkok narik nai chini Dikon Ranjit Deborma president khomlong circle ni bono ojorano ya farjago aboni yagulo no tiar tongthung chini children fellowship ni je winner children fellowship ni je winner mosamungo dula kepra baptisars ni chini serai bosarok borok jungno mosawoi phunoknai borok no koyo
chin abatikina program line by line sen thalen chin president koyo lam sokmong kok narakna ni bagai. Baikhe sini puilano sini kaitorno hambai maya paro osanda jorawo sengno jora kaham remani bising tike seng 19 Christmas banik 2021 O Banigno Kumlung Baptist Pastoral Circle Ingoi Oro Sodor North Baptist Association ni tai TBCU ni Ingoi Kumpui Academy Playground Kumlung O luai jijak 2-3-4 Desember 2021 O Banigno Kuk Tanggui Mosogui Rinai Sini Tripura Baptist Christian Union ni General Secretary sini Reverend Rantuan Sanga Dalongno seng hamjakma bai khabai khuk bai ke bono ojarawo ang Kumlung Baptist Pastoral Circle ni President ngai bono hamjakma bai ke yasak sogo abuni logiwo seng sini Sodor North Baptist Association ni President sini Surjo Kumar Debbarma bonobo hanya hai hamjakma baike lamsogoi bonobo yasago abon logewo sini Sodor North Baptist Association ni Vice President bonobo hamjagai bono bahanya hai hamjakma baike bono lam sogoi yasak sogo abun logiwo sini Sodor North Baptist Association ni Secretary Bisho Kumar Debbarma sini Reverend Bisho Kumar Debbarma bono bahanya hai hamjakma bai lam sogoi o jorawo seng yasago Abun logiwo sini Sodor North ni kebo judi hai tongkhangke Sodor North Baptist Association ni tai Executive Committee ni jekunu borok ba pastorok khai tongkhai borok nobo hamjagai lam sogoi borok nobo hanya hai yasak sogo Abun logiwo sini Kumlung Baptist Pastoral Circle Executive Committee sini Vice President Secretary Assistant Secretary tai abo haike sini member rokno sini adung rokno hamjakma baike boroknobo khabai khuk baike lam sogoi borokno bahanya hai yasaku Abon logiwo sini O Kumlung Baptist Pastoral Circle ni sini Reverend Sukram tai Reverend Somendro tai sini Propastor Manik tai Propastor sini Bisu boroknobo tini hamjagai
खाबाय खुबाय लामसगै बरकनो यासाक सगो आबुन लगिवो ताई बानिक कमिटी ताई बानिकनि ऑफिस बियारार बरकनोबो हायनो हाय ताई आबुन लगिवो पेन्डेल ताई तै volunteer ताई डेकोरेशन खायनाय रकनो बरकनोबो हामजागै ओ जरावो बरकनोबो खाबाय खुबाय के बरकनो लामसगै यासागो आबुन लगिवो सिनि एदिसिनि हाफां ताई तांफां ओ बानिकनि थाइनि बागै जों थाङै एप्लिकेशन रमान लगलगिनो बरक पारमिशन ताई सेंसन खाय रमानि बागै बरकनोबो खाबाय खुबाय हामजागै बरकनो हामबाय रुओ ताई ओ बानिगो बानिया खायनाय ताई फालनाय ताई पायनाय रक बरकनोबो हामजागै खाबाय खुबाय के हामजागै बरकनो ओ बानिगो फायमानि बागै बा फालनाय रकनो हामजागै बरकनो यासाक सगो आबुन लगिवो केबो जुदिनो कारजागै तंखांकै सिनि बरकनो बहायनो हाय हामजागै बरकनो लामसगै यासाक सगो आबुन लगै सिनि कुमलुं बेप्टिस्ट पास्टोरल सार्केल नि कोयर टीम रकनो बरकनोबो हामजागै बरक अरो सिनि ओ बानिको सालताम तिनि बाइके खोना ताई सनि बरक सारिक सारिगो खलायै बरक रोसामुं मुसुमुं बाइके सब समयनो अरो बरक रोसाबनाय आबुन बागै खाबाय खुबाय बरकनोबो हामजागै जों यासाक सगो आबुन लगिवो सिनि मथा रकनि दिकन रक ताई मथानि सेक्रेटारि रक ताई मथानि केसियार ताई सिनि बरम गोनां मेम्बार रक नरकनो जत्तनो खाबाय खुबाय हामजागै ओ मेलानि बागै सामुं चारमानि बागै बा साकरि सामुं खायै अबनो चारमानि बागै नरकनो जत्तनो हामजागै यासाक सगो अबनि लगिवो केबो जुदिनो ताई कारजागै तंखांकै नरक नाकारदि अबो तिनिनि ओ सारिक जरावो वेलकाम सार्भिस नि इंगै अबनो बाइथाकनि इंगै नरकनो हामजाकमा बाय ताई सिबाय रुवै ओ वेलकाम सार्भिस अरनो पाइखा ताई नरक मेला पाया साक पइन्ट जत्तनो मेला काहामकै गुरि वै नायै पायै ताई जानि जाजा नखरो थाङै काहाम क्रकै थाङै तंनानि बागै नरकनो अरनो हामजाकमा बाय ताई सिबाया रुवै अरनो मथागै रुवो हामबाय फाइदैसिनि कनभेनरनो अजरावो हायनो हाय अजरानो नानान बागै आं याफारि जागौ हामबाय फाइदिंखाय जों ताबुक नेक्स्ट थानाय चिनि सिरायरक फाइदि बुसकांगो मनियागलो ग्रीटिंग्स क्रिसमास निंगैनाय जों ग्रीटिंग खनावनो चिनि रेभारेन्ड सुक्राम देबरमानि बिसिंतिके मनियागलो गाय चिनि सलो रोजाबनाय चिनि बुकु खरकसा दंगो बबतियार तंथों मिस रोसमा देबरमा केबो बिसि पोएर abon yagulo taibo chin program tongo ang truk saitangano chin serai besarok narok phaidi jing yafa khoroboi lamsaklain borokno borok taklai 2021 ni 8 bar kothum thani
चिल्ड्रेन फेलोशिप बरक के जत दिसलाय कप्लाय हमजाक नायरक फादे बरक न नायकलनाय बुमा हायके बुफा साबतं फायलै जंग बरक नायथकै फादे फादे ओइ उबो इसिसा उसलना दानांनो बरक मुसाफरो फादे 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 Hey, nukjak phekya borok tabuklai chikon ke dang bairok borlaijak rignai chamati kalnaijak khorogok khumbarlaijak jeng aboni sekango chini electric department koyo yang ni metal kaisa sing yangi jongkha norok abono thik khaji
Ambai sini serai besar no, kena, engkai second winner sabo, musyung kerja, kena borok no zorar nai borok betiar ke fighting sini serai rok, fighting kau zorawat sing fighting sajak mahai, sini Reverend Sukram Deborma, sini komulong area wo nai tong nai motarok no, sini pastor, sarno, payi, Christmas nengai kok barasasa, kai o panik nengi bo sana bagi bono corar bo moni yakulo ke sini ke BPC ko no masamung renai boni yakulo no tai koroksa greetings to ko Pulang sini kadang kai tu nak kolomo, tapi hambai nama sanggo sini Christmas mani komedi rano, beragam orang yang pernah bagai, awal lagawa ang tini, orang kaham ni bising tu ikhlas sini, komulong baptis pastor circle ni, pilci cukup, banik tersengjang mani. Narai maton sini TVC ni General Secretary Reverend Rantos Madalong. Tapi hanya tini orang pay majak panyai. Southern North Baptist Association ni Vice President. Tapi President Association ni Secretary. Tapi sini Southern North Baptist Association ni joto pastor circle ni komiti ro orawa ang mugi apno kumulong baptist pastor circle ni women's komiti ro youth komiti tai banai komiti aba hagena sini o kumulong baptist pastor circle ni koereng gai rasam nerobo tai joto phai majan nana nama waise banyo o 19 Christmas bane manjak nai rong no Christmas ne hamjang matai si banya pharo ang asuk jora kawa pana ha galak tamni bagin ke ane se ulo message nai tungo sini speaker azoro ya pharnai ang bagai ang Christmas greetings. Nuna ni sekarang ang alaban cocktail beke ang poriwi, tini ang kita sa, no kajian kong ang sirkini. Ang alaban poriwi na, alaban cocktail ingke. Johan kota makaham, besar besar, berem kai. Sini, ang alam apa pun semua kisah suri ni. Sukhani kaitur, sini bagi lang menai Suraj Kristo, tai semua bangsa pal tumpahnya pola kata, nona kak semua kolom, tai suri. Apa? Nene jaroi, nene khairak mabai, nene hamjak mabai, sung tini suk joraba, sung sani malah hamya bemuk ni yang katiri woi,
आउन बिसिं कोरोना भाइरास नि yang kate bui nang tausu jorbo song nangjako nono khulomnani suilnani bon bagai nono hambaya pharo taiba hambaya pharo kai to nang singno jora kaham roi Christmas bani khlajane sebri tongoni bagai sini khumulung baptis pastor circle lengai apa nang tini 2nd December chini 4 December jora nir mosong theke pandana kom thenge tai til jol top chde nei ya farma suir ma hamai ba ji sung isano amen ang elamak pori nai jisu borong no te baisa hai ni saka ang no o sungsani pohor anor thanai borok bo munau mai himlak pia thanani pohor mannai sing sini Christmas baning ni thima bo sung nuka beni thaneo se langma tongo a langma no borong ni pohor ang o Christmas bani feel wachi suko ang abono jo tomadana no Christmas greetings namo songo sini jisu jotoni no sungsan borong ni sini jisungka kaitor amon bagino oro samani kai ang no o sungsani pohor ano thanai borok bo monau mai himla pia thangani pohor mannai sung obobai sung samangka jisu no sini langmani pohor tai bono sungnamo thangnai am bagai ang joto o Christmas bani ko phanyai painai phanlai rong no norong no o Christmas 2021 yangai norong no greetings ya phanamo songo jisu no pohor ni lama tai a jisu no pohor boni bagai tini no ojarawo ang asuk sainyo aka jani kok thang bising dikai norong Christmas nengai ta Christmas baning nengai ang greeting ja pharai o kok baka samani or mo thangai kaitor hamare khlaicho amen belai hambai sini sarna bo bini jorano namani bagi pajing ke sungro jarawo cholo resabu khnawona sin mesrosma ke BPC koe bono jorana ruwa bono yagulo ke sini tai cross greetings tongo bono bo sung jorana nai bono yagulo ke hain hai ke BPC koe group dance boro bo tiar tong thung mesrosma nono nini jorania nahar pajing rei koyo Hello, check.
Hambai, kai trở lập dập thần. Belai korang ketui maknawi, kai torno malapka, bakha bising bisingo. Cini bukuk no belai ke hamai marwo, kai tor bono tai bah hamari klaitung. Paiding ke sung tai koroksa greetings kanawana. Cini dikon hebol Abel Koloi, Komlong Baptist Pastoral Circle ni Vice President. Hambai sini konven arno, ang greetings renani bagai Chongjaka Komolong Baptist Circle ni ongoi. Hui lawono ang hanya hai greetings renani musuo, ini ni sini inaugurator eba chief guest sini Reverend Rantua Songa Dalong, General Secretary Tripura Baptist Christian Union. Tai hai manjak hai kia sini Southern North Baptist Association ni sini Presiden, tai Vice President, tai Pai Manjak Pai sini Southern North ni by SNBA ni Secretary, sini Pastor, tai Jotoro Circle ni sini Pastor, tai Circle Committee ni Presiden, tai sini Circle Committee ni Komolong Baptist Pastor Circle Committee ni ongoi sini Presiden tongo Secretary tong tai joto tai oro khaganang takuk tai bukuk song o melawo phainai tai bania thangnai painai joto no kok thai jabai kebu karja ya tik khlainai sini Circle ni ongoi Komolong Baptist Pastor Circle ni ongoi khakaham nong no yaparo sini beskango Christmas advance Christmas ni bagai nong no kakaham ya paro kaham itaklai Christmas klai mana ni bagai sa kaham tong ni bagai sen kai torno suriwo tai joto oro tini phainai bongni sakawo Jisu Kristo ni khairok ma hamjang ma tai khaksang ma joto ni saka tongthun taklai seng o Christmas ni sala kaham khayei Christmas klai mana ni bagai tai joto hamya sitra sini sakni thangbaithun joto gebengmung soitani samung tai joto no ayuklok khlai khaksang marithun nei ang joto no wis khayo khaka hamya pharo Circle ni ongoi ani sakni ongoi asung nong situn joto no sing o mela naine rok tai mela kaham khai o saltham mela o norok phaidi salbrum brum masamung rasamung nai manai manai pai manai samung ri joto no manthogo haina hai obo saoina ang nong no kok narkha asegno hambai hambai ke bonobo chini bani committee nengoi bonobo hambai do pading ke sengo jarawo chikaisa haina hai masamung chini KBP square rok no jorarwo
जोंनि सिक्लारक फायदि नरक मासा फायदि मासाय फनकदि काइटरना लबय बनि यागुलनो जों काइटरनि ककथाय जोंनि चिफ गेस्ट हाय कि जोंनि इनॉग्रेटर दङ बनो जों जरानाय जोंनि सार्केलनि कयारकनो जरारवो नरक फायदि Tabungo kaham chini O jishuni kothama kaham no chungle O sansaro pilai nani O sansaro pilai nani
thoma ka ham sung pi nani ai tu ni hani bag samta nani bini ko thoma ka ham sung pi nani Bak sum sok ni chung no fio good to power planani. Subrale na yung chini no fano hamari nani. Be bak sum sok ni chung no fio good to power planani. Hai di ta khuk song no ro achu ka tong di. Hai di bu khuk song no ro chui ka tong di. Hai di bu khuk song no ro chui ka tong di. Ai tu ni hani bag samta ngani bini ko thoma ka ham sung pi nani. Ai tu ni hani bag samta ngani bini ko thoma ka ham sung pi nani. Bini ko thoma ka ham sung pi nani. Bini ko thoma ka ham sung pi nani. Belai sampai maruot sini siklarok no naitok ke borok masai punok langka jeng borong bagi tewe sesegya pakrobi damana Pagi ingke seng mozarawa serapsa kaiteri koptai kenawana sini guest hai kaba tini on 19 Christmas banikno cengai repainai Jeni Sar, Reverend Ranta Sangat Darlong, General Secretary TVCU, Bono Mozarano, Naharna Nepagai, Obogo. Hello. Sarik Kaham. Poilau kaitorna hambai maruo. Tei hambai maruo 19 Christmas Banik 2021 committee. Tei joto leaders, Southern North Baptist Association leaders, the Joto pastors, the Joto Painairo, Norok, Joto Nithani, Ani Nukung Ungoi, the Tripura Baptist Christian Union Ungoi, Norok Joto Nithani, Christmas Chibai. Kok brok pai asuk nang sasinai dari ang Bangla bai kisa kok sanai narok ang bai kisa biar Friday
প্রথম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এইবার 19 ক্রিসমাস বানিক 2021 এজ এ খুমুলুং পাস্টোরাল সার্কেল অর্গানাইজ করতে পারছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আর যারা অর্গানাইজিং কমিটি খুব পরিশ্রম করছেন এইবার আমরা এই 19 ক্রিসমাস বানিক ওনাদের পরিশ্রমের ফলেই আজকে আমরা সেই বানিক আমরা করতে পারছি তাই তাদেরকে অশেষ এজ এ ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন হয়েই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর কমিটি ক্রিসমাস বানিক কমিটি ইনগুরেশন করার জন্য এবং যীশু খ্রিস্টের কথা বলার জন্য টিবিসিউকে সময় দিয়েছেন সেই জায়গাতে টিবিসিউ হয়েই আমি এইখানে আপনাদের সামনে আছি সেই জন্য কমিটিদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সেই ইনভিটেশনের জন্য আপনাদের কাছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর 19 ক্রিসমাস বানিক আমাদের থিম মোটো যেটা নাকি খুব সুন্দর আমি জাস্ট কগ্রকেই আমার পড়তে ইচ্ছা বিনি স্থানীয় সে লংমা দঙ্গ ও লংমানো বড় রকনি পোহর জুহন 1 অধ্যায় 4 ইংরাজি বাই The word was the source of life, and this life brought light to people. ঈশ্বর তার আপন বাক্য আমাদের সকলকে নতুন করে আশীর্বাদ করুন আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করি স্বর্গীয় পিতা the 19th Christmas বাণী 2021 খুমুলুং বাপ্টিস্ট পাস্টোরাল সার্কেল অর্গানাইজ করতে পারছে এইবার আমাদের বিশ্বাস এটা তোমারই পরিকল্পনা তোমারই আশীর্বাদ তাই তোমার কাছে ধন্যবাদ করি আজকে রাত্রে তোমার বাক্য নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব প্রত্যেকের কাছে তুমি নতুন করে কথা বলো যেন আমরা বুঝতে পারি তোমার ওই উদ্দেশ্যটা কী এবং বিশেষ করে এই ক্রিসমাস বাণিকের উদ্দেশ্যটা কী যেন আমরা বুঝতে পারি এবং এই বাণিকের মাধ্যমে যেন আমরা জাগতিক আশীর্বাদ অ্যাজ ওয়েল এস স্পিরিচুয়াল আশীর্বাদ যেন আমরা পাই প্রত্যেককে নতুন করে তুমি কথা বলো এবং আশীর্বাদ দান করো এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের নামে চাই আমেন আমাদের থিম বিষয়বস্তুতে আমরা দেখলাম যে তার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনেই ছিল মানুষের আলো এটা বাংলায় বলে বিনিখানি ও সে লাংমা এই নিয়ে আমরা অল্প সময় ধ্যান করব যেই জায়গাতে কগ্রকের লাংমা জীবন ওইটাকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই যেইটা কগ্রকের লাংমা আমি বাংলায় এটাকে আরো জোর দিতে চাই সেই লাংমা সেই জীবনটা অনন্ত জীবন যেটা নাকি কোনো মৃত্যু নেই এটা চিরকাল সেই জীবন যীশু খ্রিস্টের আছে যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গেই সেই জীবন আছে তারা আলোতেই আছে যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে তাদের কাছেই আলো আছে কিন্তু যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের সেই জীবন নেই তাদের কাছে কোনো আলো নেই সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে তারা অন্ধকারই আছে অন্ধকার জীবনেই তারা আছে তাই এইবারকার 19 ক্রিসমাস বাণী আমি বিশ্বাস করি যেন সবাই অনন্ত জীবন পায় আমার বিশ্বাস সেইটাই আসল উদ্দেশ্য তার সাথে সাথে জাগতিক দিক দিয়ে যেহেতু মেলা বেচা কেনা হবে সেইটা আরেকটা দিক তবে সেইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ সেইটার চাইতে সব
সবচেয়ে দরকার মানুষের কাছে, সেই বেচা কেনার লাভ, এইটার চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দরকার সেই অনন্ত জীবন। তাই খুমুলুং বাপ্তিস্ট পাস্টরাল সার্কেল এর চিন্তা ভাবনাকে আমি খুব সমর্থন করি যে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আমার বিশ্বাস আসল উদ্দেশ্যটা ওইটাই, এবং যীশু খ্রিস্টের আসল গোল, আসল উদ্দেশ্যটাও তাই। যারা মণ্ডলী, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের আসল উদ্দেশ্য এবং গোলটাই হচ্ছে লোকে যেন অনন্ত জীবন পায়। আজকে শুধু যারা খ্রিস্টান বা মণ্ডলী, তারা শুধু কেন অনন্ত জীবন পাবে, সবাই যেন সেই অনন্ত জীবন লোকে পায়। আমার বিশ্বাস এটাই আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্য আজকে বলতে চাই, যারা যীশু খ্রিস্টকে পায়, যারা যীশু খ্রিস্টের কাছে আসে, যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চলে, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে অনন্ত জীবন আছে, সেই লাংমা, সেই অনন্ত জীবনটা আছে। সেই জন্য সকলেই যেন সেই লাংমা, সেই জীবনটা পায়। সেইখানে আর মৃত্যু নেই, যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে চিরকাল আমরা থাকব। তারপরে আমি আরো মেনশন করতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে কোনো জাতপাত নেই, কোনো বর্ণ নেই, সেইখানে কোনো জাতপাতের নেই, সেইখানে কোনো ভেদাভেদ বা শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব, লাল কালো রং, তার কাছে কিচ্ছু নেই। যীশু খ্রিস্টের কাছে এক। তাই আজকে আমি বলতে চাই, যীশু খ্রিস্টের কাছে আসলে, তাকে বিশ্বাস করলে, তার কাছে কোনো সেই জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের কাছেই সে অনন্ত জীবন দিতে চায়, এবং আমরা যেন সেই অনন্ত জীবনটা পাই এবং চিরকাল যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে যেন আমরা থাকি। এইটাই আসল উদ্দেশ্য এবং এইটাই কাম্য। আর সেকেন্ডলি, যারা যীশু খ্রিস্টের জীবন আছে বা সেই অনন্ত জীবন আছে, তারা আলোতেই আছে, তাদের কাছে অন্ধকার নেই, তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের আলো আছে। লোকে যেন সেই যীশু খ্রিস্টের আলোটা দেখতে পায় আমাদের মধ্য হয়েই। যদি কেউ নিজেকে ডিমান্ড করে, আমার কাছে লাংমা আছে, কিন্তু যদি লোকে আমার কাছে আলো দেখতে না পায়, আমি নিজে ডিমান্ড করলেও সেটা কোনো লাভ হবে না। কেননা যাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দান করা অনন্ত জীবন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই সেই আলো থাকবেই, সেই আলো থাকবেই। কিন্তু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন যদি না থাকে, তাহলে সেই আলো জ্বলবে না। সেই জন্য যাদের যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেক্টেড, তাদের কাছে আলো আছে। ইলেকট্রিক যদি কোনো কানেকশন না করে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে, সেইখানে কোনো আলো থাকে না। যখন ট্রান্সফরমারের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করি, তখন সেই ইলেকট্রিক বাল্ব, টিউব, ওইসবগুলো জ্বলে অন্ধকারের মধ্যে। সেই জন্য যাদের যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে কানেকশন আছে, তাদের কাছে অবশ্যই আলো আছে, এবং সেই আলো লোকে দেখতে পায়, এবং সেই আলোতেই যীশু খ্রিস্টের চেহারা আছে। তাই আমরা যেন সেই আলোতেই থাকি, সেই আলোতেই চলি, সেই আলোতেই অন্ধকারটাকে যেন আলোকিত করে, সেইটাই যীশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্য। তাই আজকে আমি বলি, যীশু খ্রিস্ট হচ্ছে জগতের আলো। যারা আলোতে আছে, তাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাদের কাছে নম্রতা, তাদের কাছে সত্যতা, সেই সবগুলা আছে। সেই জন্য
আমরা বুঝতে পারি যে ও তার কথাবার্তা, তার চাল চলন, যেইভাবে সে ব্যবহার করে দেখা যায় যে এত ভালো, এত সুন্দর, তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে আলু আছে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই আলুতেই যিশু আছে। লোকে দেখতে পাবে এবং সেই আলু দেখেই লোকে যিশুতে আরো আসবে, কেননা সেইখানেই আলু, সেইখানেই জীবন আছে। তাই এইবারকার ক্রিসমাস মেলা বাণিক যেন আমরা সবাই অনন্ত জীবন পাই এবং সেই অনন্ত জীবনের মধ্যে যেই আলু আছে সেই আলুতেই যেন আমরা থাকি। যারা আলুতে থাকে তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, তাদের চাল চলন সম্পূর্ণ অন্ধকারের সঙ্গে আলাদা। যারা অন্ধকারের মধ্যে থাকে তারা আলোকে ভয় পায়, তারা আলোকে ঘৃণা করে, আলোকে পছন্দ করে না। কেননা অন্ধকারের মধ্যে যদি আলো থাকে তাহলে খারাপ, যেটা নাকি ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য না, ওইসবগুলা দেখা যায়। সেই জন্য অন্ধকারের লোক আলোকে ভয় করে, অথবা অন্ধকারে যারা বসবাস করে তারা আলোকে ঘৃণা করে বা আলোকে পছন্দ করেন না। কিন্তু যারা আলোতে আছে, আলোতে বসবাস করে, অন্ধকারকে তারা আলো দিতে চায়, অন্ধকারকে তারা সুন্দর পথে, সুন্দর রাস্তাতে নিয়ে যাইতে চায়। শেষে আমি এটাই বলতে চাই, যারা অলরেডি যীশু খ্রিস্টের লাংমা আছে, আমাদের কর্তব্য, আমাদের উদ্দেশ্য লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন আলোতে থাকে, লোকে যেন সেই লাংমাটা পায়, এই ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। সেই জন্য বাইবেলে লেখা আছে একমাত্র যীশু খ্রিস্টের কাছেই সেই লাংমা আছে, আর কোনো জায়গাতে নেই। তাই আসুন আমরা যিশুতেই থাকি, শুধু থাকি এটাই শেষ নয়, তার সঙ্গে যেন কানেকশনটা খুব স্ট্রং হয়। যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন কোনো ঝড় বৃষ্টি বাদলে অভাবে সেইটাকে ধ্বংস করতে না পারে, সেইটাকে নষ্ট করতে না পারে। সেই জন্য যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে সেই কানেকশনটা যেন খুব স্ট্রং থাকে। এই জগতে, এই পৃথিবীতে অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধা, অনেক কিছু ঘটে, যেটা আমরা চাই না সেইগুলো ঘটে। এখানে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট আছে। তবে যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন কেউ নষ্ট করতে যেন না পারে, এমনভাবে কানেকশনটা থাকা দরকার। সেই জন্য আমাদের যীশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করা দরকার যেন আমাদের কানেকশনটা সুন্দর থাকে এবং আলো যেন সুন্দর দেয়। তাহলে লোকে বুঝবে, জানবে যে তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টের দেওয়া সেই লাংমাটা আছে। আমরা যেন খুব নিজের স্বার্থপর না হই, যারা অলরেডি হয়তো ক্লাইনাইরক, আমি জাস্ট বলতে চাই, আমাদের কাছে যেন এত সেলফিশ মাইন্ড যেন না থাকে, অন্যরাও যেন পায়, আমাদের যা আছে অন্যরাও যেন পায়। আপনার কাছে যদি সেই লাংমাটা থাকে, অন্যদের কাছে যেন থাকে। আপনার কাছে সেই যীশু খ্রিস্টের আলোটা থাকে এবং আলোকিত হয়, অন্যদের কাছেও যেন সেই আলোটা থাকে এবং আলোকিত হয়। সেই ধরনের মন বড়, সেই ধরনের ইচ্ছাটা আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। তাহলে আমি মনে করি যীশু খ্রিস্ট আপনাকে, আমাকে, সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম করবে। যখন যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা দেখা করব, আমি বিশ্বাস করি, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, তুমি ভালো কাজ করছো জীবিত থাকতে, শুধু নিজের জন্য চিন্তা করেনি, অন্যদের জন্য এত চিন্তা, এত ইচ্ছা, এত টান। ওয়েল ডান মাই সন, ওয়েল ডান মাই ডটার, ওয়েল ডান মাই সার্ভেন্ট, ইউ হ্যাভ ডান গুড জব।
ওয়েলকাম, আই ওয়েলকাম ইউ। আমার বিশ্বাস যিশু আপনাকে আমাকে বলবেন। আমরা কি এই ওয়েলকামটা শুনতে চাই না? আমরা কি এই ওয়েলকামটা পাইতে চাই না? আমার বিশ্বাস অবশ্যই। সেই জন্য আমরা যেন ওই ধরনের চিন্তা নিয়েই সেই লাংমাটা অন্যরাও যেন পায়, সেই প্রহরটা অন্যদের কাছেও যেন আসছে। সেই জন্য যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা যেন স্ট্রং থাকে। এই বাণী এর মাধ্যমেই যেন যিশু খ্রিস্টের রাজ্য যেন অনেক অনেক বৃদ্ধি হয়, যিশু খ্রিস্টের নাম যেন গৌরব হয় এবং লোকে যেন আলুতেই চলে। সেইটাই বাইবেলের শিক্ষা। আমরা শুদ্ধ নিজের জন্য আমরা চিন্তা করব না। যিশু খ্রিস্ট অন্যদের জন্য 100% তার টান আছে, সে চিন্তা করেন, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করছেন। নিজেকে ডবল জিরো করেই অন্যরা যেন হিরো হয়, অন্যদের যেন লাভ হয়, নিজেকে ক্ষতি স্বীকার করেই অন্যদেরকে লাভ পেয়ে দেয়। এইটাই হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের চরিত্র। এইটাই হচ্ছে যারা যিশু খ্রিস্টের লাংমা পেয়েই থাকে। এই ধরনের চরিত্র, এই ধরনের ব্যবহার, এই ধরনের চিন্তা, এই ধরনের ইচ্ছা, সেইটাই আমাদের থাকা দরকার। সবাই যেন সেই লাংমাটা পায়। ঈশ্বর তার আপন বাক্য, যারা এখনো সেই লাংমা অনন্ত জীবন পায় নাই, তারা সবাই যেন পায়। যারা যেন আলুতে এখনো আসেনি বা আলুতে নেই বা আলুতে হাঁটেনি, তারাও যেন আলুতে আসে, আলুতে হাঁটে, আলুতেই থাকে। ঈশ্বর তার আপন বাক্য এই ক্রিসমাস বাণী 2021 ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে সকলকে যেন সেই নতুন আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদেরকে দান করে। এটি বলে আমি শেষ করছি। সকলের কাছে বেলায় বেলায় হামবাই। থ্যাংক ইউ। belai hambai maro sini sarno bobini jorao kaitore koktaino bo saikhanare mane bage sini inauguration service tabuk obo paina bukharno thangsinai tamoke orono saklai renan musugo obo paikhankana sini cultural and variety shows tongo aboni bagai jeng tiar tonglaina aro engkorongnai Mr. Rothin Deborma, Putamara Baptisters, Miss Suari Deborma, Kumlung Baptisters, aro short message narangai tongo, Professor Manik SNBA, okay, group song Gongaram, Langma Dolakupra, Solo KBPC Choir, Joy Govind Baptisters, Galilee Baptisters, group dance tongo, Kumlung Baptisters, Kotamara Baptisters, Kaksama Baptisters, Dosram Baptisters, Single dance tongo Sisima Awar, Bordoman Thakur, Tike Tike, short skit, Muisingor, Bible quiz, Bani Committee, Bible quiz, Chung Klaimanai, Sport Prize Rejaknai, Gabo Tike, Paitago, Chine announcement of Kanai, closing prayer tongo, Dikon Sasindero Deborma, Bo Sisima Awar ne. Next sesono, sini table narwai tongo, borokno jeng sini mong naharnai, ketabuk sukjarawa jeng obono mothakna bakang thalayane, closing prayer bagi sing Dikon Ranjit President, bono jorana ya faro. Ajake sing sini General Secretary sini kaitoni kok tu buka boni aka kaitoni kok thero pro sing o banigo khaneiro norok obno khanai thangka tai muitu khlaiei norok kaitoni kok no sob somonyo muitu khai tongoi
sini mothangjaknani kokthai जों मोथांजाकनायनि बागै कायटनि ककथाय सोंनांगौ अपहरनि ककनो जों नगथाङैबो मुयथ'खायै जों दंना बागै नरकनो खाबाय खुबाय गबगो हाजे जों पाइथाक अ इमिग्रेशन प्रग्राम जों क्लोज खायै रोनानि बागै आं सुरिवै अबनो मोथागिरनाय सुरिनाय कायटनो जों खुलुमैया फारो तामनि हिंके अमबाइके 19 बार क्रिसमास बानिक 2001 ताकलाइबो हायनो हाय सोंनो अ बानिकनो नों रोखा तामनिके संसार गनांगै कोरोना भाइरास बाय बररक बेमु खामिया बाय मानजागै थै टंबायो आबुनि लगिवो ताबो खायनो हाय बररकनो हामजाक माने बिसिंतैके अ बेमुकनो नरै नों सोंनो साबाबिक जरा काहाम रमानि बागै ननो हामबायरो ताय आबुनि बिसिंगो जोंतिनि खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टराल सार्केल लिंगै तिनि अ बानिगो सिनि नारवाय अक्रा अंगै अ बानिगनो संसाय रेफायनाय सिनि त्रिपुरा बेप्टिस्ट ख्रिस्टान इउनियननि सिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बनि बिसिंतिके जों निनि कथमा काहाम मोथांजाकनानि कक जों खोनालायखा अ कक रगनो जों खावसुवै मोथांजाकनानि बागै काहाम वान सुकमुं नों रोख्लाय तन्दि अ बानिक तिनिनि सिमि खोना ताय सनि जरा नों सुबादि दैजलि ताय काहाम क्रंखे बानी पाइमानानि बागै नों से फला बायके सुनो सुबाय दैजलुय निनि हामारि बायके खप पाइदि ताय बो याफारो कायटर अ जरावो तिनि अरो बानिया खायनै रक अ आमसायनि सिनि ताखुक ताय बुखुरक थालनाय ताय पायनाय कायसा ताय कायसा हामजाक लायै गोथालायै अ बानिकनि बिसिंतैकै जों बायाबसारि निनि बिसिंतै गोथालाय हामजाकलाय दंमानानि बागैबो नों फानरदि नों सुबादि निनि हामारि बिके अ तम कसांनि बयार नों सिपसारे रेदि ताय आबुनि लोगुओ मेला पाया साक पॉइंट निनि फला बायके नों साबैतै दुलुय नों हामारि खायतन्दि तिनिनि सिमि शनिबार जरा निनि हामारि बाय नों खब दिहनै सुब्राय जिसु निनु मुंबायसे याफारै सुरि सानो आमेन हेलो चिनी inauguration service or no mathazakha next session bagai chini anchor tier chini volunteers or ni sofar teacher lang
산자 가함 저토노노 산자 가함 디셈버 달로 야피리 세케노 크리스마스니 보야르 시마니 저라 하늘 중 저토노 사위마노 함정마 카이럭마 나카르마 각상마 동톡마 떼랑마 르나이니 보야르 시마 저라 아보니 바그이노 오 저라워 지니 판다노 나이 똥나이 때 지니 코랑노 크나 허리 똥나이 저도 따콕때 부쿡 성노 지니 수브라이 지수 크리스토니 몽바이 카쿠포르 함장마 때 지바이 야파로 때 파이나이 카팡니 따콕 때 부쿡 성노 오 지치구 하야케바 19 크리스마스 바니고 람소 루아지나이 에바 organized by Kumulung Baptist Pastoral Circle, Southern North Baptist Association, TBCU. Sini panda kok bothoma angkha John chapter 1 ni verse 4 no nahar jaka aro aba haike swijak tongo bini thanigo se langma tongo o langma no borok romni pohor उसी में जीवन था और वो जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था यूहन्ना 1:4 Tebo chini kai tono hamai maruo singsar mol hamia urumuru ungma jorapano chini kai tor chubai tongma bai chung bini mungoi khasrangai tongthoknani jora kaham manai tongma bagai hambai maruo bani committee rongnobo chungno o pandawo sep kaham rumani bagai pandano kom thengna bagai inrokni logi tongo ang Rothin de Burma Kutamara Baptist Church KBPC SNBA ani logi wo tongo ang swari de Burma Kumulung Baptist Church KBPC SNBA hambai sing sini mung bebak na korok de laika tai norok sini logi wo tongmon bagai belai ke hambai engkai sing pandano tati khlai chenglai थांलायनाय तामनि बागै हिंकाय सिनि जरा जों बेलाय दं दोगै थांलायखा हायनि बागै जों जत मानसा दातिखै पायनायनि बागै सिनि खासिक लायनाय जे खासिक मानसा हिंकाय जों बेबाक जेंना सिगां सिनि दिनैनि पान्दाबो तां जों तैसा मुतु खलाय रिफिरानो दिनैनि पान्दाबो तांगो हायके दंगो ग्रुप सं Gotongo, Bongaram Baptist Church, Langma Baptist Church, Dulakupra Baptist Church. Chinio pandang kha dal bidal phunok mong musamong rusap mong te thungnok busa abo hairobo chung nai manai muju khlari nani mo chungo te bo chini saisung khe rusap mao tongo KBPC khor John Gubin Baptist Church te Galilee Baptist Church. Group den so tongo Kumulong Baptist Church, Kutamara Baptist Church, Kaksangma Baptist Church, Dosram Baptist Church, Tei Gongaram Baptist Church. Barasake chini bishingo kok narana chini star pro pastor Manik Deborma SNBA. Saisung ke musawai phunuk nai tongo Chisima Awar Baptist Church, Bordoman Thakur Baptist Church, TK Baptist Church. TK hinke chung totono sawi mano Temuk Ketang Tisa Kupur Baptist Church. Te bojeng nai manai barasake thungnok thungli phunok nai ebake short skit te hayakheba natok busa hinke chung jotono kahamke bujuo abo hinke Muchingor Baptist Church. Te amuni logi wo tongnai tinini Bible quiz abo hingke sini bani committee rok borok organize khainai ba naikol nai Hingga paithago sini announcement sini convener tai closing prayer dikon Sosindra Deborma Chisima Awar Baptist Church ni bising tei sing pandano kholok mani phaching thanglai phaidi hingga sing beba khwaina ni sikang sing kai tono belai ke muktu khwaina nango bini thani se bebak ni phang tongmani bagai sing surima baike se sing chenglanai haini bagai ang koinai sini Pastor Somendro to tong sini Pastor Somendro. Gangkai bono yango stage paine ni bagai sing koyo. Bini shuri mani bising tei sing pandano bis kanggo telang lainnya.
joto saklaijak mosanani bagai resapnani bagai dong tiar tongnani bagai koijawo norok chini yango backstage sa phai lenglawoi tong phaidi te tiar ngai tong phaidi jugali woi tong phaidi Surinai Kuzukotongai Simena Fokaijon Tino Sarik Sandazaro Nono Blagina Hampayafro Sung Blagina Tongtongo Tini Salo Obahagina Sini Kumulong Baptist Pastor Sarkaningai Sini Tini by 19 Christmas Banik Nungsuno Tini Bisungo Nung Sengirika Tai Magana Kaito Zaro Sudo Sung Nini ko kotang kramani yagulo sung hai tabu sini tong thuma sini samung tai lomu pano sung thalai dai kai jon sobraya pro tino pano no pula tu pachak joratoni tai oro tongai so to ronu nung hamre kai di obagin sobrai sung babagno nini bisitikai sung kesang kai sung joton sak solai tino belano sung kaham ke mosok manati kai jon nung sobari babagno ya forai shirma sanba jisu Nirmung Bajisano. Amen. Hambai sini sarno, jeng pojo kleinero hunke, jesapana samong klaiken ke jeng banik ungtun jesapana klaitun, mushatun, tongtoktun, lob laitun, jeng kaito no ya pariru bebang no, abani bagai ozora obo jeni mushamong rusabong te kebang ma tungnuk ro klainani thangnani sekang jeng kaito no surimani bisingtei ozora no ya paro asung nailai tabuk ozora wo Gongara Baptist Church ni English group song sung borok no puila zora ya parnai borok ni group song baino sung sini o dinini cultural tai dal bidal phunuk mungno sung chengmani phasing thanglainai ang haino hai koina mu jonggo je oro bumung saklai jamani mothani borok rok jo to borok yang stage passing of the Paye Suno Rock ni confirmation of Heidi, Bahina Rock participate Kainai Klayada. Table Koyono Rock no Rock Zoto Mansa, that ticket Yarangai, Morokana Paina Nibagay. Kaisung Gongaram Baptist Pastors, Gongaram Baptist Church ni group song ni Ulos, Kumulong Baptist Church ni group dance no bo Tiartona Nibagay Koyo. Joraya Pari Desago, Gongaram Baptist Church Song.
Hambai Chini Gongaram Baptist Church ni Bukuk Songno Jungno Kaito ni Kaito no Lobby the Samani Bishinto Chini Kaito ni Kokterok Tebo Jungno Mujo Clyde Reman Bagai Hambai Kaito Norongo Tebo Swadaton Noroni Korango nang mani bagi bapa sawo hasingo basaka sini osese Bible sini narwai ko sini nograi toko doglo sini kenai rot ini sini o pani no nanya bagi program mansak ni bagi paisu peja sini Mr. Sohel Daporma Honorable Executive Member DPAATC buat semua bangsa paisu peja awal bagi sarno sini volunteer suku koyo bono cetung na bagi sini sarno belai ke hape marwa boni tari o sing thangka bono kobaka sini bani ko manjak phai sini puila ni salaro bo phai manjak phai belai ke khatugo e tongthogo boro hai boro jeng dini ni salo mal mane bagi gai jeng bono musari manya para sini bani engai bani komiti engai muito ni mukumu sa ya priwa semua baik sini asaso sing japa karolane sini sana sebagai belai hambai marwa kesarno tak bisa koyo Christmas ngai usah kuis lai bagai lokoro Pulano, jodohnya balik sanjay kah? Tei ketang kaitor no peple hambai, tini ozoro. Jeng jodoh no kaitor itu ketang bisinti, jeng kutum lain jodoh mana tadi. Jeng tini pulano jeng pandai luar jeng neno no bele kesang ma tei hambai aparo. Tini bang ni asa hamjam bai tini ano ringgit norbai orang malanya jodoh mana tadi. Jeng Nugi man sejak temu 19 years kan, jadi Christmas balik balik mana. Omah kita habis kerja bawa Kristus, jadi Kristus lah ibu busong. Jadi kait tu pun kita terbaik kan orang ham kerja kai sakam tong kam kakam betong mana mana tu. Tapi hai no hai at Christmas ni साल ते बिसी दिन करिखा जें जतन खातु खास के नाच लाइजा अमा हकिनो तबो बस का होबो जतन का हम तंगई क्रिसमस नि साल न पालाई माने नाथु ते दिनी ओ पानी को फैनाय पानी नि वो फालना फैनाय बा फाइने जिंजो तो खा हम लोग बरो न पुलन से पाइथा जरा ओ पानी हम करके पाई माने नाथु ते हाय नो हाय जतन न क्रिसमस नि खाकाम ते हमजम कुबलुम ते खुलुम ते जिव हमबाय हमबाय सारनो जों बेलानो तंथखा नों चिनि लगी फायै जों बाय चिनि पांडव मानसा फायमान बागै कायथन न हमारि क्लाइथुन ते काहाम करं तनिथुन बसकांनि सालबो नों जों बाय मानजों फायमानानि बागै Gangkai padi se, tabu ko jorano se, samani bai, jeng lai pinai hai hai sini kumulung baptis pastor, kumulung baptis church di bising tei, tei aboni ulo, tiar tangan ni bagai angkoinai sini solo song, galeli baptis church ni, tei aboni ulo, tiar tangan ni bagai koinai single dance, Bordobantagor baptis church ni. Tako bukuk songno. Hadi hinggai sing tabu sini kumulung baptis church ni bagai yapa korabai sing lam songlai no borok no. Hambai. Ora borok no ya phari desago.
Nicolasi salkabayo atu pirizin sawi kaita Betlehem buana mo salkabani koneno Jishuno kulumani peleka Jishuno yasakmani peleka Nicolasi salkabayo atu pirizin sawi kaita Betlehem buana mo salkabani koneno Jishuno kulumani peleka Jishuno yasakmani peleka Sukha sakha swari no ho Vaidya vilisanayo 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 Bini bungi manuel Bono kamu kande jaito Bini bungi manuel Bono kamu kande jaito Iko nasikin salkabayo aku pirizin sawi kaita Betlehem ni buwana mo salkabayo konida Jishuno kulungani peleka Jishuno yasakmani peleka Iko nasikin salkabayo aku pirizin sawi kaita Betlehem ni buwana mo salkabayo konida Jishuno kulungani peleka Jishuno yasakmani peleka Haybaidi suko lopsawi sabayana Sini shukai jishuno lopsawi masalayana Haybaidi suko lopsawi agolayana Ini boy masalo bisema sampalayana Ozadu tongko manisa Ozadu tongko manisa Ozadu tongko manisa Ozadu tongko manisa Iko nasikin salkabayo aku pirizin sawi kaita Betlehem ni buwana mo salkabani konida Jishuno kulungani peleka Jishuno yasakmani peleka Iko nasikin salkabayo aku pirizin sawi kaita Betlehem ni buwana mo salkabani konida Jishuno kulungani peleka Jishuno yasakmani peleka Jishuno kulungani peleka Jishuno yasakmani peleka Mày thuộc rất quay liên à Ya phật ta biết khổ rồi ya yang cái Ya phật đi sắp phòn cái khổ rồi ya cái vậy sao Ang 1, 2, 3 cái phòn cái đó cứ sắp phòn tông này cái nào đó thì đi mày được say phải mày được say à 1, 2, 3 beri rong sih mày say phải boleh Khomulung ni sikli rong rong balai ke hambai orok Asik naik thọ cái musawi sini bus kau kelang mani bagai. Ang makan bangke naik thọ sang mana yang no balai. Siklaya. Oh borong jatuh nak kaisa, tapi borong ni cerai botongo. Aku sikli bang sih tong mulase. Nakar dia tu bebas sih
kaisang mamangsimu pusa kana mangsimu. Jadi panda painai rongno neng ulta klai nai meses doi jangka sikla kaisang rongno se sikla ruk senamoi. Nakar di ayake borok kaisang simudo pusa botong baiku. Gangkai alo nakar sa sidi ang gangkai sikli do hunto kupui labo gangkai. Haidi gangkai sing tabu hai no hai sing naimani pasing thang lainai sini solo sini solo suno tabu kasabai kinaranai sini Galilee Baptist Church ni sini taku pusono zoraranai poroki solo ni bagai abuni ulo tiar tama ni bagai koinai Bordomang Thakur Baptist Church tei poroki ulo tiar tama ni bagai koinai group song ni bagai Langma Baptist Church. Jora no ya pari rezago.
bukhuk no kai to lob zak thon ni ru samong bai chini poito khlane rok ke elam box thawo norok som hai andi hnei angobuno mutuman kho sarawo chini bukhuk bo saijong no haipono gobang ma borong ni bisingo bo som nangmani haige kalangai thangka aban bagai kai to no tebo hamari khlaidon ni langmawo ni khorango phaidi seng chini next nailenai musamung saijong khlaye musamung Bordaman Thakur Baptist Church roni bisingtui te abon yagulo chini bisingo bara sake kaito ni kokno sawi khnarinai eba kok narangnai chini sar propastor manik no jorarinai Bordaman Thakur no jorar jago sena hamsana bagai chini thina o sangsaro kai tor no busuk sena hamsana bagai chini thina kai tor no kare chini te kebo kare kotor fairungo dofa by dofa kethaya hakanango kaitor cycle amma kobro nangui no tongkha lelembago cycle amma bebag tongkha kaitor ni hafainai sangpawai tongkha sangpawai faitha sana
चिनी थिना ओ संसारो गाय तोर्नु गुसुसेना हमसना बगै चिनी थिना गाय तोर्नु करे चिनी ते केबो करे Kamay manugo Kay tog cycle lang makobro Nangay no tongka Lelek bago cycle lang ma Bebag ang tongka Kay toni Hafay nani Sambaway tongka Sambaway fay ka Sincero Sincero Biatay birman sini Nuhoya Num sawabo Naharay khatsanali Oh sincero Kay torno bususena Hamsana Bagay chini thina O sincero Kay torno bususena Hamsana Bagay chini thina Kay torno kare chini te kebo kare Ya pa khorop layan ang bini bagay singzotono balai ke hambai sini bukukno sini Bordhaman Thakur Baptist Church sini bukukno Boasek nai thoto ke sini busukko musai kalangmani bagai bini musamungni bisingtui kaitor ei bo lobjakthum hengkahangkai haidi sing tabuk chikon sa message sing khnalayana sini Sar Manik Deborma Bini ulo ang tiar tama ni bagay koinay Group song ni bagay Langma Baptist Church Te abo ni ulo tiar tama ni bagay koinay Kutamara Baptist Church ni Group dance ni bagay Askuno hambay kay ang ojoramo siniskorno O jorano ang sinisarno joraya paro bini chikon sa message ni bagay. Jotonono hainu hai harikaham.
जतननो हाय सारिकाहाम हादि जों आसुक माबो बालखा आसुक जाग्रं नांगुखा जिसा जागाफानो तंथों हादि जों दिसा बासालायानो जों दिसा बासालायानो बासावै दिनैनि सिनि थीम तंमानो जों सिनि खुबाय बाक्साके सालायानो आं परिवानो नरक आंनि उखलग रोखथारदि बिनि थानिवसे लांमा टंग ओ लांमानो बररकनि पह किसा सलिनाय कायतो हामबाय रोनानो सरि गोसां जरावो जत्तनो काहाम करन खेतिनि अर थुम्माबाय ननो हामबायरो अर करंजाक जत्त सामग तंनाय रकनो हामारि खादि ताय अर तिनि सारिगो जों ननो से हेरिंगो जिसु नों क्रुसाका थयै सिनि बागै लांमार माबाय तिनि जों अर तंगै मानो आबोबाय ननो तिनि सिनि बुखुबाय थानबाय दैसिनि बेबा दङबाय जों ननो लब सावै हामबायरो ओ 2021 नि सिनि बानिकनि बिसिंदै नों बरिजाथों होनै जों मुसुंबो अर तंनाय जत्त निनि बुसारनि साकाव हामारि लुखादि गोथार फला जत्तनो सुबादि जत्त बोखा काहाम तंमानाखै मोथांनाय जिसु निम मुंबायसा आमेन आसोबाय सिरि तिनिबो सासिंबो साइथांगा बारासा होनाय आं बारासानो तिनि साल सानाय बुसक बाराखौ साइमा नां तिनि नायवानो फाजे जों तिनिबो ओ थिंनो सामानि उखलग कायसा बाइबेल बार्सनो आं नरनि बागै तुबजाक दंग अबंखा लबमुं 118 नि 22 न नक तांनाय रक सामुं सुगिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो उंफाइखा नक बुसुनि हलंथाय आंखानिहाय परिफिर नक तांनाय रक सामुं सुगिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनो उंफाइखा नक बुसुनि हलंथाय एलम्बानि ककथायिंखा याफांनि सिमिनो गोथां हिंजागो याफांनि सिमिनो अरनि ककथायसा लाइसा गृचै थुं बुप्रावै नाङै फायो अब ख्रिस्टियान रक सिमि अकनो साया ताबुक सिनि ओ हायुंगो जत्तनि सिनाय नुनाय हनै साइन्टिफिक थिउरिनो जे नायकलो जे याप्रिसे तंनाय रंनि बिसिंगो नासा कायसा बेलायखे बुमुंगोना ओ नासा बसाथां बरंनि नासानि हते बरक रिसार्च खाय बरक सावो बाइबेलनि ककथायरक गुबुन्य नाङै दंबायो होननाय आबनि बागै तिनिबो आंरनि बागै लबमुं 118 नि 22 नक तांनाय रक सामुं सुगिया हनै खिबिउइ रोमानि हलंथाय आबनं फाइका नक बुसुनि हलंथाय ओ कक उबुइ अब बुसुक जरा नां जों अबनो तिनि इसी साके वान सबलायानो पुयावनो अरसों नायखेनुगो नक तांनाय सानि कक नक तांनाय सानि कक जों जतनो नक तांनायो ताबो याक्सि याग्रा बेबाक बोखांनासि नायखे जत बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन कामी बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन ते कामियुं सिनि टाउन लगो बाहायनो बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन फिया बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन एबा जों नक तांफानो बनक बबतेखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिवसे नक कामी खानिव बबुसक नक राखे तांनाय आबो तांनाय सानि खानिव जों तुमुं ताबुं नाहारिनायखे रां गोनां रक नक तांमानि मुकेश आम्बानीनि नक तांमानि बुसक जानि रिक्टार स्केलो बिनि जे मैग्निट्यूड तंमानि जेसे बांला कतर फाइसे बिनि आ नक बायासा आतिके बो तांजाक बि नक अरो आबनि बागै सानाम संगो नक तांनाय सा एबा नक बाग्रा बाहायके नक तांनाय आबो बिनि थानायसि नक बेला नायथक फायनाय नक क्राकफोर तांनाय एबा खे क्राक जेफोर तांनाय बिनि थानिवसे अरवो नक तांनाय सा हनै सामानिके जे सोसाइटिनि अक्रा साक्रा रकमखा सोसाइटिनो तांनाय रक
wanjai kok bai kahama khe hino bono somas poti society no naikoli tijul nai ro okra sakra ro borok kha nok tangnai hai nok gobang ma tongtei community to phabo gobang ma tongo sini Indian hawo sini o India wo gobang ma state tongma wo gobang ma community tongo sini Bharat Sarkar ni nahar mungke joto community no kahamun thung like standard borok manthung samung nungmung bial kriyen thung o hawo hamkrani boyar sikthung rangrini halok kahamung thung obono sini kotor minister ko nala na jawo hano bahike kaham khainai bahike phuarnai develop bahike khainai abono nala na obono no sawo nok tangnai rok ni samani bahike ko community no bahike nung snamuti sanai abong kha a community ni je tui phang tangnai ro leader tangnai ro tini oro humulung Baptist Pastoral Circle by Luajijak kaisa bani o bani no songsanai ro ko hanyo kaisa boro o community ni kaisa tui phang eba lama tujul nai ro lama phunugui tuinai ro borok bokti khe borok ni community no shamti sanai bhaike borok ni top phano shamti sanai borok ni ya phalo nini nok no bhai samnai nini ya phalo Indian hano bhaike samnai Indian ni leader ni America hano bhai samnai America ni leader ni ani kami no bhai samnai ani kami ni leader ni ani community no bhai samnai ani community ni leader ni जों तुमुं नासिनाय के अमेरिका हाबो सालसा इंडिया नि साइसे बरक उसुजाक दंमानि सिन इंडिया बेलाय से डेभलप होगा सिंधु सभ्यतानि सिनि जों गोरोङै नाय फैके इंडिया बेलाय डेभलप से वेस्टार्न कान्ट्रि बो कि छुकरिखौ सिन इंडिया हाबो आफोर बेलाय गोबां मा माने दंगो देश सिगांजाकसे आबनि बागै फिया फात साखे बाहायकेबो o hawo ebo western country wo America hai ha kaisa bo phatsa ke basai ma rangri tui te bebak bokhakti nasinai ke borok ni sini satte sa ham sini government bo hanya sunu sajo bunya tongo bahake kaham kai mano hana piaro ok phaisa hikai sasing sama hai nok tangnai ro samung nanja hnei khibir mani amonong phaja nok usuni holong thai the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Nok tangnai saro, somas poti ro, society ni leader ro, nok kaham ke tangna bagai stone kaham nango, je building tangnai ro seiman boro, chief stone kaham, payi nok tangke nok borag lago. Oboni bagai ni oro sawo, nok tangnai ro. Samung nanya hne khibir mani kaisa stone tongo abo corner stone eba nok usuni holong thai jottoni nok bisana bagi nangkong mani kha corner stone o corner stone kaham the ni nok bo bebakti no kaham sina o corner stone pia noroi paija kha misal America ni first president George Washington boss hawo no Christ no America bini kok saja tongdo no Christ no America Kristo Yesu kerike sini America hat tongi meya bini kok kasha aburi bagino bungni constitution no je pro minister sana ni bagai president sana ni bagai borok yar khake ele mani kok khale borok samai tangnani borna abu lojo no Christ no America borok ni hani kaisa jotoni kok botmanar jari jabo borok sanya kha corner stone crash no sanya masabo no crash no America ni meaning ke corner stone America ni nangnai Christ je din nismi borok corner stone Kristono snamka asal nismino borok kasna ni chanta or aboni bagino sabo nok tangnai rok samung nangyahne khibir mani gobang ma community gobang ma top ke khibiri rekha Asia ni gobang ma country tongo
khibir jaka stun no abdalai morok ma stun no khibir ka jisu christ no khibir ka chini asia house e o corner stun asalang mani tabuk se kabang ma tal thepana bagai stun kaham thepalanya bagai rajasthan no se sing kaham stun ro paimana har hasalo thangin paimana har kaham inkai ya sini asia house o stun corner stun jisu christ asalang ma se singobono khibiri rekha aboni bagino bible sawo dukho jonok nok tangnai sarok je holong sinya a holong no khibiri rekha asia jotoni prithibini jotoni tabo jotoni backward to klaijak asia mohadesh pia asia o jotoni borok kabang jotoni slaira property resource kabang matongo india hawa resource kabang matongo property kabang matongo sing sekangi semala liya bible ni kaise jaga sawo Psalm chapter 1 verse 3 was sawo bo tuiru kungo kajak bufang hai bini blai kormo sagla barna jora bo barnai thanya jora bo thanyai nai thogei tongnai bo je o corner stone jisu christ no je yasagei samaj poti ro obno nok pusu hnai bono kai nok tangnai ro bongni nok baigala bongni nok kwagei thangla bongni nok sikrawi thangla tini oro ko kaisa sana musumakhe melao phayakya ri jeng palyakha awang salakha amo thik no tongo obuni logi taibo kaisa wan soknu kaham langthanani nei ang musumani khe tini wo norokni nukhung norokni nok community India ni joto community borok corner stone bai aham ke 30,000 ton obose tini wo ang musumani o corner stone kha jisu christ builder tisanai ro abono nori paikha tabuk wan songi naikhe gobang ma dofaro crisis gobang ma dofani crisis gobang ma hawo crisis samungni crisis chini health issue joto gobang ma phaija joto bokha crisis pia o crisis tamni bagai sing community samaiya nation india nation sing tamgai sikangi sati haike sing yao sajingo chini oroni gs bo salangkha singno o langma bini thani simicha langma tongo langmani ko o langma tamgai hamsayao india hawa sek borok hongma tongo quality of life sing mas malia samung sing malia kanmung kaham sing malia tamgayung indian government kita bo hayu dasuk dong asukya borok bo je mansa khlai tongo je suk sak borok khlai tongo haifano khlai manani kokya bini thani o simisia langma tongo jisu christo ni thani simisia langma tongo a langma kha pohor that light is the light and that light is the good foro a langma eba pohor kha joto bukhakni no kahamabo joto bukhakni no musang jagabo joto quality of life by musangnani hingkai eba to phano community no kaham ke tisanani hingkai o corner stone no karei jisu christ no karei kuno no kaham ke tisai mangla community building nation building abu impossible without the cornerstone nok jodi foundation pillar kaham khayake a nok kusukti sanani sopno tanuge foundation le pillar kaham sing khaime ake a nok kaham khaimanani krak neita wan sokti abun bagino khazani tapuro bukro bini joto to phanot tudunai lama phungui tinai ro jotono o cornerstone no ma tuinai pia o cornerstone no tai kisab bujiri sanani naimani khe gobang maha jisu christ no yasakha pia jisu christ samake angno lama angno kuboi jisu christ samani angno lama angno kuboi angno muthanai jisu christ no sinani khe o tinta definition mai ma sinai jisu christ hama ba india jotono jisu christ ni bung nai mano jisu christ no sina bagai o tinta word tinta definition bai ma sini la nyai
kaisang ke jisu sawo angno lama. I am the way. Angno kuboy. I am the truth. I am the life. Aboke angno langma eba angkhangnai. O tinta definition by Jisu Kristo no jeng siniwo. Piaseng Jisu Kristo no chini dopani kaisa corner stone noi songnya hana thangke Jisu Kristo sawo angno kuboy je dophawo kubu setelia je doppharo kubunyo sasimalia bahake Jisu Kristo bini corner stone noi manai aboni bagino ini ang sanani musumani ke Jisu Kristo no corner stone sanna bagai khabai khubai ring tongmero ani subra Jisu nei ring tongmero ha jadino warnani musumke hamsanani musumke nokkaham krak India bahanya tisana musumke o corner stone no matunyai o corner stone ka Jisu a Jisu ka kuboi aku bunyo tuyawoi o corner stone no sini society wo sini community wo hepai semaya je bosong je doparo o kubunyo tuyo o kubui bai nok khawo o kubui bai nok tango abono corner stone snamo apruno anok paya nokbar kotor phanyenyo bangla kotor phanyenyo o susarot birman phanyenyo watui phanyai nokbar phanyai ya corner stone bai tangsa dia bai mangla inoro tongna jo to melao phanyai ani khazani takute bukok samna norong sebai mangla corner stone tumung sini corner stone Kristong ke jengno ke bo sebai mangla nokbar kotor bangla bo sebai mangla sini corner stone aku bui hingke aku punya tuyui jeng nok tangke sini nok dalai kerak nai khazani kising song khazani taku bukorok abuni bagai sini samung tangnani sini joto plan naharmani sini joto snamuti sanani wo kubui base snamoi mati sanai hanyo sagni musungtei jeng khaima bai abung dalak Jisu Kristo ni aku punya noroi tini asung siten Jisu Kristo simisya kubui o kubuyo tonggoi joto samung khlaike kebo no jeng bandina bonanya hamari ni bagai kebo no nasina bonanya hamari ni bagai kebo be walanya nanya hamari ni bagai kaitor boshakse tui maru ko kaijak phangke seno nai khainai asung siten kaitor norok jotono hamari khaken o bisi 2021 Christmas ni norok jotono ani khaka hamya pharo ani surimung o melawo joto panya phanyai halna phanyai melano sarki sanai joto kra sakra joto phanyai rok norok nani khaka hamya pharo kaitor norok no bisio kaham kereng ke tongpun tei oro panya phanyai halna phanyai jotono norok kaitor hamari manja bachu hunyo ani surimung hambaya sino Sarno kaitoni kok thai sini bisingo tubo mani bagai kaitono no tebo hamari klaiton sung kubuno surimawo narugo nini langmawo kaitoni kok jungno phurung thani poito khlaine rongno krakha tongnani phurung thani phaidi ang koi mungnar nang chungo chini bani go phainai ebakhe yang guri utongnai sung phaidi srapsa kisisa post ngai phaidi sung wan chuklai nang chini pholani bagai chung bo jagawo nok tangai tong holongo da nok tangai tong eba kubuni jagawo norom bainai kisa bainai jagawo chung nok tangai tong phaidi sung wan chuklai nang tebo ang mutumano ozarawo personal experience ba ngai kisisa wan chukmani do love God and make him above all because it really works apuno chung ani personal experience ngai ang kaitono ang manmani no koinan musungo kaitono yasa gai naidi tei bono no hamsago nungbo bono hamsagai naidi hakani langmawo kubuino samung tangano hambai chini sarno chungno belai khenang ko mani srapsa jorani bisingo bo chini khano hayo hai thangsari oi klangmani bagai thasingo saklai jangma haikheno chung nailene tabuk palkhe resapmani langma baptist church rongni bisingtei abon yagulo chung naileinai
Abon yaklo chung nailenus saishong musamong chisima our Baptist Church on Bishinte.
belai hambai sini langma Baptist Church ni bukhuk tei takuk songno borok ni perang ketei tei khana tokai songno kai tono lobai khana remani bagai kai tor borok no tei ba hambai kai teng borok ni mot hajo to borok no aba haike kai tono lobai tong manani bagai muitu mano angela mago kaisa kok sajak mani norok no suar remani no norok jodi abono use khlaya hangke kai tor ro sawi sini borok tini or jagao borok ni je suar tongmani bebak nisogoi borok tini norok ni bus kanggo resabai khana rekha palkai abon bagai kai tona belai hambai borok ni asef saktharmani bagai haji hingga hangkai sen jora khasik lai tonglayo teruk sini bising sini yago tai bising jora gereika haji hingga hangkai sen tabuk nai lainai sini Cisima Our Baptist Church ni enggai single dance tei aboni ulo ang tiar tongani bagai koinai Kutamara Baptist Church no group dance ni bagai tei aboni ulo solo KBPC koya proknobo tiar tongani bagai ang koyo hambai Hayong genang sisai peka kasangi boya Swari roko pakai pilai kakot omakaham Hayong genang sisai peka kasangi boya Swari roko pakai pilai kakot omakaham Ini tongtok salo jengbo joto pala Ini tongtok salo jengbo joto pala Subai jisu no kabai lam soma Subai jisu no kabai lam soma Hayong genang sisai peka kasangi boya Swari roko pakai pilai kakot omakaham Ini tongtok salo jengbo joto pala Ini tongtok salo jengbo joto pala Subai jisu no kabai lam soma Subai jisu no kabai lam soma Với mưa xa lại nơi chưa Thì sự nó làm sao lại nơi chưa Hayong genang sisai peka kasangi boya Swari roko pakai pilai kakot omakaham Hayong genang sisai peka kasangi boya Swari roko pakai pilai kakot omakaham Ini tongtok salo jengbo joto pala Ini tongtok salo jengbo joto pala Subai
Jisu no kabalan soga Shubrai Jisu no kabalan soga Saka jengle khadu Jisuno ya sakri maka Obini ham sama Botuno rupaika Obini ham sama Botuno rupaika Hayong genang Sisai peka kasang ni boya Sari roko pake pilai Kakoto makaha Hayong genang Sisai peka kasang ni boya Sari roko pake pilai Kakoto makaha Bini tongko chalo Jumba jodo pala Bini tongko chalo Jumba jodo pala Shubrai Jisu no kabalang soga 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 Belai mesangsak, belai nai thoksak, belai tong thoksak nai te belai khapang serang sang nai hambai chini bukong no chini beskango nai thokhe musawoi phunung mani bagai tebo hambari namo chungo chini pandawo nai tong nai khalogai nai tong mani bagai Kai thasingo norokno kok ruma hai sini beskango tabuk phai thongo khota mara Baptist Church ni engai group dance borok bo belai ke surlai mani tukjak Gangkai sing borok no phaina ni bagai ya pa korok layan jotono hambai borok ni bagai ya pa korok ba bagai borok ni ulot tiar tonga ni bagai ang koinai sini KBPC choir single solo tai borok ni ulot tiar tonga ni bagai koinai Khaksangma Baptist Church group dance Jorano ya phari dezago
thaya haganango kai tor sai kalang ma koro nagui no tongkha bago sai kalang ma bebag ang tongkha kai tor ni ha fai nai sambawai tongkha sambawai fai kha sincero Ya pa khorob lainai borok ni bagai belai ke nai thotong mokhango makeup khlaijak nukbai khana bele mokhango makeup khaijak borok ni nukhana nai thokjak bai khaija nai thokana borok ni musamung no nai thokjak gai ang ba ayang na tongtei kisam kisma kolik paikha aipa nok nok phunuk liata abo ang simi ne kolik mano dong ne kolik phunuk manya borok ni musamani ase ke nai thokka tai borok ni kanmung chumung ro belai ke musangjak abo ni bagai borok na belai hambai kai tol borok ni sakowa hamari khlaitung chini borok hingke mungsasang samong khlaini thangai tongke lachiang nani bagai ebake sakno confidence khlaiani bagai mungsasuk chanani nangot ebake use khlaio phiaba kaisa kubuiko chini poito khlainai jisuno rikhanai rok hingke jisuni mungbai no
confidence mano jisuni mungbai no jeng phegi thango aboni bagai jini osagao musaik langnai jini kaijak bodol besa genang suk manjak borokbo jisuni mungbai phegi obahake jini beskango belai nai thoke musawe klang thangka hanyo hai phade pal khe boron bagai yakho khorob layane Hambai ani logi wo tongai tini sini bukuk suari no bo ani logi wo tongai tai ang mungkin logi wo tongai singo pandana segora kelalai tongmang hukum telai tongmang kha tai norok ni logi rema bai abo ni bagai norok no belai hambai norok ni bagai ba ya pokhorok layana norok sak sak ni bagai hambai seng jo to khalogi or nai tongai rongo norok no hai no hai hambai maya paro Haidi hikahangke seng thasing ko salai ma haikai seng tabuk jora relai nai sini KBPC choir ni ngai solo borok no jora nai aboni ulo aboni yagulo jeng jora nai palkhe resap mong dula kapra Baptist Church norok tiarang ke yango phai tong phai di hambai seng lamsok layan borok no Hello. Apa nono simi angle kao suri uitona apa nono simi angle kao suri uitona anila tongsa nono simi se suri Nengle maya gina, nengle kailo mana, nengle hamza matay magna, nengle betang epa, suno fiyo epa, lamata lore naya pa. Nengle maya Lama ta lore
Hambai chini takuk no ini korang ketui bai kena toke nang mani kok thai bai chini kaljo no lobai kelang mani bagai noro wan sugoi tong na chini audience rok tamo Christian rok ba kisa kono chini phu chini motha chini tam rok layo kaisa kok mujo nardi chini jeng chini aban baganyo hono jeng sini ya pano chini hono tangai hingke chini kaitor kaisa chini suri mani kaisa chini nahar mong kaisa chini thangani lama bo kaisa aban bagai jeng Jisu Kristan bisingti jeng nukhung kaisa aban bagai jeng bebagono jotono chini hamba chini takuno haido hai phadi jeng bin bagai hanyo hai pal ke ya khorob layano hamba ya khorobo jeng ologi riwo jongwani bagai guys tabu Nalima Pasing Tangwai Nay Hai Sini Kaksangma Baptist Church ni group dance Abuni ulo ang tiar tonga ni bagai koinai Dosram Baptist Church ni ingai group dance Te abuni ulo tiar tonga ni bagai koinai single dance Tike Baptist Church ni ingai Kaya jebu muk khuzak nai mo tharok or kisa present phaidi yang stage gan amuk phaiye kaya sentai bo perform muk nai dorok bahai nai nya aboni bagai dorok no koyo jebu muk khuzak nai rak dorok stage gan amuk kisa present phaidi bagai ke bo khorok sa motha noroni musamong noroni phunuk jang na cancel khlanya ni nai tongkhe norok sthai ri phaidi chungno tanga hinge kainai dula kapra motha norok cancel khlai ga haipana suno saphailia te muchingor bo norok bo skate cancel khlai mani chungno saphailia abon bagai advance kisa tongna ni bagai koijawo jora ya phari disago Bethlehem, oh,
사바냐 슬레타부 야피샤우 야파코라부 슬레르 사바야 카카함바 카푸쿠바 크리스토 노라블라이나 카카함바 카푸쿠바 크리스토 노라블라이나 지슐레 아사이캬 다우이 카미산 베틀레헴 이민이야 시절아워 못하네야 사이캬 다우이 카미산 베틀레헴 이마누엘 라시마카 지슐레야 사이캬 다우이 카미산 베틀레헴 이민이야 시절아워 못하네야 사이캬 다우이 카미산 베틀레헴 이민이야 시절아워 이민이야 시절아워 이마누엘 라시마카 Hanyo hai pal kaya pa khrob lai na te bo chini chirai ro ni bagai chung jotono saimano December talang kha eba November to December hingke exam rok mani jara kubong ma assignments college students rok oba hage kubong ma samong pali yang man jara abuni ya golobo chini chirai ro kaito no rok thari tone rok Sunday school ni chirai rok borong ni exam jara obo kaito ni bagai jara re ujongo oba hage noroni bish chini o pandawo mo samong phurung na ni bagai abon bagai tebo phari borong no tebo kha thangsare nan bagai pal khete bo ya phokorob layana Hangkai nungguin man kan belai kay borok ni nai sama ni nai thok kay borok musai mani borok beri ay kono belai kay khasarang jak borok mo nungguin sente bo khasarang bo tai obo hai kay no sini o panda se pai no phasing no thangai tongo tai bisi jorang la lai gala ka tam hangkai sini je participate khainai mo tharo ko borok ko paire rek hereka abo ni bagai ang koi nei je melanguri hui nai tongai ro dorok pai thak ni nai jani musuk to khangke taisa phai ase phai di hai dorok nai man nai te ro mosamu tom ko sini ora mo tha khangke sing tabuk jora nai tosram baptist church ni ngai group dance abo ni ulo sun jora rajak nai tike baptist church Tei borok ni ulos zora ya phanai Joy Government Baptist Church ni Solo borok no zora ya phajak nai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Giêsu nó khá bài lòng sầu nan sùng bài Giêsu nó khá bài lòng sầu nan với ngơ xa lại đây chưa Giêsu nó làm sao lại đây chưa Hayong ganang gisap sa kakakasang ni Boya Sariro ko pagkapilay kakotomakaham Hayong ganang gisap sa kakakasang ni Boya Sariro ko pagkapilay kakotomakaham Ini tong tok chalo chunga jatong palo Ini tong tok chalo chunga jatong palo Shubay Giêsu nó khá bài lòng sầu nan Shubay Giêsu nó khá bài lòng sầu nan Saka tengah kadu, Giêsu nó ya sakri maka. Obini ham sama, bojuno rupaika. Obini ham sama, bojuno rupaika. Hayong ganang gisip say peka kasang ni Boya. Sari roko pakai pilai kakotomakaham. Hayong ganang gisip say peka kasang ni Boya. Sari roko pakai pilai kakotomakaham. Ini tong tok chalo chunga jatong palo. Ini tong tok chalo chunga jatong palo. Shubay Giêsu nó khá bài lòng sầu nan. 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 Thai di pal khe ya phok khorop lai na te bo belai nai thoka belai no musang sak borok bo rignai bai di sa set englai sak di chungkhe wan su go music college of porne rok ke nai thoke musana rong ho nei bia chini women group rok ke music college rok porne nang ya gan rakhang ke na se haino musana kreng thang ba yo he da na Càng cái sini dosram Baptist Church sini bukuk samo balai ke hambai korok ni aset nai thok musamu sini bagai tu phemani bagai tai norok na musoi phunumani bagai kai tor brok na hamari kalai teng khai no hai se brok ni bagai basuri mong ko nai phai di càng cái se tabu single dance tisha kupur tisha kathang Baptist Church ni Gising nai nai te aboni ulo solo Joy Gobind Baptist Church te aboni ulo se Gongaram Baptist Church borok borok tiar tonga ni pakai koyo norok do yang stage kana oke phai tonga ni pakai koyo hangkai
Tini norokno sempui la announcement kalaipuru norok kena tokono tini Bible quiz tonglai hinai Bible quiz tamu tonglai sini sukuk swari sai knaruan norokno Chini bani go yang berai tongnai takuk te bukuk sono koisawo norok tumuk sak no potali nanya musungui tong khangke kai toni kok thayo besik agogoi tong jeng abno sawi mana ni musungui tong khe jotono chini oro pendel oro beskango asugoi chini stage beskango asuk tong phake belai no janai jeng Bible quiz attend khlelewane jeng sak no saimanai ke buno funungani bagaya pa bo belai kai toni kok rungo huni funungani bagaya jeng sak no saimanai ang besik agogoi tong teibo sing soka droknga belai no hamza go haidana abani bagai chini bani committee ro borok soka dok arrange khlaija abo hake abani bagai no phaidi o jago nai tong phaidi pai thak jara tong di hake Bible quiz attend khlaiji te soka doni bagai bo norok khatungui tong mano teibo soka kotor ma tong o chini bagai abo hangke chukna hawo jeng abani bagai bo khaprong lena jara renai tabokni o jara na phina bagai Gai jora ya paro tiki Baptist Church ni single action dance. Timuk Ketang Tisa Kupur Baptist Church Rock ni solo tongmani nakat saishung ke musamung tongmani borok tabu bo sokpaya ko hunke chung koinai next Gongaram Baptist Church Rock norok phai mano Gongaram Baptist Church norok tiar tongke yango phaidi phayake ojoran saishung resap nai Joy Gobind Baptist Church no jora resak nai Chini pandan noita zorasi apun bagai cungliari tongo o jorawo chung tiar tong nai rongma se jora nai Joy Gobind Baptist Church neng tiar tong khangke phai mano Sholoni yagulo chungnai le nai musamung Hello.
pandano story woi khola biasa no rocini logi botong di hambai gahangai sini joy gobind mothani sini buku kana to kai sini sabai kana nani Hambai bukuk sono belai nganai thoka chung nora kok buji angai mano pia obohongka Nepali language buji apane kisa buji ma hai kaisa ka ang buji ka
सरगो स्वारी रग लब लायो रखना होने कना ते सुमसोगनी पापने मुक्ति खलायनाय अमा हायरक खना हाय अमा के किसा बुजुआ बेलन ना छोका फाडी पालखया फखरब लायो ने तेबो हामबाय चुनो ताफुसरा या फखरब चुनि पांडरा नाय लगिरे उ तंमानि बागै कुन जागा ता कुतलदि जतन स्लाइ इम्पोर्टेन्ट अबसि जों फाडी अ इम्पोर्टेन्ट न अ इम्पोर्टेन्स न सावै मानै तंलायानो ते बाबे क्विज अटेन्ड खलायनाय नाकादि दलाय गोसां माने हायगै दङ हिके कुसुगुस दङ abon bisingo seto non biskango yang camera ke ko gulta putangai thangani symbol bible quiz competition no participate damak laino participate khlanya ni permission khan ke khlailai hedana prize na laya na chungba kai to mobbu kha kai sonjak no dini kai prize kai ang atrang sinai Engkai seng tai jora seng follow media tapi engkai sini jora ni pantaro seng kami tunggu ang haino hai koyo sini jod to melanguri to mero norok bible quiz so participate kaina musung kangke tabuk no phaisidi stage bus kangko seng tabuk no bible quiz ni bagai jora yang pari resinai kenawai to ngai jod to Tako kukur nok koyo hai no hai Bible quiz tibagai noro stage bu sanggo phaidi phaige sinoro goro participate khlaiman lai hasalo tonto tile khlaiman gala yes phaidi noro ang Bible quiz attend khlainai te prize nana ni sabo honai oro phaine asu phaiman phaidi jo tono no lamsago Bible quiz sarno jora jago Hai sari kaham jotono sitabo Bible quiz thanai Bible quiz ni bagai ang oinar go pastor deacon tai mela committee sara tai joto answer thai mano burjek bura cherai khonai tai aro nainai phainai except pastor deacon tai mela committee ni borok sara spodono prize jangnai koya rogo participate thai mano koyar mano tai joto no mano do hangkai spodono prize janai a kaiba question khainai maya hangkai ta kisa kata kaiba prize no chini khorok ba prize manai tini tai khana bu apti nongnai soni bu apti nongnai question katal nongnai hangkai norok ready to tong bai Orang je tongai rok simisi, dai rok kai ayang dugan roko berai tongbai. Yang phaibai de je Bible quiz ni bising tei prize nana thanai rok ready de tongbai jotono. Ready na? Chini ayang microphone tongo chini yang anchor rok no koina ayang je yak sanai brok. Do. Ready? Sing sinai da. Je answer manai kaki tiyaki sawai aro microphone answer ready ang sengai tabok Jisu by John the Baptist sabo okra dakti microphone je sai manai si dakti khoroksa je sekang sanai John yang stay so ang sini suara no painai bono prize di situ khoroksa sari jotono sagang yang lagabo khoroksa sakade nin bung sade tai bomo thani an bung khele de berman khumlang watan ambai Next, khoroksa yak kisai sariaw pal sakai yang lando. Khoroksa phat sakai basakai bin ara microphone sominai jes kang basa nai na. Sini rotino koinai jes kang basa nai ya phardi bin satun saya thun.
Ready, next. Jisu asai fru. Room ni habugra kotor sabo. Microphone si microphone awar ciring mai bagian. Herod. No. Wrong. Next. Stop. Tong ready. Next question abong lia. Mana? Korok sama basawi sawi oh ya. Abong cancel. No. Next question is tonight. David ni simi Jisu jara besar firi. David ni simi Jisu jara besar firi. Yakti sari. Ready microphone ready. Sayang ke cancel thanai. Question test khai kare. David ni simi Jisu ni jara besar firi to generation besar generation ongka. Embe David simi Abraham jara kai char pri do. Tesa Abraham ni simi Jisu jara te char pri. Engka amono kon thega ke char atpring nai ka. Total sari besar firi. 8 pri. Next, yakti sari next. Sari. 40. Oh, kisah kutuk sari. Jora ruan ukrok tam jora. Hah? Yakti sari, Amalia kebo. Malia, okay. Hah? Yang tadi satu, jelas Jan. 14. No. 14, 28. Next question. John the Baptist. Tamokan, tamo cha. Tamokan, tamo cha. Why sama saja? Next, sawatisa second. John the Baptist tamokan bo tamosa. Bosa mani kena mangging gangbu kurken kana, tei bolong ni pia modu ke bosa wo. Tei tamosa pia modu sara. Bolong ni pia modu tei kuk thora. Right. Dodi very. Stage tak dipade. Jora thangu. Ayang tei. Bong sari bong mothani. Ane mungkin dor podomatia, आगे उगे पुल एसोसिएशन ने तौर पर बात कर आगर जगह सब खाइला मांगे फाइमानी असु ना हम जो दोनों हमारे से तकुना ने प्राइस दे हने हमारे नेक्स्ट ये रेडी जे वैसा मानसा ब्रो ताई चांस में यादो बुइना चांस दे बाइबल जो तोनी बाराकुक बार्स बोबो shortest bars. Hey, goyak bisa kayang. Berikan di mikrofon. Last dah. Oh, shortest bars. Barakuk. Hello. Jisu kap kha. Bars ade. Filipi char ni char. Hah? Jisu kap nating tunggu bars saya ko. Tes ade. Bars bogi tong kha. John ni besok sari. Boka. Enggak tam kene mana lukuro. Ordek saja kya? Hah? Sama bars, Simon sari kai. John ordek, bernai. Cancel. Ada, tam he. Grenada. Cancel full. John 11 ni besar 35. John 11 35. Next. Mudah. Jisu asai fru. Merah burung merah. Korok busuk merah burung merah.
Khorani khorotam. Right. Ready. Next. Jodi. Ready. Bumong tay motha. Ani mungkin kemalas development. Hambai sin ta kumno. Cái chúng tôi còn trái xin price. Cái này. Tay cái đi tông khổ. Tay cái đi tông khổ sau mà lắm tay cái này. Làm các khả đâu. Semai kesam. Sorry. Semai ketal. Bible 27 book tomona ठीक तो 27 आप कनी कसरनी boy ni bumung sadi keni kesarni 27 ni keni kesarni kai 13 26 at 14 number bawa 14 number ni boy keni kesarni 27 ni keni kesarni boy ni bumung Hebrew wrong Sare Sams white tabernai Second Thessaloniki. Right. Second Thessaloniki. Contoh number kelayu 27 di bising mana kena kesar saya. Pari, dah hitam kai malah dah. Bumung tai motha. Hambai an mothari sade borma an mothari mungke Galilee Baptist Church. Hambai sini bukung no. Tai kai satan pulas. Jisu asai pro suari kerasa payai sampai ke Mary na apa ni Mary by Joseph sono suari ni bumbu dakti je sekarang di sana suari Gabriel right pade Obono paithan sini Bible quiz na bukan tong nai karena bunor reading tadi gospel kaibrini Matthew Mark Luke John kaibrini question nai bumong tai motha ani mangka ayo debroma angkai kumlung mothani ambai sin takungno belai khai tai jotono je participants tai orok khnanai participate khai reno jotono hambai khana sehai nai Bible quiz of hayana tai sa borok gobang ni jorak khailena tabo ang haina hai sini angkorno jora ya pharir hambai hambai sin sarno obo hage juno tebo kha thangsario langmani bagai kaitoni kong thaino eba khe elambang no porinan bagai jung bele je tong thanga o Bible quiz manmani bagai tebo hambai na juno participants romno jengor prize dongona unugiman khna khata tongo khata belai no nangmani seimanai sapan tongo abo sapan dam ya ekdom fierce se kahama zat motong te naitok hage prirok puliman norgabno tebo naitok ke sasanai mani abo hai hage hamba joto participants no te question sainai sin start hobo koina no sumo hano hai khana teini salon ni bagai bonoro pori woi diareng hayane hanai hambai hano hai desa hambai ani logiwo tongoi sini bukuk suari logiri tongmoni bagai seng ekdom painani ni bekak no phai tongkha seng ta kisi sa khalogoi khana layane khanani panda bobo haike imphinai aborok no seng khanana ni bagai ang tabuk
sini convener Christmas manik ni convener bono jora ya pharnai bahai program sroka korok sana ni bagai bono ojora no ya pharo Acha belai ke hamai marwa chini program salok thanai chini anchoring khanya rokno tambang ke borok naithok ke program rok cheng mani bagri ago cheng phurni chimi paisa jora borok khlaika borok no belai ke hamai marwa ngetai ba hamai marwa tini ni jota participants rokno chini program no naithok mani bagai जों खोनालायनो खोनानि सालनि खोनाओ सेकेंड डे chini banik ke oro program unpheonai khanani jora hanke sara pasani simi noita jorao khanani anchor tongo Mr. Samuel Deborma Moisingor Baptisters Miss Sara Deborma Khaksama Baptisters khanao bo chini oro sab phaina ang sabana khanani program ni chairman togana dikon bidu Deborma Gongaram khana greetings narang Reverend Somendra Deborma tai message tongo Reverend Ronjit Deborma Executive Secretary SNBA khana solo a program tongnai Miss Mina Deborma KBPC choir khana bahan hai cultural and variety shows tongo Chisima Hour group song Chisima Hour Galilee Kumulo solo tongnai Kalasati Konai Emmanuel Dosram Baptisters group dance tongo KBPC choir Moisingor Dola Kapra Tai Tike single dance Kotamara Joygobin Khasrang Khaksangma short skit Khumulong Baptisters Bible quiz Thasingo Reithamani Hai Khana Bahain Hai Tonganai Abo Sini Bani Committee Ngino Rejaknai announcement Tai Lasto Paithago close Surima Beke Mathagirena Hinke Dikon Santomani Deborma Joygobin Aboke Khanani sini program schedule rock tabo kaisa announcement ke chini volunteers rock noro program pai ke hankena tathangdi chini oro chair rock chapnani nango jai ke sabai klangai जों थामगुइ कलां थांनाय था के ताकिसा साख्लायमन के चिनि yang hotel tongo hotelo chini baniya थांनाय रक नरक जतनो रां रुइ सायमानो आबन बागै बायराव थांगै सायनानि नांगलाक अरनो चिनि होटेल मान थकमाबा नरक अरनो सादि अर चिनि मथानि ngैनो अर होटेल खुलुक जतंगो जों फादार थांगै सायनानि नांगिया गाबाहायनो खानानि सालो जों सुरिमा बिसिंतै जों खानावबो फायलायनाय Jadi kenani pada budak orang kenai man kenani kau telayo, pada sen kenai hai kenapa paylayo nang balke, jadi pada norok payma baise, jadi pada naik tunggu, norok naik payma baise, jadi pada naik tunggu tunggu. Hambai sini kaito no ngasuk zora coba wite khimani bagai tebo hambai norok no hai ang ani sak ni ngai tai sini motha tai sini Khumlung Baptist Pastoral Circle ni ngai bani committee ni ngai tai bebak sing yang sini motha rok ni ngai norok no kha ka hamjak ngai ya pharo ngai sing paithak go phaisok phaika sing paine ni sekang Sini closing prayer kaini sini Dikon Sosindro Deborma Chisima our Baptist Church ni bo tongkhang ke yang stage phaina ni bagai koinai gang ke bini suri mani ulo seng ke ini ni pandana muthak lainai paithak surinai Sukhani maigana apakaito nono jora belai ke khaksang mabai khulumai hambairu tamni ke nang tirini simi
Kumulong Baptist Pastor Circle by Kom Thangjak Christmas Banik Tinini Simi Khana Tai Shoni Beba Nin Mungoi O Mela Khaitinwa Phakaitor Nini Hamari Chingmankha Nini Subasu Nini Archibar Mamani Bagai Nono Belai Belai Khana Hambai Tai Tinini Joto Program Puila Nisimi Paithak Joranang Chini Logi Tongai Beba program naithoto khai nung kom thang pai mani bagai mai grang subrai jisu nono belai belai hambai tai aphakai tor tinini o program rono muthak jak sinai khanani simi hainyo haising kaham khlaiei o melano naithoto khai khlai mana bagai joto mela committee tai phalnai dugan lunai joto ni sakanang arsibat khai dinei Omo thanai kotor najit ni Jisu nine Mumbai apha kotor suri shano. Amen. Hambai thangge chini panda koloksanen thangai tongo jo tono hanyo hai tersa hambai maru chini bani ko te kai toni ko khero khana phamani bagai khana tasha phani bagai koisawo stono phale palke bible poriyo phale na bible quiz attend phale na te sokat lang bayo na bani ko tini mukumu nani bagai Nakarwa sano naron biskabo korowo ko koromani to hange chumun nakadi corona ni bokmo tame hike ase state kotomaro saisho yang mokol kubangma boro kubangma nationalizer the screen ro botongo ke tamsa ringi thabo chungo jotno hor kaham प्रेम इतना आदर आपके पास है तो और क्या चाहिए आपको? आपका HIV एड्स से बचना परिवार वालों के प्रेम को मान्यता देता है। संयम बरतिए, सावधानी बरतिए और HIV एड्स से बचिए। आपके परिवार को आपके प्यार की जरूरत है। HIV एड्स के बारे में जानकारी रखिए, उससे बचिए। सुन हमसे क्या कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तू, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला, सुन कहता क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है। धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला।
सबके होठों पे मुस्कान हो, आंसू न हो और गम न हो, कोई खुशी भी कम न हो, मिट जाए सब मजबूरियां जो तू मिटा दे दूरियां। हाथ से हाथ मिला, 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 प्यार के फूल खिला, हाथ से हाथ मिला, 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 प्यार के फूल खिला, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला। হ্যাঁ আসছে ব্যাস আধ ঘন্টা। এই চল চল। কি হলো? ডেঙ্গু, দীপ্তি নিডস ব্লাড। এই মশা, প্রতি বছর এই ড্রামা, রক্ত চুষেই ছাড়বে। চল, এই মশার জন্য কিন্তু তুই একলাই 4-4টে প্রাণ বাঁচাতে পারবি। মানে দেখ, তুই যখন ব্লাড দিবি তখন প্লেটলেটস দীপ্তির কাজে লাগবে, আর বাকি রক্ত আর 3টে লোকের উপকার করবে। তার মানে 3 মাসে একবার হিসেবে আমি গত বছর 1 ডজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি। ডুড, প্রণাম কর। পা ধরে রাখ, মুখে ঢুকিয়ে দিলি। চল চল, লেটস গো। সত্যি আপনার দেওয়া ব্লাডের সঠিক ব্যবহার আমাদের দায়িত্ব। 1 ইউনিট ব্লাড থেকে প্লেটলেটস, প্লাজমার মতো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস একটা নয় 4টে জীবন রক্ষা করতে পারে। 3 মাসে একবার। মশা বা নো মশা, ব্লাড দিতে হবে, কারণ খুব ভালো লাগে। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ इमरजेंसी जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ? आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज। एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো, ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো না। যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো,
ভোলা সেই পথে আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে যদি ভাবো কখনো বন্ধু নেই কোনো বন্ধুর পথে তুমি একা একা যেন ঠিক দাঁড়াবে কেউ হাত বাড়াবে ছুঁয়ে থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা যেন বন্ধু আছে আরো অনেক আর থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না 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 এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে যেতে যেতে কখনো পথ হারাও কোনো ভুলে যাওয়া সেই পথে আজ থেমো না যদি বলো বেরোনো নেই পথ আর কোনো দিক ভোলা সেই পথে আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে
থাকা বন্ধু তাই পাবে দেখা বন্ধুর পথ আজ সব পেরিয়ে নতুন মুখ চেনা যেন বন্ধু আছে আরো অনেক আর থেমো না এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজ বাকি আরো অনেক আজ থেমো না ভাঙা চোরা সব পথ পেরিয়ে নতুন পথ চেনা যেন কাজে বাকি আরো অনেক আজ থেমো না 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 এখনো অনেকটা পথ বাকি অনেক যাওয়ার বাকি বন্ধু আমার এখনো সূর্য ডোবার আগে শেষ ঢেউ আসার আগে আর ছেড়ো না জীবনের জন্যে गुड मॉर्निंग पापा अभी आपकी चाय लाई बहुत अच्छा लगता है जब रखता है कोई यूं ख्याल मेरा अरे भैया ये किस तरफ से ले जा रहे हो हमें? बहन जी वो रास्ता खराब था इसलिए जब रखता है कोई जब पूरी दुनिया आपके और आपके बच्चे की देखभाल करना अपना फर्ज समझती है तो क्यों ना HIV की जांच करवा के एक छोटा सा फर्ज आप भी निभाएं। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो पहले 3 महीने के अंदर HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पर दवाई लेना जरूरी है। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। ম্যাডাম আসতে পারি? আসেন। আচ্ছা কতদিন হলো আপনার মাসিক বন্ধ হয়েছে? তা প্রায় 2 মাস হবে। আপনার স্বামী কি করেন? আগে উনি ব্যবসা করেন। আচ্ছা একটু ওয়েটটা মেপে নিন। হ্যাঁ একটু এদিকে আসুন। আস্তে করুন। দেখি